Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi 5 i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
ia le suafa o le ali e a mata mai nei lava a ia o le whaamavau. Ia vi ia le suafa o le ali e a fua mai le mea e alua e le la e o atu le mea ngoto ai. Wa sili lava le ali lunga o nu ese o malama o lona mamalu wa sili e le langi. Lo mātou tamai o le langi. Vi ia lava oe le nei tae ao sing-singi ma le tae ao manino o le aso fau ai au mai. Ua mātou sapi au whamudianga le nei tae ao. O li ori mo fia o mātou loto ua whapenao na e fua i le nei aso fau mo i mātou. Le ai lava se tasi mātou te maua i le ola ua na o lava. Ua mua nei tae ao na mātou lu fale ma le loto fia i o loto a alanga ina o vi inga nei tae ao pese whaaftai a te oelo mātou tua mātou wifo i o luma whaape atu e pa ia pa ia lava oe le atua siri ese o le atua matautia ma malu ma le mamana o le atua e pule ao i me o malava e le ai lava ma se tu sama oe o le atua oe ma li ei manao i mele leo malava e tōtu tuli vai ma tau lau whaiva oma o lava o le li le ke riso mano o le tua soi fua ma le vavau e o le whavavau o le tua la eile vi ingo le mamalu o le tua e pulpuru le mātangu fi ta maa whaaftai lau mea lofa le o le whau o mātangu maua nei tangi hao whaaftai lau o lofa o whaapopo foli nei aso whau le whaitawina o aso le soi fua le tunu mara mātangu wala o mātangu o li e foli nei aso lulu lua se fulu ma leiva iai aso le masino ke topa le mātou wholonga nei te sanga o mea o maua e whaia mo i mātou lo mātou atua lau pule lea mātou malanga le nia so whaulo mātou ta mā o mātou tu inatu o ao ta mā wha mole se i tau te mai i le wholonga o whai nei manu ia whaiva le a whengai ma le tino le nia so whau e mai ia le whangia whoi nei mātou whanau manu tia i lātou ia whengai whoi ma o onga le nevi taimi whamani whaiva o lo whengai ma lim tamatai whaia onga i o longa whamalao oina nei mātou whanau. Ia, whamaria tamā le atunu pele Samoa, manuia fo i lo nuu Israelu, whapenare nei lau langi a toa, na i o mātou tangata o lo o lalampapa ao so se tafara nei kelope, anga le lemfa se fua i ei manuia oilo mātou atua, o le atua e whawai i ei Samoa. Whamaria fo i ni atunu New Zealand, o lo mātou na nofo mama wai. Lem fe lawan ngalo le tumal mul panga ma le tampo inga nei mātou mātua tu a sensino le atunu i malo mātou malawar nei yaso, te tōru aina pe lātou le mawhana whana no lofa, whafo isia pero lātou se fua laule le tino, sili lawa le nganga. Me omo la whana mātou whaia, le nei asa whaue a mailo mātou atua e mātou whaia lava, ina ia fo i aturu vi inga i ate. Oe, ta maa, whaa manuia mai, le tautua Radio Samoa nei aso atoa, ua mātou wole mātou wala au nei me malawa e ala, swafa manu malo i usu ke riso, lo mātou ri mora mātou whaola. Amen. To
mato nei ali I ole vinga se lau fitu se follow ile tu spesiale karesia faka salang ina le vinga le tu ala foi spesiale karesia fa por betonga ke shano isa mona fi anga vai lima tau tomo re samos for lima e batolu a mo ua tatonu ia le tu lion nom. In this update, a tax expert believes Labour's capital gains tax policy will raise enough to make a difference in the health system. The proposed 28% rate would apply to commercial and investment properties from July 2027. It wouldn't cover family homes, shares or personal items, and the revenue would go into health with the aim to cover 3 free GP visits a year. Independent tax advisor Jeff Nightingale says it starts small but builds up. Starts about 140 million a year, but by the end of 4 years it'd be raising about 1.5 billion. That's not an immaterial amount of tax, and you could do a fair bit with that, I think, in the health budget. After trade talks, handshakes, performances and motorcades, Christopher Luxon's time in Malaysia has come to a close. The Prime Minister was in Kuala Lumpur for the 47th ASEAN Summit. Senior political reporter Izaria Hal was there. The Prime Minister also put on a special gala lunch to mark 50 years of relations with ASEAN. And what you're hearing in the background is a kapahaka performance from that gala aimed at showcasing New Zealand culture on the world stage. New Zealand is also getting closer to ratifying a comprehensive strategic partnership with ASEAN after this year's summit. And Christopher Luxon is now on his way to South Korea for the APEC summit. Among the leaders attending will be Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump. The Principals Federation says the sector is being drip-fed information on the government's new curriculum. Education Minister Erica Stanford's draft Year 1 to 10 curriculum includes changes across subjects like health, science and history. Stanford says it's another step towards a world-leading education system. But Federation President Leanne Oteni has her doubts. How can it be world-leading when your principals and your teachers have never seen it? How can it be world-leading when you haven't even assess students on whether or not it has been successful? That's news to sport, and Netball New Zealand boss Jenny Wiley's refusing to attribute blame for the Dame Nolene Taurua Silver Ferns coaching saga. The World Cup winning mentor has been reinstated after being stood down last month for undisclosed issues raised by players. Wiley's been asked if Taurua has admitted any wrongdoing. She has acknowledged that concerns exist in the environment. She's also responded to a follow-up question that if Taurua is not at fault, were the players wrong for speaking out? Not at all. We are saying that the player concerns have been listened to. A foot injury has ruled Tonga centre Robert Toia out of Sunday's Pacific Champions League test against the Kiwis at Eden Park. And England cricketer Sir James Anderson has been knighted at Windsor Castle. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ele swafa manamalolo tātori whaolo i sukiriso e mo bona o whaatalofa mo whaafeloai ia mo whaatu lima fo i le amatele lava man whaaloalo sa mola watinu pele e le pa ia man mamalo lau whaafonga angara nei fo i tae au fo malola mar se fua manuia whaamalo fo le atunuu ia le folau tātu ave le mua man whaasangi le tātu tupu sisili le langi wa tele lo na lofa wa tātu maua ai le nei aso o le aso o whaia le tua tātou ti ori ma tātou fia iai patia whatasi le anga lei o tātu na tāpa au sili le langi i o le fo mori manu tū si fua maramata malosi o le fo tātou sili whai e manua le o mala nei tae au vi iai pēr le lofa le tātu o tua ala fo mai tātou matai tau tai tātou fo lau le nei aso he ma tātou fo lau le lalo na lofa o tātou iai le nei fo aso lulu wa lua se fulu ma le iwa iai aso le masina o ke topa o le tātou fo lau o le lua fe lua se fulu ma le lima ma lo fo lau manuia le atano wa tātou iai
ele tau whai wina fo o le masina lon se fulu o le nei tau sanga o whātau moawa fo le tātou wholaunga e masina o te toi o le rua whi loa suma le lima vi ia le lofo le tua tau taipe le tātou wholaunga le wai taime ui lava na whi moe fo le wholaunga nisio ainga o le antunu o le ngate New Zealand neo so se tafora nei ke lope ai whaftai le tua o lo whasa fua pelo na lofa mbawa iru sui fua bau na uala whawawa le tātou wholaunga o la o whainei ia o le tātou pokalap me le maru o le tai au e le nei fo e tai au fau ia ele leo no smaila fa fonga nei tai au a mata tatu tai au ele lui tau mo le aso Lui tau mō le aso. E tā ua ia Yesu, mea o I lou loto. Jesus cares about the inside of you. Luka ma tā upo e sfulu maletasi, o le fuai upo e tolus fulu maleiva. Ua fetala I atu le alii ia teia. O tou farisaio. Ua faa mama ina lava e o tou tua o le ipu male tā noa. Peitai, o totonu o outou. Ua tūtumu I mea ua whāoa, male a mio leanga. E tā ua ia Yesu, mea o I lou loto. Jesus cares about the inside of you. O tai o le lotu iutaia, o farisaio, o tusi upu, o sātu kaio, ma le au osi taulanga. O tangata e ola whaafolinga. E teu I fafo, ia le leima mata ngofie. A o totonu o ola tau loto, ua tumu I mea leanga. Na wala au lia e stasi farisaio Yesu, la te tali sua whaatasi mai I lona fale. Ua talia e Yesu, ina ua sao whawhai I le la o ai. Ua tau mafa Yesu, a ua le whaamamaina ona lima, e tusa matu maanga a iutaia. Ua au tilo mai le farisaio, ma le loto le mama, pei ua fai I a Yesu. A o Yesu, e ia te ia le mana na te sila fia mea uma. Fai mai Yesu I le farisaio. O tou farisaio. Tou te wha mama fafo le ipu ma le tā noa. A o totonu, e matua ele elea. E tumu I le a mio leanga. E whaatatau le tala Yesu I le loto o le farisaio. E fia mama I fafo, ai ele elea I totonu. E fia ami o tonu I fafo, ai tumu totonu o lona loto. I le a mio leanga. Samo ai, e tā ua ia Yesu, mea o totonu o tātou loto. E mana o Yesu, ia whaamama ina totonu. Whaamama totonu o lou loto. A mama totonu. Ona whaingo fie lea. Ona mātango fie le vaainga I fafo. Whaamama mō mua. Totonu o tātou loto. O le mea au pito I siri lea na tāua.
i a Yesu. A mama lou loto. Ma faa mama to tonu o i tātou. Ona tātou i loa lea. Faa maa ngalo atu. Ona tātou i loa lea. Faa maua lalo atu. Ona tātou i loa lea. Ona alo lo fatu. Samoai. E tā ua ia Yesu. To tonu o tātou loto. Ia faa mamaina. Ona tātou i loa atu lea. O le anga le lei. O le loto faa maangalo. O le loto mamā. Ma le loto alofa. Tātou te tālo. Lea tua pa iai. E te fina ngalo ia faa mamaina to tonu o mātou loto. O le mamā pito i sili lea ona tāua. Ona manuia lea o fafo. O lo mātou wola faa le tangata. Tātou ia malau o fio i fe au mga aluenga o le nei aso. E tonu ma le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma le faaola. Ua mātou tatalo atuai nei. Amen.
ni lo for the best similar of the heart of worship. Ina was a follow Maleono lo wate anele to la eono ele to mar with the summers for lima. He total amo to ona le to many to ina ese pa ele to la Eva the town they've so on me for engineer town to Facebook mari YouTube already samo. Sarah Tasipatea mari fela pesta el jelo sio. Ya wala for to ina lo to ya malo to malu malole for la manuia mari upul peselena mai nei jeli lo fa fonga lo fa longo. Fa manatu e tatou e se fa mahoni o le tua pe tatou te le fa mahoni e fa mahoni lava le tua faile na ma o sol tatou fo longo ni aso o fe lava e fa lo e le tunu ya ma tatou ngarwenga ma tute faile ni aso ya fa manatu e tatou e tu mau lava fa mahoni wala lo fo tatou tua leo ina tatou fo longo lo fa nei Sful fitu jele tu la ora na binote ona fanga solo po taro musika so fe filo yo nei ta hao ma ko fa si vai o ke so ko maru lu e fo ni ka ya ori ya fa mar se fo le tu no la su tu mangar wenga onga toro va so ta tu ya tu kwata fitu le ta nei fa avano mai so taimi bo le taro bokala be a reto o le ola fa na mta to maru ta ha fa le ngaga mo nei fo so lulu te per mai le so nga pasta la fa le copa today in history taro va vai par mena tu pula se los free va topa Auli taina ia le fitu i le tau nei. Mor fa poko tal fau lengal pro tari hea tal fitu. Taro poka lamena hea matai tatu tai au se momo. Taro baba i po amai nunga la wala ne foi tai au fau. Le poti awa tape lunga la wala nei tai au ku mewa ngai whenua pai le tu si sifo o ki lani pauna le vaenga lo te wawatu o poloka mani nei vaenga o le tai au sama mai lo no winga lai pisi a lai flow le nei vaenga o le tai au le ba Papakura Matakanini ya mo tato lo malanga mali State Highway 1 city bound i le nei tai o le tai au ba o Istamaki Road on ramp around Highbrook angai o Tahuhu le jamol tale si bang pore sam samol ngala wo pisi foi ya malanga taulanga o kilani ya le mara le flow wa pisi la flow ta tolo malanga ba si fo lo java ba ya tu i le bound Lincoln Road Matata 2 city bound State Highways Frono sama mai lo ngala wo pisi foi ya la flow lava ya fa pena foi le ba Western Springs angai taulanga o kilani ya mo tatolo malanga mai e sifo tatolo malanga mai no sure le va tole mo mai ya ba Albany fa solo Rosedale o mai Wairau Valley takapuna flow le lese pa ile taulanga o kilani pauna mai ngalo titilo atu ya pa mantua atu tatu color code solo yai le tele ana lana me mata malu ngala flow le ya le traffic ya se banga nei banga na sama ya mar banga lo mo pe ba ku me wa ngai fenua pai Pera for Albany around Rosedale malanga mai no shore ya ole tulanga na lunga la wala nei time o tai au av tavale ole fa manatu masani ale tara bakalabe manual tai au ia fa do tara lei fa for the lei manino lo sila nei tai au ia mai sa ngale muna ngai chuche mangar wenga ole nei foi tai au fo Tasilima i vatolu amo Radio Samoa Mai ka matal talo taura nei foi tai fo Tamaki Makoro o kilani no fanga fasalongo Radio Samoa sa o ka maruru tai au futonu Alo ye maruru ne va ko le tai au we go to talk le so la fasolo awa pa ultimo ma ni so taimi fasolo langi le ile au di mana fiana nei angi mari ma sa vidi mai sauti sifo Sorry, ko fe di sa video nga fieri ano ko mangai man ngeo le la ka ko man nei aso se futbol mo no ba lo le fa mo wina mo au kilani o nga toro le ba so ta tu ye se futbol lo na ba wala lo ta pa audio la fa soron awa pa uti mo ni so ba nga au kilani tu sa le ma ro le le so ma ta hao se futbol lo na ba no ka ba ka yon tua tu la so mo na ne ma sinna o ke topa le as for railway o le alangi le leile tau tele waenga au kilani mane fo ma fana sfruiva lona maununga pai ko tua tu la sto na le mo November o la fasona awa alangi le leile sto e le tau mane fo ma fana do sfru lona maununga e ma fana la sto na e fasona tu la so sa mane fo le lang le leile aso fuora na va yaso lang le leile mane aso lua la fo mane ma fana e fa mo wina so karsie o ma ko ke topa mo ko ma ki mu ma saviti
Malulu yo ka ko mo nga fai fa le nga a le tawa mai le tua mo tatou le aso tatou talia mana nga fa tai so tu la kana ba ye le ba nga mata talo tau o le foi tai au fa nga so foi le por kala me maro le tai au la fa intaro ba tu la le tau tiro si ba nga lu si la fa pena por tau sabo ba le so ba nga o le kelo be lua se furu ba tasi mana fo te le tu la ono tau langa tanga loa mai lana CD se furu fai ba la new talaina fa fi nga le sabo le foi tai au o le tu aga tu se ba ga wenga Malo fa malo los wa fa vai a suori qua va fa fa vai a suori ma io fai ne aso pese le boy Sa uni ole fa
Full fit to my follow what Janet to Liono. Let's talk about what the summers for Lima Eva Tono. More than every tire for my own guy. Or my only tire of say 50 my. I will be in a little if I be another love for to ball in the tire for the love for the letter. Now let two time to Jimbo Wailola. Yeah, well, voi upole pesele fakasa o ia lo tato wola o Yesu na o ia wa esa. Der jeg sitter sig mod en to leola under Jesu arbejde det ved ingen tur. Det får tage få. Man har haft tale til nogle fantaner for mig. Til bare jeg to til leo på angal tager på kalam eller ordfælder mig nu tager til Facebook, mod YouTube og den får tage få. Så det til at du tur Philly Robertson. Good morning, my lord. Say for Maria Frank Finger. Good morning, sir. My lord. Say for Paul to Paula. Good morning, my lord. Say for Al Luisio. Good morning, my lord. Say for Maria. Eller nej for tager få for over for good morning nej tager få til filau så for SF med Spain. Good morning sir. Man all over sig for mig nej tager Rachel Sifa. Good morning. Og mig tager nej tager for mig Glenidis lidt du så og okay Lani så sagde man all sig for mig nej tager Peter Nico så gik lok miu for Mossa. Fælles i vejen Motulo Pepper, good morning. Bare du sige for Nathan House, Papa selvfølgelig Marley, Manuel, Polelata, Fuibono, good morning. Bare du sige for Monio, for mig, Alofatu i Matua, Mainga Samalai Ulusawai. Ja, det Alofatu lesunga ya Manuel, Polelata, Fuibono. Nathan House, Cecilia, good morning. Bare du sige for Monio. Mayuso, Atusa, Tasesa, good morning. My Lord, see for Maria late time, Lofati brother. Ako wodu ko manai lofaku da usul nga. O mai sia ka usul nga o ai fo ia nga. O kama sa sawa kama nga ka polo leke kama fakari. Ia le lofatu da usul na Lenisia. Good morning. Nick for mai. My Lord, see for late time. Maar dan zie voor de Pepe Howard Swalker, maar dan zie voor Manuia te veel over, maar dan zie voor ook. Kok de kako ai ngari nei tai ja ole to te na pa angal tala pa kala mo ta ba futa in ne foi tai fo fa tala ko mai lo ta to Facebook maar YouTube ale Radio Samoa lo fa tu ya tama au se nga tu sa fa mo mo ta ko fe lo ya ni na ana na fi mo se fe la no o le na fa manino atili ane te tai ole Labour Party mo ta to in New Zealand. Ia le fa malaman mai na ma le fa lau tele na o si vaenga o nisio fu fanga la campaign ile Labour Party mo fenga palota o le tosa fo dua fe dos fu maleono o le lana batul tata pokalamen na filtu langa fa lau loina le tai o le Labour Party Chris Hipkins ia le vaenga le o le capital gains tax o sta sila vaenga la fai ia ma aupenga ale Labour Party e finawai. Ja, morto e marmalon fenga palata lua fe lusu maleono. Ora na fila lau titilo atu. Na te famani no ma to fo ile tele yo vaenga o le titilo ye le Labour Party na ia tu ma le le atiri la tu tapenanga leo.
ai o le vaenga o le sili na fa ma mai no le vaenga le o le sa loto po le tongi e o ile tunu e vai format fa tolu to sanga o le winga la afa pea e just sil format e la format e fa tolu to sanga e le se tongi con kaio format nge vai kai o le con ka format vai te nei ai afa pea o le fofanga maule le leipa le lei mo tatou lo winga la tauna support uma tatou low income family e se bangana wa midionga lo ko kongi nga de po le ke le format ma kongi ka format lo nei ai mo a uia io te lo feva penato te lo tatou o le vai fuor format o se vai nga le e tasi le vai nga sitting ai le te tai o le Labour Party to langa lea e fa pe ila ona fa tu pe ele malo il tongi no format ile pe fa pe a free more community e o vai format fa tolu ile tu sanga il tasina vai nga la format ile te tai o le Labour Party wa uma ona shaki uma la tu fa numero e ye vai nga fa of society ya mai te tongi ia format ia le free le community ai so ila wa la tilo e a ta ole tanga le tongi le ta o format terminate il tangtalo ia au te lo ya o mo format o le time muli o te lo no wa le vai la format ele face appointment I just walk in ko ki kia ngos fukala ai a faila appointment mai fa de tal polale umi fa de tal la appointment pe luaso pe toruaso ia ona tongi leo le luas frui va ngal tons fu lima tala o le tauna lo vai formal termine ne ke le noa ia polar ka lo family doctor pe out of ai al tu langa na ia so afa pe la fa tolu tu sanga on free lo wa le vai formal o te los fa mama venga te le mo tatou now o le foi mai ngalo ti tilo lo fina wina ni si o lo winga ta mai ai so skanga ka pe ska mai ma si lo lima ia po la le vai ngolo ao po la vai ngolo tino e ska mai ma si ai le tunga tele ia o le a fengo fiona le vai for mai one free which ia tau ia e ka kau walanga e protection is better than cure o le winga o le puipuia sini atu na lo tong fitia so po la me la kiki po la vai nga faina o tanga te tau ana le vai for mai so at least a free o vai mauna le Labour Party lo ia nei so o vai nga ia sa titiloanga ia o le si vai nga o lo titilo atu o le vai nga le winga commercial and investment properties o jelo tasina vai nga o lo titiloanga il fainga malo ile la tova vai o la ia tupe o le tele tau na bawa malo I vai nga ia me so fale ia commercial investment ma vai fa pena ia o te lo tasina vai nga la titilo le malo so o le vai la na mal vai nga tre family no na fi Chris Hipkins le Labour Party ia mo tasina vai nga la campaign e mo fanga palota lua fe lua se fulu maleono e le tulanga ia le capital gains tax pe au te lo la mana tua o te le lo ia to e pe au te lo o le vai nga le sa fo le Labour campaign e mo fanga palota le atu nei ai le mo fai ona ona la to fai o te le lo po la tulanga na le fai le Labour ona te fa wina ia le vai nga le capital gains tax a le la o fa manina mai ai le yo fanga palota il to sang fo so fulu masina le yo fanga palota to sang fo o le fa manina mai le pa fa malama ia nei vai nga mana mo ta to wa no fo ma fo le fo ia wa ia a fa pe fa tolu to sanga on a free la wole vai fo mai ai ke le fo nga fa sa nga tu pe te le fo tu lango ia ia vai nga le o se fo malo ina o le sidi le o sidi nge il tu langa le a fa pe already ele tu langa il fanga ta o le future for mai lo fine lo winga la fa pe free lo io ko ke la ke le si load ia mo tanga te vai idea so mone aso ia for mai ia kong ke for mai okay lo fa fi tau le kong wa sa fa fi tau na kong ke for mai ia de community wa kong ba le se for ma lo ina ia community pe na ba ngarna ila wa vai te le lo ia po la si sila te lo tu langa na o le tau ona iai I la wa vai mal tu langa iai e te sila fia no maua ana po o fai tau ana po tau sanga le nei e se lau ia pailate po ave valele nga sioki kongo New Zealand le lava ia ave valele a New Zealand o le lau titi latu fa mai aviation I le latu update latu mai
e a foi e down le ia paila te fou i whamamonga a le aviation o le tausanga nei so se lau i lau titilo atu a lau titilo atu le Auckland Ardmore Flying School na le lua se lau lima sefulu lantou na turn up i le open day including nga lua se lau lima sefulu tolu tausanga ka lua fia valele wa le manga i kele so le sefulu kolo sanga la fia le valele a whamamonga o mana le aviation lentu na mai mama wa le pokalame tausanga le nei lantou ia e tu sa marse lau ave valele sioki ai ia a valele sina na mia ia mo tatou tono New Zealand nei so ka fe feri ia ke fia ave valele fia valele ngai manga ngai mo le amongo fa piole se lau ia ave valele le sioki wa ka ko wosu ka ko valele ia pe fanka ia pe fo se ka o pe ka ka ilo ye ke lo fasili foi ala ula ma au vale le so sorry vai ya te lo fes ka un ka fo le tu lang se an me ile lo ko ka foi nga ai mala wala fai ya o fa monga na ACC o ma wana ile fai ta watu ana po o fa mai le ACC lanto uma long term patients po tangata will live nga ko kongi le ACC la tong fitinga wa makwa ku vai lua le ACC le ko fa tu pe na ngana na o lo titilo atu tau sanga sfulo masina mai uni o tau sanga nei if I'm among an ACC evalua fe clients removed from their long-term claims pool tu sana ma le 2% ne fo I ua faititi ai ma tafia na tangata te fatu pe ACC ala tu tong fitinga o lo ke kilo aku wa te leilo po la ale meta o the long term claims pool o te leo loa la watu o te leo tangata le ACC po le mea o watu maltau sanga po o waka maluka o sanga po le ale umi o lo iai a leo ufa mani na mai le ACC o la tu uma a long term claims pool o leo wa tau fi uma le ACC ona e la tu tel tenunga wa tau na o e whenga ruenga po le umi le tong fiti e matonga le ACC wa kaunga maon mano si o e whenga ruenga ke le o loa la ia e walanga e lau titilo a whapea o le tangata i o makua I tinga ina e le whenga ruenga I le tūlango e le mawhatia fo ima le a te leo le whaina I ngase o lo iai. O le wenga le kawan ACC wha pia lantou a leo whamai le ACC o le telo lantou o le se lako risi pea fua kulungu me le waru a whele na mai a e ko kere mo I ana lako lo wenga la le kawan whai le ACC I au ngai kanga kai o whenga ruenga e kusapo o lai mamai ia fa pe fo o le vanga fa no la ACC anga o le va ka o fa ngalo ia on sai mai o lo fa le ACC le ko fa ko pe la ko ia ku lango e tong fitingo lo ngasi skala fa na va ga down tile in o to lo se folo minuto lo to on a tile o le tu la o ai fo io le muane ele tau mate peni pese mai fea ia malama olei ano foi le moana olei a fai anga tau a saile tai papa ole tua masanga olei a lava ole ngata I fale etaele lava ile taifana tau tai ai lava sauma afe olei a lava ole ngata I fale etaele lava ile taifana tau tai ai lava sauma afe
i watolu amo. Tato te mana nao uma lava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia manatua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga, e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai ai ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Oh my, if I tell more, I'll follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolu le afiafi, i le asu whareile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le a iai si whaapito matau tia mo le tatala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o o ke topa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Mai al tātou ni poti le marulana soa lo le maltaan por kalame a reto o le olo ne foi tai au fau wa tua ye vanga no faisi pisi mai nei tai amo tātou malanga mai si folo tu mawo na por local ba ku meu anga fenua pine ile o mai lungo state highways fu male ono amata mai Westgate Royal Road Lincoln Road por locaia pa pena foi tara tu pasi mai tara tu fe lolo la pisi ala flow lava of tātou por local lava il State Highways Fumaleono il Pasimai al Poncheveria on-ramp anga Western Springs au iol taulanga i Kilani. Tātolo malanga mai le State Highway Luce Fulu malanga mai sifu anga i Sautenei. Facebook ko ba Pasimai le Tano, Dominion Road, Man Mayora Road anga i Dominion Road poloka na nevanga le tawa benafo is Barape au te loinga wenga ina fai nel tawa lo usumai. Tasina vang kau poloka inel tawa. Isi vanga wala le manea North Shore around Albany and Rosedale fai poloka na nevanga le tawa Silverdale. Pasimai Wairau Valley anga i North Coast poloka for nevanga le tawa. Esmond Road anga i la wala la papa fa solo taulanga o Kirani flow de le nei tawa. Fo le manga State Highway 1 la sama mai long wea la pisia ala flow de le ya nevanga le tawa. Tulanga da lunga la wala nei taima le tawa to tomo re sama for le mai tolo mo of tavale malo on sai e nei fo i tawa. Fo choice fulu malelua e le fitu se mana fa fonga. Tara pokalame a retolo on ola nei fo i tawa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tato por kalambe o le areto le ola le ne yaso o te whaatalofa i te oe i le suafa manu mālor tato li whaola o Yesu Keriso mālor so i fua i le tato utinu. O le salamo e luas fulfitu al whai upo e sful whapea i nā whaatalitali e tuia i a Iova i nā loto tele ia e whaamalosia e ia louroto
ina whaatalitali atuia ia Iova. O le upu mo o le asu le nei o le mele o le whaalangolango ina o le taimi a le tua I lo o langa. Le winga o le upu le asu le nei o le whaalangolango inga o le taimi a le tua, lona winga o lo whaatuatua ina lea o le tua e sili lona sila fia I le mea le na e te manatu iai. Inga o lona o lo wiloa fo I lea ma lo trust inga o le tua e sili lona iloa o le ata te le o lo wolanga na ilo o le mea le na e te vaai atua ilo lumana I ma lo wolanga e le o manino wai le msisi o tatou e manino lona vaai le ale mea le au ke anga iai le ale ata o le lumana I lo wolanga e ke ilo o le atua o lo whatua ina o le atua e au fia ila le melga o lo tuu I le atua o le manatu whaapea sila fia le atua le lumanai le leimo oe ma le aka ke le o le whataunu ina o lo lumanai. E au fia ila mene o lo whatutua ina o le atua e au fia I mea nei o lo whatutua ina o lo na whaamaoni. Ninga e whatutua ina le atua e ke trustinga o le atua e whaamaoni o ia na folfolanga e whaamanuia I le lumanai o lo wolanga. Au fia I male mele nei luna lua o lo ono sai o a lava mea e a ngai mai lo wolanga e ke ono sai e ke whaatutua ina le taimi a le tua e whaamanguia I lo wolanga ma e ono sai a waso se tangata e whaatalitali ma whaatutua ina le taimi a le tua e ui le mele o le ono sai o le process o le ono sai e tele lu I tau e a ngai mai o le taimi whaatali pe ewa ai tangata whaatalitali o le tua le tuspaia o le taimi whaatalitali I le tua e tele na whei o leis tangata a wafai la o tangata e le mga o mele o le whakari e mga o e vave mea uma e rashi mea uma fai e mga nga o I mea ai vave mga nga o I whaamanuianga vave mga nga o le kali o kakalo vave ai le tua e ai ale taimi e ai le taimi whapitoa a le tua awa ai mele o le taimi whaatali o le tangata I le tua o le opportunity po le avanoa le na e au mai le tua e fausia ai o e fausia il mele ta o le character o lo tangata ato e au fiai o langona o winga o mafaufaunga e fausia il mele na ina ia matua lo tangata e fea ngai ei oe malu I tau ia te anga ia tu iai I le lumanai. Whate ta inga lal tama lea o Iosefa pe ama le luas furmon tupu tau sanga na whai ia I le tua le miti ma ave le tua le miti lo na whai ina I le lumanai. E li whai pe nga ave lo ia le miki reo whai mai e ifo ia lo na a inga o whetu e se furu ma le tasi ma le masina whai mai ua ifo ia Iosefa ia ma le mea whai lo fusi saito fo ia se furu lua na ifo fo ia Iosefa e li whai pe nga whai ali lo le tua le na miti ia Iosefa tau nuu lo e ova ma le luas fulu tau sanga na whaatali a Iosefa ma ono sai na o il whale pui pui e nga ono sai na I loa Iosefa e iai le taimi o le tua ilona o langa whapena fo I tā vita na whaaina le tua whaau e vea matupu a le whapenga whaavea whaau e whai matupu tupu lo fo I tā vita nga ono sai na ui lu I tau nga kuri solo e sauro I le vau awa umana whaau uina le tua na ala le mea ngai na ono sai whaatali se io o le taimi o le tua whaainga le tua e le ia se feeding amang malo ia tavita pe lo fela le songa mo ai ono sai mai whaatali le taimi o le tua ke lo a whaainga o le taimi sa o le tua e le ai se tangata e le ai ni lu tau e te whaia inga ia ma e vai ai pe ao ina sa o le taimi e si tia ai oe ele tua. Leso nei mo oe o ise lu tau fea ngai ma oe ia e tangi le tua au mai le onu sai o te whaatali ai e le teimi sao mai e te oe ne tua au mai le onu sai so se tasi whaatali ai e te oe e le teimi e te whinangalo te whaamanuia ai e te ia. Paftai Yesu. Amen.
fa tali o pese mala pese mai le aloha singers fa mai le porkalame abeto ole ne foi tai fo ina water tolo bino tolo tolo tale ole tula e fitu ole aso lo se full mala iba o topa ari mena tupure nei aso e tau sanga o mavai aso lo se full mala iba o topa o tau sanga lua fe mala fa le aso fa salawina i lunga o le televise Al Jazeera matau tino ai Osama bin Laden o ia le sa masterminding o ia le na mafua dos fa inga le na tupu i Amerika da sos futasa o September to sanga luar maltas o ia foi le na ia na sa ia le vaenga na ia fa pena on fa la vea ai ile fanga palota mo le presidential election na Amerika le to sanga luar malfa so sa fa sa lo ina la lungo o le televise Al Jazeera ile aso do mo le ba topa ele te sanga lua fema le fa e pe ona fa mawina e le aso lo suma le ba topa o le aso lo se furma le ba topa o le te sanga a fe sala pa lo se furma le fitu o le aso lo fa mawina e na fatuina il tangata fusule nei o Thomas Hearns se matati e ave ma champine lo langi i different weight classes lo winga o au panga se uma po le cruiser light heavy bole heavyweight ese uma ia au panga na champingi kakale fatuina lo langi ato champingi i banga se fa ia po different weight classes ile aso sumali bok topa ole to sanga a feb sala balo se fulu makitu Nisina mena tupula se luas fumma leiva ke topol tera tu sanga boval te toba re sama so lima i tola mo termi no tele fitu tal folding al Britania pe mai ata fa sala fa business nei Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau whi malanga inga. E awhi a ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Alofa lava au te ro, o le tala fia o whai te nei tau sanga mai le ona sefulu lima sefulu tau sanga le matua le soifua. O wha tino I nai polo kalambe o siaki ma wha atonga au po tau whale manava. E le eise ngaluenga tele te whaia. E au lia lole lima sefulu valu le lima iwa tau sanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai. O le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whatino no ia wha ata ma suenga. E tailua tau sanga malafu atu. Se i o ina e au dia. E fitus fulima tau sanga le matua o lo soifua. A vave loa, ma mau e suenga, ma wha atonga au po tau whale manava le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha atonga au po tau whale manava. I ma whai o na wha sao ina iola. A mau alo lau pusa, Ma tau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Ma tau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vao le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Hey, hey! Oh! In this update, the College of GPs says Labor's moves to reduce barriers for people to see their GP
is a good thing, is raising concerns about having the workforce to meet the demand. The party will campaign for next year's election on a capital gain tax policy, which would apply to investment and commercial property from July 2027. The revenue would go into health and the funding of 3 free GP visits a year. President Luke Bradford says increasing access to GPs is positive. We know that by investing in primary care, for every dollar spent, you can save around $13 elsewhere in the health system. The Prime Minister will be looking to keep up the momentum at APEC after securing deals in Malaysia. Christopher Luxon's left the ASEAN summit in Kuala Lumpur and is on his way to South Korea. Senior political reporter Azaria Hal says in Malaysia, Luxon confirmed a deal with the country to boost trade of high-quality halal meat products. Minister for Food Safety Andrew Hoggard says Malaysia is a significant market for New Zealand's premium halal meat products, exports of that worth more than $60 million last year. Overseas, and Hurricane Melissa has made landfall in Jamaica. A large number of emergency shelters have been set up across the island. Jamaican Minister Dana Morris-Dixon told the BBC since 1988, every time they've had a hurricane, it has been close to Jamaica but hasn't made landfall. You're going to have entire areas that are decimated to a large extent. And so it is important that we get everyone out, get people to safe areas. And back home, and secondary teachers are ramping up strike action, this time pulling out of all curricular work. PPTA members won't coach sports teams or help with drama and music productions held outside of class hours today. As part of an ongoing industrial action, members will stage another 2-hour strike next Wednesday. That's news to sport, and uncertainty remains whether Dame Nolene Taurua has needed to express any remorse after being reinstated as Silver Ferns coach. She entered a stand-down period last month following player complaints. Netball New Zealand Chief Executive Jenny Wiley's been asked if the World Cup winning mentor has apologised for any of the concerns. Well, I think it's acknowledged that these concerns were things that I, personally as CE, could not walk past. And that means that we all need to acknowledge that these were legitimate for the people that raised them. A smattering of tickets have been released for tonight's 4th Constellation Cup match in Christchurch, the series decider. And the new Oceania Football Confederation Pro League is launched today at Auckland's Eden Park, with management from each of the 8 teams gathering. That's sport. I'm Diana Vesic. Ua na ole rina oe I laungangana fitua so le vai aso. Le poti la tamailunga ole awala ne te maratai on to mo on le se fa la lava le jamai le waka ko tahi le foi tai on fo maro la persi sila malo le foi avata vale a foi mana le flow le traffic ne te maratai a mai sila mata to lunga State Highway 1 alo jiji la to mana ya ala PC a mai la vai Drury fa sa mai papakura takanini manurewa ngale manurewa on ramp city bound Facebook like jiji ne ba ngala ta ala flow lai mana ia le poloka lai flow flow to ia ia level tablanga ukilani mana ia so lai PC le State Highway 1 city bound lai mana lai flow se banganale luose fulu State Highway luose fulu malanga male west anga mai south nei Pasimale Tano Point of Elia Mayor Road on ramp poloka mai na foi baanga pa ia mai Dominion Road on ramp Pasal mai here's Barra Pasimalo here's Barra flow de Leia lai okay la film la balele fa wa mai lo se fubla manai after apoloka lava pasimai around Lambie Drive around Rainbow's End ona banga lo titi lo tobu mai otherwise la manai lava se yo la link o le lo se fubla southbound State Highway 1 Tatola malanga mai Sifo to Mauna Poloka lava West Gate Royal Road Lincoln Road Tiara 2 Banga Poloka na ne banga ta pasimai Tiara 2 flow de Leia after to Poloka lava the city bound State Highways Furono around Western Springs in late time on the Taihao North Shore Tato malanga mai North Shore to Mauna Poloka pasimai Silverdale pasimai Wairau Valley Takapuna Esmond Road North Coast Poloka ne banga Taihao pa ia mai lunga la wala papala flow de leise pa il taulanga ya kilani o lunga na la wala le ba ngana tayao tar fi fi leise fa la tu na mai lo leo av ta vale tu ba won sanga de mulanga tu tu manga ngana ne tayao ma lo sit sida ma lo foi ma lo sai
le po tira tamai lunga na wala radio Samoa. Radio Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo. Malo se formaria le tino fa taile fa ta mai le tanto proclame le nei foi tail for ba ingala ta mai le nei e le tala o le tau. Tato mata mai sa mo ne vanga tail va to lo fa mar mai le tau sa mo ne vanga tail fo lua se fulo le ma fa le sa mo te le fitu sa mo winga fa mo wina le tau sa mo le soil te me langi le ye te me awa oil te me pa wo timu e ni so va ngo sa mo e mo wila ni so va ngo sa mo le so lo so maraiva. Ora maurunga fa mawina mo le vela le e sa mo le so luas fa malima lona mo la lo le to mau on tato so tai fo le sa mo e le serial tato radio sa mo e pia le fianga ngar mana to mana ba tanga ba tipi tanga ba ia tata no fa lo tele ni se melo to sa mo ia fa pena fo le tala la tamai la mai tau al tu langa na ba ia tu e le nei vaenga le to no pele sa mo fa tala fa fa angal tala proclame sa mo ma america sa mo lo tata ma fu tala nei tai ma lo la ba ia le so fo mo ia se mai tala tau e ni sila nei e le tele vaenga mo tu saute va vai atu manei au le ni lapta ingo lo tu mai tele lava vaenga mo tu saute lo so longa le tau fa te inga timaru langi le tau awa ni so times fu ono mo ngana malu lu va vai atu tele vaenga o maru langi le tau Nelson langi le tau Queenstown pa ona wanga fa solo ina langi le tau fu lo mo ngana malu lu pe ke longa malu lu le a fa ina tele vaenga lo mo tu saute Nelson langi le tau fu lo mo ngana malu lu fa ma wina kai kora fa solo po langi le tau fu lima mo ngana malu lu in Chicago a fa solo po timu ni so taimi langi le fu lo mo ngana malu lu fa ma wina mo ne fo yaso Dunedin ona wanga mamani so taimi langi le fo le tau fu lima mo ngana malu lu kala stete ma lo si fo mo ria o mai tato ne ta el langi le tau mo tau el teme po nai wanga ni so vaenga o kala stete fu fitu mo ngana malu lu fa ma wina mo ne fo yaso mai le tau le moti matu pi tala ba ngona moti matu kai tai ya fu ba mo ngana malu e ona fa solo awa o angi mani ma sapili mai saute isi sifo le lo mo Wellington ma lo la versi fo mo ye pa angal cara proclame la mo Wellington ma nei le ai ni lapta inga tu ina mai mo tato langi le tau le aso ato angi mani ma sapili mai ma tu fa solo nangi mai saute ini so time fu lo mo ngana malu lu fa mo wina mo le la bua ile so tauranga langi le tau mo to le so tau po awa ona wanga langi le fo ile tau mo nei fo yaso langi le tau roto duas fulono mo ngana malu lu Palmerston North pa o timo ni so taimi langi le fulono mo ngana malu lu New Plymouth e le taimi pa o timo langi le fo nei yaso fulono mo ngana malu lu Napier langi le tau mo to le so Masterton langi le tau pa ona wanga ni so taimi e le fo yaso Levin pa solo fo na langi le tau ne fo yaso Hastings langi le tau Gisborne langi le tau Kirikiri do alo se fo mo ria langi le tau mo to le so fu fitu mo ngana malu lu pa mo wina mo Kirikiri do no fa fa sala ko radio Samoa tama ki Makoto sputolo lo il malu lu ne mangala ta pa ya tu ya o mane ma suru le langi ka ya en ko fa fikai Garcia ya umi so we got tau le sofa ma wina la fa solo na awa lang le tau e time pa wai timu ni so vai ngo Kilani ang mali ma savidi mai sauti si fos forbalu ola ba ngana malu le fa ma wina mo Kilani le sos fulu lo na ma wala lo ta pe audio le fa solo na awa lang le pa timu ni so vai ngo Kilani si forbalu ma ngana malu le fa ma wina mo Kilani le so ta ya ba ngo yon tuatu la semon boli ola ma sena leo ke topa las forbaile ala suru mata ngo fila la tele vai ngo Kilani aso mo November pe audio asto nai awa lang le tau solo fo ina awalang de leile sa awalang de leile aso fua apena fo aso lua ora ba so fo pe a fo nga mai sa November pe audi atu na so mo ina sko hai e fio lolo ba mai ma fa ala fo mai fo lang ile mai e November ia ma loa ai on sa mai si mo ke topa fa mo e ia le na o le tulanga na ia ma ba inga la tamai e le tala o le tau le tno o la papa au ni so ba ngor kilope malo la versi fo maria manato maria mal tau mo tau e ne fo ya se fo ta tu dia ole fa fonga tu tu de Samoa spali mai vatoru a mo
hina ua se fulu male lua wa te anei le tula fitu malofa ftai le tanu le talia mai le tu tono lo mau tono tamale tono fa fainga ruenga fa pena fo mai mai le tanu i lunga Facebook mari YouTube ara Radio Samoa mari te tanu lo mari mai oi nei tai hao ori fifia mai ori aso fa le tua ka ko ke ori ka ko fifia ko se maka ko ke ka ko pili ko ale fa pena ka fifia le li ori ka ko anai o tilo ile mai alfusuanga al tamari fo la tino por songa ya lo pesere ai ala ori Joseph Parker e ai nei vai ngolo ia fai choi nai le a fai unga na fai o le lo fali male tau fiol ta longa i lona tantanunga ele i te tau lo fali on ta fil ta longa sa ia la vona il tantanunga la e ma fai on tali le ma lo si o lo fai atu alang kamane ngala fikawi ai sale tau lo fali on ta fil ta longa i le tau sanga lon sumal tasi olo ye foi lona taltonunga a tonu lona malolo le taltonunga wa fifi o mai si au fuso la langi ya manto fo le tau fai su e uma no tangata nei elo ina fusile olo o mia le Alexander Usyk ya wa talonga le safa pea na man mano ile tamari foi por alo samo fai ona yelo ina fusi ya apeta ole manuia olona ia talo lona malolo ia o fifia o mai le se au fusu o le amaua manoa lo il fusi o le Alexander Usyk ai o tasina vaenga na ia le fifia ai o le tau filo fali o talonga a lon tatununga ile i tau on ta fia lana i lona ia tatununga lana e lona manos e fa wa ia le tamasanga sfutasi ia male tamfai atu ia uma tamasanga ma ia manamano le fusuanga o te le loa la wana o tilo e comments ai tangata fa mai ele i fail fa unga la falina fai sa fa tong 54 and 5 and a fix it was a fixed match meaning if I fusu anga awa e loa ona yaini fai unga le sao e fai ai and that was one of the reasons why Tawfiel of Alilta longa ina ualabea ia lopesere ai lauli Joseph Parker ta ele tamasanga sumaltas so te lola ai i lana yesa no anga mal fatara anga mal media ele son mafi na manino ina banga na sale tau lo fali on Tawfiel ta longa ina ua labea ele tamasanga sumaltas i lona ya ta tunga lana mawano nei mano se fa o ta longa so nei banga na ye la fata tarila po ai le aso nei lu fusilo langi ia ma tanu vai pola tu lango iai a tausia ia Mosesia vanoa e le tamari foi po le alo Samoa to tam foi toilta e sesi ia vanoa e lu elfusi ia olo fa penao na umia le Alexander Usyk te bine nei na nei le talong bon bolio net polo ma nei le talong le no matu nei le Silver Ferns el marmalo iva ia golds and marmalo ai a koe manamalo la ngangi u mana i foi ma pea o kako ele ipu pea no wenga la malo ngangi u kai lua wenga la ngofo lipu pea e sawa ngala le Constellation Cup korsi koe kau fai mai Silver Ferns kau fai mai mo talonga na nei le banga na i talonga mo nei tai ava iska kopki manga e fa mo mori se lo fa mai iska kopki manga i ola so du a fai iska ko su fai pea ke ring fai puno manga e foi nga ia pe fai sang wisi we letters ma fua mo oka kwa healthy for nga breakfast ro kai ala to sfuma no tele to la fitu to top over the samas for my to amo mai fa fianga mai Mr T pito no solo on a so ale mal fa pongo proclama ngal Britannia think a minute on that of so tai lo le sabo tananga masani so rulo fa yaste tassima le suo da radio sa vai piena fianga ngal mana to ba tanga vai tipi tanga vai to boy per samo mal proclama malo le tai au malo la for for good morning. Bravo, DJ, bravo, DJ, bravo, DJ, bravo. Champion, 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 champion. Everybody knows it, bravo, a champion, 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 champion. Solo, solo, bayo, solo.
o mako a fio ai le kau fia mali e ko ka papa a fio ai le la ko kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai nga iao alona kai sale u kongi o le lima maku o fale u po ke va ko finga ko style wa pe pesa masiva solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo fa pe masi papa solo uta bayo solo pa manambo aulele awe natayala awe si umo fa pe masi papa pai kele kuama akua fale loa le ukafe ua fale lula loa si ukivangu male pa ia lasi o tama tina male awaluma a io e onganga ai malo si la fia so le fiku fale sa welcome to mangu ai le loa eva e sidi ai le ku ia he this is new sila Samoa aku ai le sao o Aotearoa sao sauna e anu he ua umata maua taita si malelo foanga solo uta bayo solo pa manamo aulele awe natayala awe si umo fa pe masi papa solo uta bayo solo pa manamo aulele awe natayala awe si umo fa pe masi papa awe natayala awe si umo fa pe masi papa Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know that all the world's progress has come from people who just weren't satisfied to let well enough alone. Sir Francis Bacon said, "Acorns and nuts were good until someone invented bread." So after you've succeeded a little, don't make the mistake of stopping. If you can't think up a new idea, then find a way to improve an old one. Someone said, "The difference between ordinary and extraordinary is that little extra." Remember, the enemy of the best is second best. So if you're satisfied with just what's good, you'll never have the best. A famous sports coach said, "It's what you learn after you know it all that really counts." Because when you think you know it all, you stop improving. If we think we've arrived, we'll get left behind. Successful people keep looking for better work, even after they've found a job. We may all live under the same sky, but we don't all have the same horizon. Expanding your horizons means choosing to see the bigger picture and opportunities for success all around you. A woman's view of life was changed forever when in a restaurant she met Picasso, the world-famous artist. She asked him to write something on her dinner napkin. Picasso scribbled something quickly and said to her, "That will be $10,000. Shocked, the woman said to him, "But you did that in just 30 seconds. Picasso answered, "No, it's taken me 40 years to do that." You know, God's given each of us so much potential. We can and should keep learning and improving all our life. So if what you did yesterday is still good enough for you, then you haven't done much today. Don't just get by. Get high on life by always learning new things every day. You see, when God stretches you, you never snap back to your original size and shape. You're always a bit bigger and better than before. So why not ask Jesus to forgive you for not living up to the kind of life He created you to live? Then ask Him to take charge and start showing you every day His better way. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.radio-samoa.org.
www.thinkaminute.com. And catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Loa sa fora tonu loa tia le July 5 le tau mo le ni sama sfali mai vitolo mo le nga tora ne va so ta tu yai pera ma se ni lo mo va no ta tu por kalame ta no tu ai samo e le sui al ta tu really samo e pia na fio nga ngal mana tu mo va tanga vai tipi tanga vai fa do tele ni so melo tu pu samo nga tora ne va so ya ma tu lango e va ngala ta mai la vai tau fai lo fo i lan tu tu po ani so tala la fa lo tele ta ru tala mai samo pe ta valu e le ta nei ma lo si fo mo ni na fio nga ngal mana nei ta fo se foi manuia la su te mai ma lo lusu ya fataro pe su tatu tulu wala pa mai ne ya so Alo fa tele toto mal tatu ngal wenga a fa nei va yaso ala so ko fa fonga nge I nei ai New Zealand o mai le ta longa ka ko to sa mo so le ka fe ola wa kumbulu ngola wala o Tara Mangele Glendon maso se va engo o kilani ya fa fe o makua I fie le tuno to langa ilta to sa moment to fenga ala sa mai ngana isa mone ya fa tai le ota a matai le ta longa fo I le to sa mo ma na tau fenga pe le ta sanga di pul Pacifica se I sompini ya o ke lo ku sa le ya auto na ma ko ne I tulanga fo I tulanga I mo meo tavale fo nei tu teu ma la tu fo I fa pena ona fa I no la tu lango I ta tu to sa mo le sto na ia o no male ta longa le sa a le mera le wo fa longo I nei tu manga le pale me le wo to po mo desema wa ye tulanga fo nei wa ta sanga fe pule o mano si le me sentanga lo e sila unge ko fa ka nga me ya a me sia la wa le sale pa u el talo ya pe wa atu nga lu vo nei tulanga o le po ai me sia le sa ya o fa pena ona malo am fa pis o le vo fa dai tulanga na a le ai solo ta vale sa fa pena ona fa tino le sto na ide ma te o tua o le ni si fo ina fia ini fa la ve sil pa u mai se pick up e tanga tana tai ai ta vale ia pe o vai ngala ia o tu le mai ai le tu langa le ia le la o ia de bala au fo I de malo ela tu tanga lu ngalo le I le isi sile de le pe tonto fa tanga ia tu langa le I solo ia ta vale ia mari fo ia fa longo tu fi ngalo lisio foi pule tino I matu le pa ingo fo nei su valor parmen ia o le nga tu pulanga fo nei e mapo tele le sai fa mat e te wana matu fa malu e me sei sa mo fa malu le sai le te ona fo ia si tulanga ia a mi se al tulanga le o le fe e le nga te fe e la tu fo nga fe e tu I mapu ta ba ia pe o se si va na a mi se ai de po ba me te uri na umalta longa pe wala ta ele le se fu mo le sa e tu longa wala na tolo ta longa no tu longa fa le tono ta ia e pe o va na in the web city mai ta tu to sa mo ai alga ko au ia le mo kwa se la po se ni tu longa le e de mano se ta tu ba ta si ia tu ma we pe ai sa wa alo fa tai le alena mawela sono ngal tulang ia tau mangal pale menne ala sa o tau fa fonga wa le I mawo fo to tele le no isi ba ngalo langi o ani ba ngalo lunga I le ta po le talo tu pele la lunga I sono uma fanga sono ngal ia pawalna ole mata upule sala lunga I tau mangal pale menne na matel so lu ba so lente ne o tau sala pule no le tala fata o tupe o lima no o le mafu anga o nei de o yese tala le tupe vale ia tu langa na fa na o la ia tupe ai le fain fa nga le nga e te ona ave mo pale mene ia lo tu la fono e pasi ai o mafu anga fo na pe ta no fo te mo fano
le na fa ngai le ngol fa vai fa ngai e tu langa tu pes tu langa ko le fa na tinati por emergency ai ave talo tu pele sa ta pena le nga malo fo e ave o parliament so la pule ia ma fa e fa un le pasia por le pasia le la o mai ana ta o manga le po ile talo tu pele pasia lo no winga mo mutai dai le so ia le so lulu Tauna famuta so fai ngor masina le lunga baso nei e famuta lo ia turanga i fa ngai no tu pere tinu la lo ia ngor fa mai i turanga fa natinati luinga e o pasia ia o taulo fa na solo i tu pela o pasia mai tara autor tu pe fatino inga lo ngam fo fa ngal malo Malo faftai mole ne fa mangana taya o lo te mama ia tu amane mane telefso san mai ale atunu le por malo Israel avano scorsipia o inai nai alfo infano samo pasana matu langa tau fa to anga amana o te loa o le awa maua alta to whainga pa anga i so tanga wha malo ma le malo Israel le o to tau whaeroa le tulanga ia o le la wa whaeroa mai fo i le palemia a o ia i nai di sila i se whaatelunanga fo i mele radio Samoa whaengo lava i aso o le ua fo mai wa me tau lia fo i le sa whaeroa i le palemia i ukilani ma le te mata i o le swimming star mai whafu Israel e te sina le vai o le sa whaeroa o avanoa skosi pia lus furu mo alum whana o Samoa e fia o ina ia le tomai fo i mta uto whaatoanga o le sa manino ai fina ngalo panemia o le whaatoanga o le ibitu le o le tamau a inga ma le soi fua le leo tatu tangata i Samoa alana matau o me fo nau o e avele skosi pia i whanau fo le tunu e fia o ina le tomai tau whaatoanga ona e motele na o whanau le tunu i isi tomai pe o le wha in sinia ho ene o awala o le whauina o whale me tusi a tau whale e o ngā ruenga to mai tau loia fo mai mai si vana e tau o umana to mai ai pe o whatutu na i e le bitu le o le tātou tamau o whatuanga me lana ngau e whanana te o le malo o malana i pulenga Awan fa mo ave al fa mo e pela na ia no ole tongi uma mai Israel I vai nga uma ai po wale tu langa le fa tu petato io tu langa fuide de tongi no le passe se malanga tu malanga mai e mai ia o ngai tono Israel o de la fa pe e o mai ave no ia lus fulu na vai le e ave fulu se vai ia tu le si fulu le pot au te do se so soani mangai so soani Israel no vai fasi special misela nei New Zealand pa na Australia o te lo fo I le maua o lo ene lapta inga fo I tono Samoa la vai le fo na maua na po maneli tai o lo I fo lapta inga the World Health Organizations ia tu no ma masata to Pacifica tu lango ile misela fenta fa lo tele na bangai fa mo mo ia o le va sonele na fa ta ali se mai ai le pepa fo yo failo ai tu langa fo I le na ta inga tanga lo so fo malolo ina ile I longo puia di ai fo ia ta tu ru me se lava I matua mai o ia la tu walum fanau light tauna motino la o fai tu pui o misena a me se fa na une la lo le sfulu to sang sfulu masina matua a lu to sang sorry a me se fa na une la lo to sang al matua fa na u sfulu masina ia ma sfulu masina le matua e ta ua mo ta toa ia te vai a me se la va le sa matua te le a fia no ta to fo I misela e pe ona sa ia fo I nisi sa fa pena na fano ai ola mo soi fua ia ona fa ma e me se to te de va mai de val su to lu de fa mo wina na maldi o to te de na numela fa na wich no winga ta o to e ta longo mai o tanga lo ngol se fo malo lo ina ta tu tunu I ma tu ina ia ta ona fa tu pu pu fa na e wa si le fia fo le pe pesi na le misela
ia le fai uma ia ka ko mako kui mi sela nei Samoa yes wa ko mako mi sela o mako mi sela ai mo la ta inga I tono la tunu o la se tulanga o iai la tamai o ini se o maua nei taimi po ma nei foi tuanga ele o ya after ma ta work city to vai ele eu fa ilo mai le te pare na o mai ele fa mtalanga o ele fa tu ele tunu ya po o iai ni fa na le anga le o ma o tanga ruanga o le o ma ka ko besi mi sela na ya o to Australia manisi motor Pacifica ta ula tamai o le funa wa babe ine de ngayo ingale taulo na longo le tunu ina ia mutinoa ia ba aipo wa faitu pu fana witi ia pe wa faifu ele ato tu taulo na or falma e faitu mana ia malo fa tai ma wa lo fa nga solo ia por clame ia wa fo ia tau sala o la sa iles tau sala Samoa ngama mana ia lo ba ia solo fa nga solo amata nafi le sonfua na talai ia por kalame ia leo fa nga solo do vai so fa nga solo por kalame le lo aui umatama ta ito sfuru dua le asa ide se tau sala Samoa le va ia tu sala fo io le ne tau sang ia to fa mai fafo e to lu mai Australia ia mal tau sala Samoa i New Zealand mal tau sala Samoa mai United States of America ai to va to mai ta il tantu no ia mana ia por kalame le fa nga solo wa ole o nanga no me productions le go ia le tulanga fo ile pule ma le fa nga yo tape nga umole le fo fa mo tatu tu e man tu fo sanga ole to wo nga le ole va ya sol te wila sa ile sto sala male e o le stato te wila ya setema ma san fa il to vanga ia na le to po mo le tulanga fo in fa na tina te tato pa lo tele il fa un o curso ia mo lo curso so uno setema te masan ia kimi nga wale ska ko pa ke yo se kupe fe ta tu te wira ia le rola ko fe suya ia lokia ia si le tu el tato tu sala Samoa e fatino pe un bel palo te ia le la tu mai te ton wala male ia fe nga malo e pe ona fa le fa mo masin fo esto na I le so valu e november le te baba ia tu I fo fo e foi ele tau wanga o le lua vai aso amata tu vaso nei marvaso le e ole afanga solo ele tu langa fo I por kalame se le por kalame a o mata la tano male mai mo mal fa fo mal nei tau o le fa lau tele na tele o me lo tu pisa mo le wa tu ne vaso ta tu yai ngal mana la batu la bando fa ile fo I mo le fa fo mal tano au ta penanga wanta to tala mai sa mo pa tal balu fa mo le o le ua pasi el pon tala le tupe ma le uto le po ai ele fono uso Samoa e to usuia ile masina o te sema o fa sala ele fono ftalai le faipule o sanga ngatasi ili tata ma tungalu fa msinonga o palonta se tape nanga e ave ai tu tangi to palonta mai tu malo fa sala le angalua o fale ali di tasi to sfurma le fali seila mai lo tanto o tunu usala to fa tino ina singalu ngala vea ile sami a o iai ngā ruenga I le tunu o sepania. O te tala I tua sui wha asara lau o le mauta o inga, o wha mautu fo I le aso le atu tu la iai rumo o le wha amsinonga a le tātou o tunu. Ia, wha lau telefo I a tātou tala o le nea soruru I le temi masani te vai. O le tāna o le walu tātou I nei Niusila, o le awhalau te lea tātou tala nā pe ona whangaina e le whenga ngalwa mana. Ia, o la tātou le whātou whāwha le nei tāi au, o manuia mali tau le tunu le o ngā tōrang nei vai aso. O le olo iai ia le tulanga lea u whaero mai whaamtalanga winga lolo wā le tau nume la whā, mo lau whanua mo o ngā sami o Samoa, sa whaamawina le official wā ai tau le tau le lima I le waweao le so. O lo whaamarusia whaatuanga o timunga mamafa, whapena foena whaamarusia whaatuanga o savidi malolosi, whape foena whaamarusia ai ma whaatuanga mo o ngā sami umo le tino. O pea uma mafole ea o lo ta oto mamao I saute I sae o Samoa, o lo au maia pea savidi e whaasolo ina maana losi o le tua o loa I lunga o le tino. O nei savidi e whitaia I lunga o Samoa ma whaatupula I ai wila ma whai tili. Whamoe moe le a au maia timu e ta ape solo I le so e wheololo whaasolo ina ma mawhai nisi o teimi. Whapea I savidi e tō whaatau tau. O lea ua whaamaro si ai nei whaatuanga o timu ma mawhai lau whanua uma.
o sa vidi e whaasolo ina malo no si le a whaatupula ia foi i le maua lunga o ngalu e siri atu ma le lua tesi ma le 5 mitei o ngā sami uma o Samoa. O a fianga e ono aria e mai e mamawhati munga ua oa ma se e awala i no fuanga maua lunga ma e lo vaia no fuanga i tawhatuwhaanga e ono iai lo longa i vaitafe ma no fuanga maua lalo e malolosi ma whaatau sabiri e so ma tatafe au o le sami. O wingo le tau mo le so, o au e whaasolo i na malolosi o sabiri o le tua o lo ufitia i pēr Samoa, e au mai au ma timu e a fielu tātu ma tunu uinisi o teimi. O le vainga le tau mo polu ma savai, e ta ape solo ai timu mai feo lolo whaasolo i na mamafa inisi o teimi, whape ai wila ma whaini titini. O sabiri e malolosi ma whaatau tau inisi o teimi. O le talale o le tau futato mo mai sisi, tala le tamai le tā le lima i le fiafia nā nei. Na whenga ngā mana whamalo whafte tele lava, le tautua mai le tātu ngā ruanga o ngā tūna newe i aso, manuia lava whenga ne aso uso. Ia, manuia fōi ngā ruanga te vai tā peiro e whai ngā le vai aso le soi fua manuia. Ia, le leise fōi le whenga ngā ruanga mana tūmana vau tanga vai a tipi o tanga vai a. Ma le whalau te reina nei vai ngā rā mō tātou le nei fōi tai au, ma le nei fōi asa lulu o tātou. Iai, ana whonga na tino, ia tātou tala la whalau tene lan tautua, ia tātou tala mai Samoa, pēr tala balu le tai au. Nei le tautua mō rwede Samoa sfali mai vatola mō, tātou whamnia kās whanau nei fōi tai au. Ngas mana una son lulu nei son lua se fulu mana iba ke topo matalo le telefoni pe ama fauna fanga ina le telefoni tolu fitu tasilima iva tolu no mo fona no tanto email on air radio samoa.co.nz am fauna fanga ina le tanto Facebook mari YouTube radio samoa am me ora sai nga fanga me ya pule po fa vanga na va no mai na fam ngas fana nei tai tanto telefoni malo le sifua Ma allora sai fuori la sunga tavai? Allora la si fuori là, ya. Ya, fai tele lava molo uava no. Ya, e fia moliatu, allo fa anga fa manuanga i se tasi o fanau, si autama o Quincy, fo fonga le maota Tito Poloai. Ya, mai lufi mfasto tai ia po Niulin. O le aso le nei aso fluiva o ke topa, Quincy. Wa atoa e le luas fulu ma le tolu o tausanga o lo langa. Vi iam fo i le whaftai i le atua o na o nei tausanga ua e maua luas fu tolu o tausanga i le aso awa nei ngalo i ati oe i le tatalo i le atua o lo e maua i le malusi a vea oe ma whamanuianga i tutono si o tātou ainga o oe foi o le laititi po le wi i le o si o tātou ainga Whamanuia tele le atua i ate oe atalii. Maua pealo manuia whamanuia i lau ngā ruenga i le nei aso. Ia olo whaanga nai moli atu to a tele o nai o antis. Ango se Australia, Samoa, ma New Zealand nei. O si o anti a Christina matu uta mal whanau. Whapea foi sa whai a pulu mal whanau. Tau masita meki. Whapea si o tatou nei au whale i o Cheryl. Whapea Stanley. Ia e whaasiri lava alo whaanga o au nei o lo tina, o lo oilunga o le telefoni, o tila whainga. Whaftai tere lava tawai mo lo o awanoa, whamanuia le atua i au ngā luenga o le nei aso. Tai lava tina, te le whainga manui fo i a le nei aso, whaftai mo whamlianga ne fo i tai au. Ia, le lei, whoringa mai e pauna o le tātou whamunianga nei tai au, nana toi siaki o le tātou i meli, mo nei tai au, le se whamunianga lunga tātou i meli, lunga tātou Facebook, mari YouTube, aro le Samoa. Ia, o le na, o le tātou whamunianga na o le nei fo i tai au fo, le lei, SJ Di Marco, whapena fo i Wesley la whai lii. Ia, man pese whamuni o tuele pūrenga mana whainga ruenga redi Samoa, whapena fwoi le tāra pukalame manu o le tāra o tō wasa whanau le so, a whape le i vidi mai sese whamunu i lo wasa whanau, o nei lo wasa whanau, ia oke, pōle leo whamungi a pukalame i ante, oi, happy birthday. Hol pese lea, mo o nei tai au. I know what toy se fulu male lua mino tolo tōre tāle o lei tūla,
Valu. Fafatisina Ningaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasibi Ualele mawalunga ilunga Biile tuwa Asa oloto tabua Ungalua fafatisina Nengaluenga uamarea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasibi Ualele mawalunga ilunga Biile tua Fa asa oloto tabua Lo utofi esa uia la upele Siva fata upatile otele Soia osebi ingalea umabi Ialea tua faiva venga No tautinga No ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea gainga Malole ko Malole kau Oh yeah Malole pale Malole kau Misefalute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Isefalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita ua maona so Pessoa ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia osebi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea ngainga Lo utofi oe saui ala upele Siva fata upati leo tele Soia osebi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo ola ilenga luenga La utautua Fa afeta
Tolu Amo Radio Samoa. Papa Juru Wala nei time o tai ao polo kai o tato lo malanga mai sifo nei vanga tai ao mata mai lava I o le link mar se fulu balu pasi mai e whenua pai whaasolo mai Westgate Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2, Rosebank, Point Chevelia, Western Springs. Aule I o le link o le sifulu ono anga southbound State Highway 1 whapena northbound State Highway 1 po loka ia. E wangana tai au no siaka nei waka ko tahi pos wha lave ai whoringa mai paula wa fo o tau whaiusu whatasi umana tino I tūte manga ruengara nei whai tai au whau. So lunga nā sifuru ono mo tātono malanga mai sifo tu mau ona malanga mai sifo a whe mai le tano. I le State Highway lo se fulu whaisipolo ka tele o le pasi mau le tano. Ngai Mayoro Road on ramp, whapena hoi Dominion Road on ramp, Hillsborough Road on ramp, southbound. Lunga na wala papa o ne hanga mangene lo so longa le lei la fo I pisi de malanga mana balele lo se fulu a live flow de lei ya fa o mai lo se fulu Massey Road on ramp la poloka flow le mai au le yo mai Puinu Road on ramp poloka ia il ne vanga ta fa bena Lambie Drive fa bena ho link o le lo se fulu nga southbound State Highway 1 poloka le ne vanga ta yao State Highway 1 city bound fa si poloka le va mai Drury Papakura ke lolo va Papakura matakanini la pisia la flow Manurewa on ramp poloka ne vanga ta yao fe lolo va Manukawa nga te Irirangi East Tamaki Road on ramp Fasolo Tuai High Brook Tip Top Corner Mount Wellington poloka ne vanga ta yao mo tatolo malanga taulanga Kilani Pasia to LSD Pin Road sanga Green Lane flow delay se pa il taulanga Kilani fa special tatolo malanga mai North Shore ne vanga o tai au o le tulanga na ilunga na wala ne vanga o tai au after vale to o mai time na wala on sai fa mo mole mo kwai pisi au na wala ne time o tai au li poti la tamai lunga na wala ne tai au ina o choice for minuto lo tora talia o le tula evalu Talofa Samoa e mawhairu so ni atu Dr. Chen I ngasinga se o le maisuka toto maulunga ti ngā le tino whapa ui no pauna maisela mangyesa ma le kanesa Maule tia wha mamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le wha amalongi no lo fofonga. Wha bare product po o loha e fisosoani e wha ala ma le mole ma dark spots o folinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. E fia le mana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulu paseni o le apa mawalano ai le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo I le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa lele I whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tū I ala fua. Pe momoli e to fo I le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Dusila. Be la fo sao fo ile Moana Rentals. E wha ngā ile Pacific Easy. Be wha ngā fo ile credit card. E wha tino ile tongi I nolo sa. Mori si wha mtalanga wala ile Pacific Easy ile ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Po le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Matalo sanga e transfer oe ile Moana. Be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals. Po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai matapasa moro whare momua. A whai fwoi o Yeso mo kesi e mawhai o na tato sosoina o nisi a wala I whare tupe sese a tonu e whetau I maritūlanga o roa langa timinei. On mata o nanga I Supreme Mortgages, mato tifisosoani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Parau mai au Sam I le orua tasi o varutasi toruiva varutasi. Pe emaili mai I sam@suprememortgages.co.nz. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18.
E koe mawhai a onga maua e koe maua Sesi whai a onga pei o mama Penga mai ono olanga ia i ila A mene seki men sasa ia ila Pei o whakuanga soko inga pe ale pisa O ki whalongo ni engi o ka ringa E uu whale aku ai sole se upile nei Pe a whai so a ila Tuangana mo le tupulana Atana ole punia lava Whaangatala Loana Ina ia e malama lama Tuangana mo le tupulana Atana ole punia lava Pautuanga mo tupulanga mai le puni ala va ina mo joy tolo mino tolo tolo talo le tu live valu o sa mai sia o kama fa ka ko fa mala ski ngor kai ha fa mo de bole o mo fa mala stino so matana mai sa bora ne fo tai out Música calma, tanto um pradas. E vou falar ali agua o pone o ama que sai foi. Coi sale la 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 la. Fica calma, yeah, calma, yeah. A wongi na ria oi sa kupe ku e ku lo kang sa fe. O oi ise. E vou falar no kwai ni kupe la bling. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. O mawhai una awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whelo tātou o tunu i nei fo i a sa fau. O tātou wheloa i a wāfo i le ngā ruenga whaiwhai pēr. O si mai al whaafonga o tala tau longo mai lo tātou o tunu. O te whasile sila atua mai au na whanga solo le tula fono tau whaofi o le whatu tau ino tupe. Lua afe luas furmale lima, lua afe luas furmale ono le pale mene ua poto poto, ma ua whapea o na pāsia le mauta.
O le nā ua pāsia nei lulu wa I tala wha te tau au tua o le tupe le whainga malo fōu. A le vaenga wha upu whai o le wha tua I le tua sa mo o tasi I le tuana I ai o le pālu ta tele le wha I unga o le masina o kusa ma ua wha mutai le asolulu o le nei vā yaso. Tūlanga sa wha tino ai ngā luenga le malo I se fuafuanga tau tupe wha na tinati po o le emergency budget. O le te o le iwa I le po na po le asolua le I Samoa. Na mai ai o na tali de malo manga I ai loa le pāle mene e ilo mea te itasi o le tala utua le tupe se ia o ina pasia. Ai le aso muri o tau urumanga le fono a awhai tū la fono. Na wha mai ai o na soala upule le tala wha te tau utua le tupe. E le I a wai le sui whai pule o le tū malo sanga ngatasi. Le fionga I alo au sola ma le malo keneti sio. Ina ua whaia I ai le wha ai unga al fufonga fitalai e tūla I ese ma tau urumanga. O lana wha ai unga lea. I le whaia le sui whai pule o se la fonga ua soli ai tūlanga mamalu. Ma tau aloa o le pāle mene. I le nei la mata upo mo le sila fia manilo le pāle mene. Ua whamaunia le fionga le suis fono mo sa nganga tasi. Na whaia le la fonga mata ngā le taimi o tau alumanga o le aso luas furu ma le tolu o ke topa. Luafe luas furu ma le lima. A whai te tau o nā fuatu I nei se whātai inga le lei ma se fofo tala whea ngai. I le sila mai ale atu nuu. I le nei tu a inga whawhi tauri. Ua tau nuu nei le fonga fitalai lana whai unga e whapea. O le atu e se ina nei le sus fono mo sa nganga tasi ma le tau alumanga le fono au whai tu la fono. Mo le umi e luas furu ma le whai tu la. O te tāpā ma le whāloalo le sui mamalu ina ia e tu ua lore maota e tusa o le whai unga. Awa vionga le fonga fitalai. Ia pe mo se avanoa. Ia o le ase whainga o fia sao no e sus fono. Ia lau o whionga le whonga vitalai e tula ia ma le awa tili ma le mingao. Ia e solituina I whoilo tau mamalu le pai e pāle mene o na tulanga whalupe. Ia mai ai maunga te tele se ia whapenao na pai e whoilo malu le. Au whenga luenga le tātou malo whatasi. Ia mai se o sabo potu. Ia ua whanongalongo ma le tutonga I tusai ma le wholesanga. Ele nei tae au la wafionga. Na umanatu ai lea ia, la wafionga whongaftalai. Pei voio na tā wheloa ia, o le nganga le nā. Ele whatau te e foi, ia le sui usfono e tusai ma lau whai unga le nei tae au. Ia e awa o no wasu atu vai malu puenga. La wafionga, le whongaftalai o lo whatau te al mota. Ia e maisea le pai e le palimene I ona tulanga whapea na o whionga le sui palimea e le loloa le kāpeneta e maise o sui usfono uma o le maota ia o le afoi se tala o whapenao na le tau tamali I la uto whafo ia aswasu atu vai mali puenga whamau lalo atu to ele atu e tusai ma le tulanga e peona iai ia o umono tala o le aleo o le tulanga lau a whionga whonga talai ele ia se tala na whapea e anga iai le whionga le supali mia ia ono suanga foi e peona iai le tofi ia pol fai pule o whale ate tolu ia ilana tu mumusu foi masua ia peo whapenao na avato e foi se whamatalanga ia te ia ae ngalo ai o lo whapenao na ola ia le tato mea whaleo te leo no lea lau a whionga ia o te talia maleanganga ma o lalo ia lau whai unga o whai le mei tae au le whaafonga Samoa ia e whapenale ngang ma o lalo atuai pia whapeo o iei se tala o la aloa a se upu foi o le tau tamali ia I la autou whaafonga Di vaenga o le wholesanga le fionga I le whonga fitalai le tō wha au a pa au muripola alo I te fua muripola. Ma se vaenga o le saunuanga le sui whaipule o sanga ngatasi. Le fionga I alo au sola ma le malo keneti sio. O tāpenanga le whaamasinoga I le tango fiai o mata upu whaasino I tangi o le palota. Wa toe fetu na I umai aso ma masina whaapea taimi. E fofonga ina ai masu e sue isi mata upu le whaamasinoga mawalunga. Ai wa ave le wha mua mua,
su e mua ai tangi o le palota. Peitai ua whaaleo le whaamsinonga atunga lunga, i le mai a whaatulanga ai o le asolua o le vai aso nei, e a matavala awai mōri mau o le mata uputau palota mai whaasale le angalua, whaapea whale ali le tasi. Ai o atuai mani suinga i le toe whailo atu e loia, ua mana na o i tūna whauluina mōri anga e toe aveitua. O whaasale le angalua u finangalo le na whauluina le tangi e aveitua, ai o whale ali di tasi ua finangalo uma le suina tangi, whaapea le sui ua moria, e whaui uma i tua la mōri anga. O le solulu le nei o le ato e vala wai le tangi mai whaasale le angalua o le ailo a tonu ai, le tautonga o lea tālo sanga pe talia pe whaawau. Ai o le mata upu mai whale ali li tasi, o le astofi o le vai o so nei e toe vala awai, mai te tau na whailo ai e loia le i tū na tangi whaapea le i tū ua moria, po a tonu mafu anga o le ave ai tua. Ua mai a teimi sa te tau na whailo ai ni tāpenanga whaapea, ina ia uia ai ala whaale tū la fono o whaata o le whaamsinonga, e whaatino ai langa. Pei ua mai a le teimi sa o no whai ai lea tāpenanga ma ua mautū, le sanga iantu o le whaamsinonga e su e mōni mau. Ai petai ua whaino ai ma le tau mawhainga e whaasolo muri tua. I le whongaino le mta upu mai whaasale le angalua, na avele avanoa e le whaamsinonga i se matai o lea i tū malo na siilo na aao, e whailo atu aiso na finangalo. Na whailo e lea matai, o talia e le tū malo le finangalo o whailo atu e lea na whauluina le tangi, o ia sa se e le tofi o lea i tū malo le fionga mangene se kati fia ui, e ave i tua lana tangi. Peita ina sau no le tamai tai whaamsino, le fionga le utele ni a wā mata tuatanga loa, o anga ia e whaatino le whaamsinonga o whanua maswafa, ai o le whaamsinonga mawalunga, e le mawhai o ne muri ta ia halo le tū la fono, ma ia inga ua whaata oto e avea ma whaasino ala i ngā luenga a le whaamsinonga. O tauru manga o lea mata ubu e peona toi toro po mai lea soruro le vā yaso, o lea mawai se tautonga o lea tāru sanga. O le fionga le whaamsino siri, le fionga sa tiu simativa perese, whape le whaamsino nga mawalunga, le fionga le a tau o le sa Darryl Clark, o lo se e le suesueino le tangi tau palota, mai whale ali li tasi, le olo o mori ai e le sui sa tau vai le fua le vanga wha upu fai, e pui pui ai a te tau o tangata, le tō whātu i loma tusa lane selota la meko, le sui tau vana manu malo, le fionga le whaipura le tū malo, le fionga to e lupe maui au tele pou mule nuku on semo. O fionga i whaamsino le whaamsino nga mawulunga, le fionga le utele ni a wā mata tuatanga loa, ma le fionga loa au Donald Gerslet, o lo se e le suesueino le tangi tau palota, a whaasale le anga lua. Le olo o mori ai le sui tau wā le whaatu tui le atua sa mo o watasi, sa se e le no fua le tū malo le baya inga umawai. Le fionga mangele se kati fia ui, le sui tau wā le vaenga e pui pui ai a te tau o tangata ua tau aveina neile no fua, o le tū malo, le tō whāwa e lua Senatanari sa mau. O le mta upu tau palota po le tangi mai le tū malo whale ali di lua, wa wha ngā solo nei o na suesueina mōni mau. O le tangi lea le sui sa tau wā whaatuto tasi, le fionga fui mono Maria tuatanga lua Meredith, o ia mōni ai le sui whaipule o toi whiriwhiria o lea i tū malo, le fionga fui mono mai ava tito a safo, ma sa tau wā i le fua, a le vaenga wha upu whai o le whaatu tua i le atua sa moa o tasi. O lo iai fo i mōni anga le whaipule, whaasanga i le sui na whauruina mua le tangi. Wa avel fa malo mal fa tai le pulenga Stasio Company va tede le langi o le MSC po le Mediterranean Shipping Company o lo ngadu du ni se alo ma fa na o Samoa ono le ngadu nga la vea i le sambi na fa tino e le to se fulu ma le fa o li va po seila mai lo tanto o tunu o lo ngadu du le va la o lo tele o le MSC Splendida i se fa mtalanga fa la wi lo i lunga le upenga ta fa langi le company va a Samoa le Samoa Shipping Services o lo fa ilo ai de ngadu nga la vea i sa fa tino le ngata i fale o le motu o Belieric o Cetasio motu o le atunu o Sepania e to sfulu iwa tangata na fa sa ina mai ai de ngadu nga la vea i a alo ma fa na o Samoa o lo ngadu du ni seila i se va o le company i le langi o se tau ma fatanga o le fiafi po se dina na ava no ai se ofisa sini o le pulenga o le company va e momoli de fa malo ma le fa tai ia li va mai sa mo na fa tino ina le ngadu nga la vea i
I la tō ia au fiai Willie Roy, Sanele Tuilangi, a Pineru Urima, e Komene Tangaloa, e Ferona Matafeo, John Mark Tauili, Pale Tofaiono, Toe Junior Tongatuki, Fa'amotu Pule Tu, Fa'afili Tauwailoto, Patelesio Ioane Tafunai, Avau Pule Pule, Sosiua Junior Folasa, Matureo Lua Lua Tautu. O le toa sifuru maleiva o tangata e au fiai ni whana witi se to lua, na lawea ina mai se wha le tonu na a fiai se vaa sa malangai i la tau. Ma sa au ina atu i tau i le vaa o loa lo o ngā lulu e i alu ma whana ua Samoa, ma la tau malanga atuai i le atunu o Barcelona. O wha li aile ngā ngā wha ngai e ti o le pulenga o le company vaa Samoa, ono o lea ngā luenga lawea i wa wha i loa atuai fo i anga vaa matomai wa umia, e o tātou tangata o lo o ngā lulu e i lunga o vaa te tele o le sami, o lea company vaa. O te tala nei tua mai le vai ngā leo leo lea li ima le tamai ta i wha sa lau mai sini Australia. O mō lia leo leo i lo la wha o ngā o wala o fso ta inga wha teknolosi. E wha tupu ai ni whainga wha soe sa. Wa fiai la ngono nisi tangata. O lea mō rianga me whai ona nofo sa la i le whale pui pui se wha salanga. Ale wha am sinonga pe a wha mao nia. O lea songa fua na tau fia mai ai malai wa lele wha vau malo i whaleolo. Le tasi o sui wha salau, a o leisi na nga isao i le ofisa o leo leo, i lona lava loto malie. O le porokalame le maunta o vi inga lo wha foi i la ua nei ua molia e wha o ngai a wala so ta inga wha o na po nei, po le api o fōlinga. O le aso sfutasi o le masi na fōu o novema, e peo na wha ilo ai le sui komasina o leo leo inisi, o au nanga wha salau, o le a tutu la i ai le wha msinonga i la ua molia. Manuia le nei aso i fuafuanga mga aluenga soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasili mai watolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tō maora poloka whasola antoa le malanga mai sifo. Tātou le lunga le State Highway suma le ono poloka tele i malanga mai sifo ngal taulanga iau kilani. Le teima le tai au. Na tersiakat foi le waka ko tahi le se fala lave ya te loto fa use fa tasi mo foi le no mai sifo ngal taulanga kilani ba ngana lo poloka ita to ta au fa so fona poloka le State Highway 1 city bound felo mai le mau te kanini nga Manurewa on ramp nga I Manukau poloka tele nei ba ngona ta au felo le ba Manukau nga te Irirangi East Tamaki Road on ramp, Fasolo to Lava, High Brook, Fasolo to Mount Wellington on ramp, Ellerslie Penrose, Boloka, your neighbor on the tie for Kafioloko, PC Flow the lane, Le Pasiatu or Green Lane, Anga in New Market. Fasolo to Gillies have Maltolanga Kilani, Tato Malanga by North Shore, Boloka for your neighbor on the tie City bound Northern Motorway. Mai lava o Silver Day of sort of my Wairau Valley Takapuna Esmond Road North Coast. Dra felolo mai le malanga ile tauranga kilani mai North Shore lunga la wala papa nei temel tai hao. Tatolo malanga mai Luas Fulu, Monto for Luas Fulu e Saules Fulu no mai sifo fa sa o kai o tauranga ya pia o tauranga kilani ya ai pi o mai ile tano. Ai Ponchevelia ya amaka mai le highway Luas Fulu ya live ma ka felolo mai. Local fellow man PC le ba Dominion Road anga Hillsborough. Ya olo to mau on PCI flow lava le pasi mai Massey Road on ramp southbound. Ka poloka lava le pasi mai Puini Road fa so mai Lemby Drive on ramp around Rainbow's End ma le link. Ole Luas Fulu anga southbound State Highway 1. Ya poloka fa so lo ato ne ba ngora tai au mal telo isi ba ngora wala. Lo poloka after valley. So mal time malava on sai ia mal fam na tuma san il tar proclaim nei bang on tai au fa mo mole avel fam mo nei fa na mo sang le mo ba nga ko sel fa na le onga avel fam mo fa mo mole ma oso ona fa sa ina lo tabale
pai nga lo ko se nei fa na mo la tu sa ngore mo nei tai au le poti la tamat ngai lunga la wala wana tu fa lo al taro company le Whaio fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Pa o le fito lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Travel i le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Malo se fomo real nei vai ngora tai o le vai nga lata mai le nei i le tala o le tau baba ya tua o le lua se fulu ma le toru ma fana le ai Samoa le vai ngora tai o te ale balu Samoa e tu mauinga awa ma le pa o le timu inisio vai ngora le tunu le so baba ya tu mau le lua se fulu ma le toru se fulu degrees Celsius mo runga le bella o le ai Samoa nei yaso lua se fulu ma le lima i lona mawalalo tu fa tala fatu tara bukalame le mamalo le tino fa fo mai Samoa mai mo mai foi America Samoa ne vanga tai o malo lava le soi fo manuia ya tato va al tulanga o le tau Australia fa tala fatu pa angal tara bukalame Australia good morning malo lava soi fo manuia nei tai mo tai o le mo Canberra balulo i le malo lu ne vanga tai o winga fa mo wino le tau mo le mo Canberra le so o le solo in awaoa o timu ni so taimi sefuluano maunga malulu fa mawina mo Canberra le soli mai lona mawalalo ka malulu mai o ko wori ya le lei o le simaenga i le papaya tu nei taimi o le tai au Australia Melbourne fai fusi malulu ne vanga tai au fitolo ia il malulu ne vanga tai au o winga le tau le sole a suru mata ngo file la tau filolo tele malulu spuiva malunga malulu le air po le mafan fana balu lona mawalalo mo tato Melbourne malo la por si fo Melbourne nei tai au o le simaenga i lau titilo atu Sydney Australia malo si fo manuia se fulolo il malulu e le nei vanga o le tai au fo winga fa mawina le tau mo Sydney Australia le fa solo ina awa lang le lei pa o timu ni so taimi as fuma le ivar malunga o le mafana por malu le fa mawina se futolu lona mawlalo ya mo Sydney Australia mo nga tono vai aso o tatu yai so tele na vaenga Brisbane malo se fo manuia e kalo fai Brisbane kwa mafanga fo manga yes fut fitu o le malu ne vanga o tai au o winga le tau mo Brisbane la fa sona na awa pa o timu ni so taimi luas from lima mo longa le vela fa mawina mo Brisbane Australia ia mo longa tono vai aso o tatu yai so tele na vaenga Australia o le te vai ato Perth Australia awa pa o timu ni so taimi risi vaenga ye Adelaide fitolo ele malu lure ne vanga le tai ala sur matango fila la mo to Darwin o kwa be villa dos frivolo ele ne vanga le tai au la fasoro na awa pa timu e ni so type e fa mo lunga o le mo lunga be villa le ele so ele tolu se fuma fa oka e ka fefe so tu langa da ele tau ia mo telo vaenga Australia pe fa mo wina mo ne foi tai au fo se mai talo tau no fanga fa salonga radio sa mo tama kima kauro au kilani sfutolo le malu lu ne bangor tai so e malu lu mo ia so ngai ri e nga ko ngori ba so ri ma ka malu lu mai ri ai fa fo ma ne sul ma la o pinga le tau le so tu ma ona awa lang de le pa o timu ni so ba nga au kilani le so se ful ma ba lu mo lu nga malu fa ma wina mo au kilani le ya so sfutasi lo da ma walalo tai au pe au lia ola fa so na awa pa o timu te la ba nga au kilani sfulu iva ma lu nga malu le e mo au kilani e la sua taas fullo lona ma la lo vai go to la sul ma tango fiela la te lo vai ngo ki lani e le aso for radio la smol mulina o topa ko se umolo ke topa sul ma lo ma la sul ma ka ngo fi o le aso mo november pe audia la sto na e awa lang de lane pa so von awa lang de le aso sa pa pela fola so forma la so lor vai aso o lo ma la pa mo ba na chu mai la vai tau nei foi tai mi o le tai au man tel chununga la chunu ala lam papa au ni sa ba ngor kilope fa mo lo mo le tau mo tau ele nei foi asa fo wa ta to wo lia lo se fu mo chale to la ba o ta to tala mai sa mo pe na fa fo ele chunu a fa na MC on o fa fo sho pisil nei tai mo le tai au o la to fa sala wina mo pe ta to la se fu mo le lo la o le so mo fitul pro ana nei o le se fa po o ta to tala mai sa mo o le tala balu ele tai au fa la ina la tele o vai nga lo tu sa mo na ua mai ata o manga fo no so pa mene la no tala fia pa sil tala tupe mo mo fa nga ma lo
o te wapina le tātou malo, ne wai taimi malo, a ver vi inga i le tua. Ia, male te tununga, o le ua, maua le awanoa, whaatino ele tele o ngaruenga whai. Ia maporo keti le tātou whainga malo, ia peo na iai, wa le sa whaatil tali se i pasi le talo tupe, ia na matalole na whanga solo tele o pokalame. Ma na ia wa fo ilu manai maru i o Samoa, ia, whaatasi le tua le whainga malo, ia mai whapena ona maruia. Tāpena ngā oma, e sirila o pasiel talo tupe mo tātou, so lo winga lau te sema lefto toe amataia whanausu le tano, ia male tulanga lo iai, kua ko ara pulo ialo Samoa ia na whailinga luenga la vea ile sole. Tala noi menei o ngā luenga la vea ilungon sami, e mana mia le tele o vaa maisi me soswani, ia mo la tō au te loa fo i le ngā luenga le na whai alo Samoa. Ai longa fai inisio sei la pala la ngimo fai le tu langa fa pe so mo kai korpu low fa tai e lo lato si fua au ona fa sa ina le telo si fua la tau sa fa penana mara mi so sani lunga o nga sami o na tu no maulo nga ru ai yo o si se fo mar fu o Samoa ma te ngo fia ka si le linga la to taui e ka lingi ka o ngai kama bar company va ya wala nga fua tu nga wenga le leina la to fa ya oka kwa ke le ale fo nga wenga la to fa ya so na vai ngana mo fa fo mai le tunu le fo tai fo lo se fulo ma le lo le o te nei le tu la valu se mala fa fonga o tato ma fa Samoa o le ne fo tai E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua lama tua pola. O le upu e mafua mai le tangata e lafi i tua pola, ma lama se isi po o se mea o fiafai. E le o se tūlanga le lei lea, awa ailoa e le ainga e ou le fale, o lea e lafi le tangata i tua pola. O le mea e o iai e matua fasitinga ina. Ia li tautua nā ma o tau le lea o leo le asilu tātou nuu. Alo ese ama le lama tua pola, awa e tua lava i whalewe lave. Ia manuia lau whaatau saunga. Mai
tū, amo. Finau mo sau manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe, o wasau ngā luenga le leile lumanai. Fatupla ia lau to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fau, pe o le pisinisi mauna vaenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Alofa lava au te roa. O le tala fia, ua whai te nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu wal tausanga le matua o le soifua. Ua wha tino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu le waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le tinei no ia fa ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se o ina e audia e fitus fulima tausanga matua o lo soifua ava veiloa ma mau e susuenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kanese le amatanga e ma fai ona tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofie o susuenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma fai ona fa sao ina yola a mau alola pusa Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fa lua fitu ono fa mole shine numero jolo jor chalo le chula Eva te pona mino jolo jolo por clame malo le tai out radio Samoa mo nei fo ya lulu nai ma jo uma molina tamai tila o nei tai out malo la vale sai fa mana jo jolo taimi lo malo show tupe me uma lo fa no fa na lo fa putunga ora na mo tai out pesele mo Golden Alice good morning Macho wanga ile vavea oi Talulo walo fafavalea oi Sao walu Mafea lua lua iline ala pepe taui ai Itaua ile tafala yoata Tamo emo e ita ile Joy out there, better we matter at the time for we are not easy for our time. See a man, If I
male masina ona uanga se toto Olo upale uale so Ua motu si ala upasolo Ele faya so ula to ai aloita i le whalono Awe we dali So ia e te whaano Olo ua e whale na mia ua e loa Tasi lua tonu pare alofa Mai li mai au tau toga Ua na mea e lo umama ma uto toga Ua motu le mai o le senga o i kalo mai Samoa O le sa mai ma po i le nei ngā luenga E mai maule ngā luenga sa pele i loa ngā O le tupe lau tele ua whai lea mo whaona Uso pele to pea o iai o au tau tonga O si o taona mo le ofisai ao Ele pai no talengu o mani Fili fili so manatu Tawina o le ana o le atu Sa taloi o le uso na toto Teu ia le tu malo Oi fale ali Ia maopopo le mea sililea E mali e ai lo uloto Oi la ulu me o le ae so Namba whai whane le tata O le ae tala pulu i le a Nanda moe ai o le tama Ai ai o ni a walo patu mai La paso poia Mani a i mai ai Olo solo solo e tofa A tamulo ma tamalea Ai le se sue sue pea O se pua se la au aina O se la au pasaina E o la nai o le malapala Talu oe e malo tau tala A tamu e po o fea e au Wale se ua lau a mio Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tātou le poti whai wailu wala ne voi tai au fau o lo tu maona matua I poloka lawa tātou la malanga mai si sifo, city bound, state highways from Maleono. Tau whiololo wa Rosebank ngai Ponce Velia. Pawana alwa ngalo te wawatu sama mai. Al tele o isi vaenga mu fasolo atoa. Again, na sianke atu le waka ko tahi. Le sala to update mai po sa fa lawe wala poloka ai au e malanga mai si furuono. Mai lava o West Gate fasolo mai lava o le taulanga e kilani. Al taulanga nalo e le pisi ne fo vaenga o le tai au. Ya mole fa fo mai le tunu o malanga mai sifo ngal taulanga e kilani. Mana ia mai le highway lo se folu. Lau manea o pisi au flow le se vaenga poloka fta poloka lava ia southbound o le highways Luasfulu e le pasi mai o Lambie Drive around Rainbow's End ma le link o Luasfulu anga southbound State Highway 1 o ana vaenga le poloka ma le vanga le tai hao lo tu maona poloka ia le va o ai fo manurewa nga manukau
Nei bang o le tai au mo le City-bound State Highway 1. Mana il flow of Manukawa ngai o te irirangi whasona trai East Tamaki Road on-ramp around Highbrook, Tip-Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose. Olo tu mauna polokara nei bang o le tai au mo tātou lo malanga le taulanga o Kilani Pasiatu. Penrose on-ramp. Ellerslie Penrose on-ramp whasona trai Green Lane, Newmarket, flow de leilava. Se e pai ele taulanga o Kilani. Telefo isi vanga o la wala, ese mai tātou highways. O lo fai polokara nei vanga o le tai au. O tulanga na o lo irunga la wala. E nei foi tai au fo of Tavale. Ma lo lava foi ma lo on sai. Ia fato toa pea. Ia ma toa tai. Ia ma ia saunga le mufe malanga ingo nei foi yaso. Famalatu masani. Ale tātou pokalame Radio Samoa. Fia lava talo loa ile tunu ni yaso saunga le mua oe whafoina le Tavale saunga le mua pasesio lo tonu Tavale lo e whafoina saunga le mu. Tavale lunga la wala so se maanga le au ilo fe malanga ingo nei yaso. O loo I ou a au. Fua saunga langa mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Traveler. I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Po o le fitu lua O'Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Traveler. I le o lua lua whāwalu o. Po o le o iwa. Tolu iwa. Lua o. Wha o. Le R-Dash Traveler. So, se fulmal fitu minuto lo jora tale o le tula e iwa. Minuto lo toi al mahan wala tai au ne foi tai au fo. O le startup so tainga ma le whionga na konsula o le malo Samoa. Ono lo malanga I Samoa. A ye vainga fia whaafsilia I lona ofisa. Wala wane le tolu tasi o tasi lua. Tolu tasi o tasi lua. E wala mai whawhato o Kilani whaongana code number o iwa. Tolu tasi o tasi lua. Pesa ili male o ta. Uai ule po wa umale siva. Ile pese muli a o e fusima wita. Mosu mai ilo utalinga. Fesili mai be ua fai o so uaina. Ele ai Bye.
Kalei lo le sao ngai kamo pesa il male oto pesa o di famai le sa inga le foi se mama i longa di masole ia le mele ia lo ka fao ku le mama le kanga lo sole se fai fale de ia se to jobo ro sa mos fole me tona moto es fulu lua e le iva ola tanto asiasi e le to le tire world and auto limited a fera la to nanga ola am fai ona shaki lo sa for the warrant of fitness for the full service ia telefone la to ta vale la ia ola so sani for yalo Samoa how long ala lu le tire world and autos limited so sani mo e pelo songa Victor lo pata smile ta to le pote nei ta Victor malo nga lu con morning so ya ko man dia esa ko man malo sa maro to wa sa ile sunga dia patan foi lo ta punya sa mo mo sa malo sa ma la ma to fa o mai le ta ya malo lo sa eso to Mano, pe ka maru du ka ya Victor ka maru du ka ya sen ma du du ka ya so dia to ko dinga mai kim sa ka ku foi man gi ko sang iya ai sa wa ya ka mo ismasiu kim sa ka ku olha eu sou maru du wala ya maltale poti Victor menjaya baik macam no macam dia amata sudah tercapai sini ya oleh kaca sini batasi dua tala fantasi ke diso tala itu masene susene ke siapa pe itu side macam pamu oleh ngalo Apple Car Checks ya foi saya kan tona tata falolo e mod pauta pe itu saya macam apa peso after pay fa sintonga no after pay itu ka vale ngata foi dia no kesi LPG iba circular masa servicio lo se valuta la iba sende ya apa pe ko para kesi tengo sofa bisa fokus o ma servicio ma iton la batata pe sende ya male tato se iko itanga va ya ite man malo la ga so te kasi ton la batata pambu ya ole tato pa di sini bato tato si te suma ya fa le lo sa que se matolo está maquigo se ne va a trabalhar tirando para o tono para informação de ter e se não matou trabalho e no tato yu no início todo início mo lunga e lo loi mo tato spoka snoko pupas na ta coleta to pa de apa petse pa to mele sai nga sumai i tato parisilia e ta nga to início to tato pupas po to isai to granta mai sai ro pinga Avete che sia a parlare di una battaglia finale in la università la sezione e deve essere montato lo per fatto in insieme il stato a compagnia ora in gallo che poi work la università la sezione o poi la manuale chavare fate per work e mato la tafola lo mo sta per posta per trovare di la massa fatta vale se la va male non va massa vale o penal i massa lo tua ya per il calcio sa sta per posta per trovare o mato SUV hypercars tato fiti Apple o Ranger Hilux Nissan Kia Tri-Four wheel drive pero fiti o mata vale mana te uma ko ia siki na fo uma na lishin tato fiti Apple pa uma ta zumo tu ia full pass no ko ma fa fiti ese me ke pore uma le festa ta vale te fa te no 10 minutes a pesa usa que no cho i tono ia te ko ta ko ta vale cho i ora va me ke sima ma oi Sele ya per masih thanks to me aparece tak vale ton la masa peta vale e modo che specchio kan oi ya bin manu me masa poli oi baru tu fa to blue o ole tato fa mato tu si tasi pecho suru pecho o ta pa tuai se que me fio mo se sta vale ba fa pecho mo tino a mai tono ta vale pecho na no se sa mo se so sa fa singa la vale ina ya oi yo se que me que ka ia mo ta vale Vale, no suta la te mi masa gas no mate finance ya aya pe ke o manga o ito i so se ki me ko se ke ma ko ka dia ngat tudang la ito la bata to a fa de me si pa fa ri ta vale ri me ala nga ya ma to ngat ko ila ma ka ko ta ko la ko mo ko ko vidi to tasi to lua to to pa to li ma to fitu se pe la ma tenne ko pa ma ka operasi ada ni okey pak la poisa mo sumai saya cakap nak cakap sama formasan oleh boleh kalau fama dengan ilmu company tak baru ni asal for winter waktu dulu tersangka oleh 4x4 luas laut salah ini nama gas umana risi umat 10 markas upas 0,4 mana
o manto iai ia na gosu na tala i me ngamata ngaso mata ta'avale na o le forenja i le takua ta'avale ia te lea matol tu peia pei nei pai di skop ia manatua suvali masina i te spidunga mata tau nasa tong nana whangai na tene i kato la dua o tai pa'u ana ngata fole o le takua Parisivia whakei te vai, o mātai mani tā su po me mawia. Tei rawa. Victor, whaftai mo le potila nei tai au moni e whaiva o le nei whoi aso lulu o le tā malu o le tai ona nā. Ia mono ngā tora nei whoi wa yaso, mo le atu whaftai tele lava le tano lau te talo mono tā po inga. Ia mono whawhanga ngana nei whoi tai au fau, tala whau pia tala iwa. Ia ma whaua le tautua rili sa mo le pokalame fia mai. Mo le nei taimi. Maria tele lava nei aso whamanatu ia te oe, whea lava e whata alono ele nei aso, ono ia ili alofa muli muli tai o le tātua tua. Leo no ina lotu se fua mana mātua manosi e tō ona nei tawai meni, se fua, mai e manuia. E tau alanga, a solo mona, e whatatau, i le alofa, e le mawhai, e vai e tele na tine ia ese. Ole e wo, i aso uma, a ole uso, i aso vai. Now le Samoa, tu il Samoa, fala velame. Ai fa ano, ai olo angala, a eita, uso tutuila, ua ela vita. Ai mai o Samoa, isi po, e mativa, ai nalo ya oe, oe lava, mai fado maina. Ai mai e tele a aole tanata, ai loa la alumalaga, a se paga, o le puhai, le wamasa. Ai ue elea, o te talia, malo uloto, fea fea, ule oe, se o tele, abana ia. Ai fa ano, ai olo angala, a eita, uso tutuila, ua ela ita. Ai mai o Samoa, isi po, e mativa, ai lalo ya oe, oe lava, wai whanu maina. Tau so Samoa, se tau tuana, si o tai noa, ko ai mata, e a whelele, e mai moa. Le malo si mai le atua, o le tama poto, e fua o le ana, e tau walea, ai o matua. Ai fa ano,
mai o lo wangana a eita uso tutuila ua ela vita ai mai o samo isi sifo e mativa ai nalo ya oe oe lava wai falo maina Samoa masia na olana na osia ie e lava lava e pala pala oi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tuku apa e susule tira se ana tama tolu masina whawhangaloa i le mama ai sea e ala wanai tu suelo tau te ana mai te tama i moa alele i o mai awane e tawatua i tanata sia taolanga mana tua Samoa ole pena ole masa Tala flavo talani mai au te roni. Sila mole so fa fonga wa mali le panti le lei pa fa to sina tu bretongi fa la fonga si ti e polo fite mo mai a sete fa to wina polo capital gains tax. Ai e kavai na fa no ma fa le mo tongi mai si me to tino. Ai ele au fi ai fa le o ainga no foi ma fa to anga e tu pe mo mai ai o la fa tu pe fa tolu ona va ia fo mai mo tangata te to siuma. O lea e ngā whātino sa wha fōsei ona fōrfolina re tai awana rafi ina o liki tua le Johnny Sila i whaamtalanga i le whaai unga o le vai asa umi o malolonga. E ia de marama le Johnny Sila o lea fōwhanga sa wha amau nia le whaafalitui le leipa i lata i se maalianga au tasi o se pālota sa whaia ma whaamuta li ai masino whelafalafo inga whaalota i whale. E se tūlanga, pe tūli le tongino tupe whaalafonga mo tau mau ainga maua ia po le capital gains tax. Sa io e ai le whaafalitui ma le whana whaatono le pāti le CT o nei tupe whaalafonga, ma saini ai le 24% o tupe tongi whaalafonga i polo fiti, ma i mea tō tino e whaatawina ai ele au fi ai whale o ainga ma whaatoanga. O le ai inga whaatino le amata whaamalosia i ai ulai o le luafe ma le rufo fitu. Wa tō whaatasi ai le leipa i le a flanga o tupe tongi whaalafonga, ma le porkala me fōu tau singo so i fō maraloina. I le whailo ai le whaapewhea, o na whaatupeina i le whaatolu o na wa ia fō mai le tausanga tasi mō tangata uma. E tō lātu le porkala me whaonga ini pepa e wa ai fō mai a le Medicard. O tangata New Zealand te tasi uma o le a maua le pepa le Medicard i le teime whanau mai ai. E po le maua le pēmita no whamau policy semi. I le whaalingo ngona le kio New Zealand a le RNZ Read Research i le masin tuai. Sa mau ai o le whaasu tolo pasene e langolongoina i tu perutongi whaalafonga i a setia investi i le tōsi maleona pasene sa te te ai lufululu pasene sa le i mautu ni o lātu. Manatu. Ai o whaamutalanga o le a ingo tupe whaalafonga sa forfalaina le tai o le leipa Chris Hipkins i le asan rafi o whailo ase whaamoe munga i le fitcha lau miliona tā la le teusanga moris whātusanga e maua mai ai ma puipui ai mo tupe whaalu i soifua maroroina. Ma ia tau ai, e le se suenga e whaia le tangata sa ia liki tua ia le ai inga whaatino tupe whaalafonga. A whaia ilo ane se isi sa ia liki tua le ai inga o le a le toe a velo masui o le leipa.
Ai ole tama tai minister tupe le malo Nicola Willis wo ye fali ole ai inga mo la fonga profite mo mai aseti e fato wina esse ale leba o leo se ai tele a wa ole to ina li te mau ai inga si tulanga la matia e o lava ole ai inga fatino sa talanoina o se la fonga ba piapi ai sa ye longo por kala me morning report le Johnny Sheila e leo se tulanga le na olo yai o se matati o le numero tangata wa umitaimi o maotu tongi mare komisi o tau e whaarala whaafosei po le Accident Compensation Commission po le ACC ia awhianga sa awhiai o le atau whia nei ala tōtu tongi maua o whaia lea whai unga na matanga aluenga o na wailo nei tangata ua lava sa unia joe whai ngā aluenga ai pe le o tō iai ni manua o awhiai ai o nesi sa ala tō whaaria le porkalame le 9 to noon le Johnny Sila e le mawhai na ala tō whai ngā aluenga ma o tuli tonu wala foa i la tau, o se awala fa sao i nai tupe le ACC. I le tau sanga sa muta ia iuni le tau sanga rei, o le varu wafi o tangata sa maoto tongi o a fianga, sa ave sea mai le maengo tangata umi taimi o maua nei tupe tongi. Luas fut pasene sa CGI, ma le tau sanga no matu. Sa whaaria e le ACC, o ia tangata wala wa sa auni whainga wenga, ai pele o toi manu noa, i le tamatai officer Silly Megan Main, sa ia wha matalai nai, o se whātau no unga tā o tele au sia, i le li poti whātau sanga. Ai o le lia lango mo tanga te maori tongi mai le ACC, Warren Foster, ta ia longo i le 9 to noon. O le tō telo i la toni, e mafuri a fianga tū mau a fiai ma manu e whai umi, e le i lava tā pena ngā lue. Mai la tō e tau mawhai e tō e whai se i longa i ala tō mata upo e whai tō masina, e whātau ki ai. O le minister o le ACC, Scott Simpson, e toloi nei sa ia tapa ai matanga alua ngai tawalati se tusi o wha moenga po le letter of expectations e tau rai le tangata o maua tupe taui mo vai temi umi ma ia tau ai o le numera ua matua te le nau. O le kampani mo o loa e whatauina i lungo o wala so ta inga lau tele le temu o lato whalia e leo mo whaia na lato wha mauni eina pe o sila po magnets sa foloina se tamaitite se fulutoutou sanga, mai ua nei na whaia i ese ta o tonga tele sa whatauina le ilungo le lato penga. O sila o le neodymium sa whasaina talu mai le roa visu wha every time. O lo oawa ne o pea na whatauina ilungo ni so penga o maketi o loa e whatauina. I se sa ililinga se mata upu sa lo mia le rominga le soi fōmaloloina a le New Zealand Medical Journal sa whare ai. O fo mai te tipir fale mai tauranga sa la tu avesea, i se vaenga o le tau fale o le atama, i no mai o ne ia foloina le valsefulu, i le se lau o nei sila malolo silaiti. Ni butia e le rominga, o nei sila sa whatau ina ilunga ro penga le temu, i le whamatalanga mua mai le temu sa whaari ai e le suisa opum, wa amata nei se la tu toi lo ilonga whaalo toi fale i no mai o na whaalongo i le mata upuma ina rominga ma whaasala launga. Ta la tu fatu ese ai tu sa malili poti ma la tu tal si ai le vave tu fa fo yo le malo si le tamo titi ai se fam tanga fosa tu ina mai le Johnny Sila o tu mama o ine le temu mai se sotanga ma le mata opu mala tu ta wai ta la tu so ina mai lo ai ele se la tu sotanga ma nei Sila ole i Northern Territory o Australia o tu fa fo ina la tu lenga mo fiflia to le mai ni Sila nei. O te vanga leo la ngai mai aukila ni nei rotorua nei pia Wellington e makalai stete ini nai vai aso lumanai mai. O le sui superintendent maleli e whaia le whiwhinga Serge Boma o i wharia e ma whaia leo na mauta tongi e di sa marase lau tos furu wafeta la tau sanga. Sa ia lungo ai le porkalame le morning report le Johnny Sila e lusu tasi e leo o mai alava na iai i le lato lisi tala no iai. Falia Boma, e leo whapea mai e leo tangata uma o le a maua le a manoa whiwhiria i laro ngā se senga. Ai o leo ia, o lo lato whatala noina. E iei foi se numero tangata e leo ni leo le temine New Zealand. Ai o tō sina i le fia avea ma leo Australia, mai o le a whatala no foi. Falia Boma, o leo uma whatau tō e le whatulangana o leo masani, ai po tulanga maulu ngatu, o le a sapalaya iei fale, e no foi. Ta alonga, o le tamata aloi luma o le kala politia le Brisbane Broncos a manu malo le Champino Land RL o tau sangare, o tilo isi ipu e manu malo ai, i le awa le toa sa moa le suanga Champino le Pasika. Sa Colosia Haas, i le lena skoa tonga le taronga le sa, a o lato wha vai le matemaha, i se manu malo mata ina, tosu wha le ono i Brisbane, i le Malaya le Suncorp Stadium,
Ma o tilo nei so nga Champilian Malaya Combank Stadium e Parramatta e Senior Stadia le la saiva. Ole masina fo November. O lua nei ana talonga mo le toninga lan moana le to Samoa o faria house. O ila to mo le au teles le sona sa la to wa ina mai. Ile talonga sa fai ina ki wisa ni sila lusu fa so valu ile lua vai so uma vai. Ma o nei le sona e au na palai talonga e to wa na manu malo. Faria house sa la to tele no ai le tulanga le sa ele la to talo le talonga mani sila ulava. Sa la to misia va no e manu malo ai. Ma mana na oi lo e sila to la to ta alo ile talonga matonga le sa va ai. O ase pe ona fa tulanga ino le tama ta alo po pitu sila to le ona le le kapili ki le rangi. Sa li liwa ta alo more tunu olon tina le masino kuso ma tili ai na tele se le fa lo ngona fa ngai tia ta alo nga fa va malong. Sa fa dia has o le fa lo ngona le ta alo molon ainga molon tu puanga i lumor fa suli ma fa tanga tamata o se mea fa pitoa mai ta wai o se mea sa mana o ai fa ya o tup tupai o fuina le o fula no moana sa mon. Ai o terminei e ula vo penasa to sino mo ia ulu tala le mata ino nan taalo e so a kapteni to lua sa tu matila foi le lata alo le lata ulu imanu malo telu mali te usanga do afa mare fulua le sa fa ina so nga champigno li polorangi o peseta junior paulo sa manu malo le tau le tamata alo le ta longa le sa e pena te ula mu le fa malo se au le afa ya Jerome line sa ave foi malisio ki au tu le fa to ino le au e petino le ina tolo ia le talonga mo le iwa su 5 minute o no wila emo ma le timu aisa. E manao ia Carlos Uber ke fau ese le fusi ma le champini ai le o le fusu mo le fusi ua whaavanoa. Uber ke le alo sa mo kiwi le ua whaatulunga ina numero tasi mo le luina o le fusu le panga ma fo 5 pilinga fe filo ia MMA o le tamarisanga e whaia ritono pa waya ale UFC. Ai ele o manao i le ai tia ia Alex Pereira. Le champini o ye ne e fa se lunga le panga mamafa ai o ye talo sia no foi pe le mamafa e lu se la uma le lima pauna mala fuso ye puipuia le champini fa sanga ya teia o mana o ye obek e ave ma champini te salava pe o la wala fa yai a si ya teia le fuso ya Pereira le fusi le o fino wino se tama biro silia tu le ona la lo e fuso anga fe filo ya sene sa fa dia obek le vango tala le MMA chunky e fia fusu ya Pereira, ma se fusu anga tele, ma se fusu anga tupetele, se fusu anga e manao tangata e mata, pe fia mata-matain. O breakfast a mai antunei sana manu malo mata ina, ili tuyoti, ili tamalu i mua le champini al UFC a Dominic Reyes, isa si tema, ili tamarsanga al UFC Perth, Australia. Tala na ole yasu muri ele so i foia. Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. Oh my, fata mo follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le tai au anga i le 5 i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le tai au anga i le tolo le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi limatasi o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whao pe le tātu whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaunga le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoni mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātu direct transfer, te posi mai e lau tupe le tātu account, ma whamani e ne fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la whaina o lau tupe, ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, pa so se au Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay.
Mara tu o faso polia so se vai ngori usila yo tato lala. Olo ava no fo yo tato officer tolu yo Tara o tahu huma mangele. Befa ngale Pacific Easy app for the direct transfer. Befa sawa ilo taimi. I see you on the fasa o inau tupe o taunga tale benisini. Mon hisio fam talanga bala au le o varse lau o tasi ono no. Ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Male lua fitu ono fitu iwa valu fa. Pacific Easy ola ba anga mo tupe fa mo modi Samoa. Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upole poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Faitauina o le upole poto le whanta oto I lona taupo luas malaiwa. O le tangata ua o ina soo, ai wha alo na ua. E whafua sei ona nuti mamoia o ia, ai le aise whafo. A pule a mi o tonu, ua ori eile nu. Ai a pule a mi o leanga, ua mapu I ti ngale nu. O le tangata ua mana o le poto, na te whaatupuina le fia o lona tamā. Au le au mea mawhawhine talitane, na te whaumatia o loa. E whaatumauina le nuu o le tupu I le whaamasinonga. Au le tangata ua tali mea lofa, na te lepeti ai le nuu. O le tangata ua whaole I le la te tua oi. Na te wholasia le upenga I le mea e ui ai o ia. Oi ea le mai lei I le solinga o le tula fono e le tangata mi o leanga. A o le tangata mi o tonu, ua pese ma ori o ia. Ua manatu le tangata mi o tonu le fi naunga a le umativa. A o le a mi o leanga, ua le ma fau o ia ina ia iloa. O tangata whaatau wemu, la tau te whaamuwina le ai. A o e popoto, la tau te whaalilu e se ina le ita. O le tangata poto ua whinau ma le tangata valea. Pe ita, pe ata, e le ai se file mu. O tangata toto lima, ua ino I la tau le ua sao la na mio. A o e ami o tonu, la tau te sa ili I ola o ia. O le vale, e sa uma mai e ia lo na loto. A o le tangata poto, e tau fiofi e ia lo na loto I tua. O le whaipule e wa iantu o na talinga I upu pepelo. E a mi o le angan au na umalava. O le umativa, ma le tangata whaasaua, la te whetaiai. O Yehova na te whaatau maramala maina, o la uamanta. O le tupu, o le na te whaamasinoina ma le whaamaoni e mātitiva, e whaatu mauina, o lona no whaali I e whaavavau. O le sasama le o inga e tupu ai le poto, a o le tama ua tu ulan fo ina, e tupu ai le maa o lontina. A whaatu o tele ina e a mi o leanga, ua whaatele ina le soli tu ulan fono, a o e a mi o tonu, la tau te loa atu lo la tau malaia. Ia ea o a ilo wa tali. Ona e mawai leo le file mu.
E tupu ai le fia i loto. A le se whaalinga. E whaasala lauina le nuu. Ao le ua tau siusi le tula fono. Amu ia o ia. E le mawhai ona o ina o le au auna. I upu. Aua ua ngona e ia. Ai le tari atu iai. Ua iloa e le tangata ua whaatalise i ana upu. E whai le wha moe o tangata i le vale. Ai le ia te ia. O le ua wha pele i lana au auna e afua mai ina iti. Muli ane e whai o ia mātali i. O le tangata i tango fie na te whaatupuina le misa. Ma le tangata lotoa na te whaateleina so linga o le tulafono. O le whaamawalunga o le tangata e whaamawalaloina ai o ia. A le whaamawalalo o le loto e mawai le vi inga. O le ua vaelua mea whaatasi maranga oi. Ua ino o ia ia te ia lama. E whaalongo o ia i le tauto. Ai le whaari antu. O le whewhi tangata e tupu ai le mailei. A le whaatua tua ia Iova e whaamamaluina o ia. E to telo e sa ili le whaipule. A lo ia Iova le whaamasinonga o tangata. O ea mi o tonu la tu te ino le tangata anga pio. A o ea mi o leanga la tu te ino i le ua saolo na la. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Nau whafonga tātou a tunu le nei tae au le whaitawina o le upo le poto mo tātou. I le tusel whāta auto lona taupe luas fulmulaiva. Pokalame masani fo le fifia mai e amtalia ai le tātou pokalame le aso mo le aso. Ia le nāla ua avatu i at oe ia ufalongolongo i fo le nei tae au. I le tāua o le afionga le atua mo tātou. Pe ona whaitawina ai le afionga pa ia le li mo tātou le nei tae au fo. Ia whaatai le atua. Ai le li. Ia wa maua foi le nei tae au fo mo le nei aso matango fie. Pai whaafonga mo whalongolongo. Mua le tātou pokalame i le tusi o le whaata oto. Pai tawino le upolpoto mo tātou le nei tae au fo. E tā ua fo i lea le batu ala whaatalo whamala whaafilo i le mamaro le tātou wātunu. Ai e tā ua fo i le mo tātou o le tusi le whaata oto. O le tau alanga ma le fsuasoni i le upo le poto mo tātou. A tā urola le poto, lolo winga. E tā ua i o le afionga lea le tua mo tātou li telo taimi ma le telo tai au. Le anga te tau ona tātou whalongolongo te toa iai, i ma tātou lo le poto le lea, o le tusi le lea o ai mai iai. Whaatonu fo laua le tātou fo launga. Ia, ma, ai mai sea tātou whanau ma tātou mātua. Le tāua la mo tātou le telo tai au. Le tātou whaitawina, ma le tātou whalongolongo iai, o lo au mai ai le afionga le mo tātou, i le upo le poto i le aso ma le aso. Tusi al whaatau te whaingoina lavo le upo le poto. Ion. Ia e so sani te le mo tātou. E tā ua fu i lea wai au mai le atua le poto, e mai le atua le mamalama, e whalau tele mai le atua lia lo tātou to mai. Ia awao tātou tiute ma ngā luenga, e whaasoa soa i le aso ma le aso. E alu 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 tātou malos, i alu alu tātou loa ngata. Au le poto e mai le atua. E whalau tele ai, ia ma whaamalosi au. E te me ngata ilu tātou loa ai tā ua le amai le poto, amai le atua le poto ma tātou, mo tātou, ina ima whai ona whaamarusi au ia te tātou, ai mai sea tātou whanau. E foi kaimi alo rua, e fiu fo i lau whanau. E te talutonu, e te talutonu lau tala e alo rua, e whai lau tala i lau whanau, wo fiu i au ko. E ele teimi e te whapena i seu whanau, wo fiu i au tau. Pau aleo le mea i le te tātou fiu e pea o na tātou tango fi mamoli. Le upo le poto i tātou whanau mamoli i le tuse le whata oto mamoli i le upo le li. Pau anga le mea na ngate ngausia le loto ma aa o le tangata. Ia wa tātou whanangolongo la ni taia. I le mtau pelua smariba. Ai le umalabale nganga fia bale nganga whaatai ni taia au i te toi whaatalofa mo whaafeilo i atuai. Pa ia bolunga le tātou wa tinu o lea wheua mafuta mai lunga le tātou pokalame le fifia mai, ma tātou whilu hai le nita au fau le alofa le li. O soa le la la tau oka se matango fia le o soa le la, whanongolongo le tai au le tau sangi pe peso manu i funga o la au, i le la tau fu le ngana masani. Ia tātou tilo ati au tā whaolo ufale, vava aiani au tā whaolo ufale, vava ai fu ia ui au ka whaolo ufale. I le whengaso lo hai, i le lue o la au, i pese nga fu i la au la tau. Ile mana i le sawar savili. Ala mai lo mali tangata na whaini pale ali o ngā luenga le tua pese lo le pese fau.
alanga fu ila na ia fa fitai le tu le malosi ma le ola ya le ala wa tatu toi felo ai matatu toi mafuta le nei tai au wa esi sila mai wa uva ai atu i lunga o penga tawhailangi ma e whafonga mai so uleo vai le lofa ma le anga le leile o le tatu mataisi le langi ma moli mai ele so i fua la whainga luenga tutofi le tua sunga i whawhengainga mo tau whaletua o a fionga i pātele ta mai taisa ia sunga i whawhengainga malolo manu malo pa fitai ma vi ia le li pa talo fatu le pokalai me le tai au pa felo ia tu tapo inga mawana i tatu matua tua ta mamtina matua mo ta malawa pe lava nai foi tu te mafuta mai nei tai au o le tali tonunga le pokalai fifia mai o lo o maue o tau ta mamatina le malosi fa fo wino le tai au pa tai le tu lan fa malo longa ia te o to tele liso tatu ta mamtina ova maleta i valu se fulu tau sanga ova maleta i valu se fulu tau sanga ova maleta i fitu se fulu lata le iva se fulu nisi wa pasi ma iva se fulu oka fa malo fa fitai tele lava o tau fai vai o lo tau no fono foi le fale tapu ai fa no manu le li ma fau ile tua lo nanga le lei ya se bai lo le fatalo fa pala utele atu le tatu watunu pe lava night ma futu ba ilunga po kalamel fifia mai le lei ao pese fo pese fo mai se wo fia ina pese ia au se wo tinga ina tatalo ia ya longa winga ayala mali fia le tai au pese ayala mali tai au isi mo mafati elu loto au ati le fia au ni fatu mo wina lo fia ai tatalo paga solo diso tadu poklami la watono vaya solo na solulu le nei tau fayatu ele o mo statu so ta inga mal tadu poklami masani ale male sungal fomai ya matabai ole talanga pe na masani tanto wa fesi pisi o te lola wa toi fo ile sunga ya doctor ila na ngaluenga toi tapena pena ina wa mai a fo finga fifilinga tanto wa tulu au te lola na wa fesi pisi au te lola si tu so ta imel vas fo te mo fo ile si tatu so ta inga ma tatu pakal masani tatu ngan samoa ai tatu we vai val nik tayau nga ile sa wole la keilo e mangi sa on me lo fe ko ngala au so le kio a fo kinga mangai kama kilo ngai fo mangai kama le kio fo imo kinga be a fa pe ala mari to ngala e se tina matua nai mate fa sanga o ka sembanga ir ko ngala o makua tele lau tayao o te baba ia tua sauli tina o ki le lau pula o ki le la agua mango ia sau vele alu lote ia fua ona la au te losa o le manga ia sori ia la lau fatu lau tala le solua i le so malolo o la ka mai la awe si tina e fai amaka si ko ngala ba ila ye anga fike kere ki munga ai ko fuir kamalo ko ngala pe wa kamusu fanga le pa ba ila se ki mole ri ai ko yo so ko fui ko yo angir ka ko fui lo winga la utala ina ua lua tu e mai ula aulitina mai ia mai taltina saulo tau er ko la ia manuia ia ola ula sau mo le fa marianga sau mo le fa marianga ya le ala ua umala ona tola ya la ua makan fui la ua matana fui ya ole tulanga na ayala morita ya failo tongala au ya fa mana i au ta folu fali ya la wo ka wo ya lo sama okay sila fa fianga mo tato le nei tai au lo fato mo tato wa tunu to lo smo fitu minuti on time le o le tu last follow fa malo tu ai ati la tu finga tu tu banga lo town e o mai a le fono so la tu o pasi tal tu pe tu le vede sabo se fulmo libo tolo amo
ati fa la tolo ma futo pa nunga la tele fa talo fatu ya chau chau. Malo fa man losi, malo sai malo lausu. DJ.
DJ. Check the beat out. Dale loquita, así me gusta. When the last time you heard it like this? Like this. DJ. Via nga su vefi loile na mo tato le nei tai ao ina o se mari mo te bolo wati le o to fulu minuto tano le tu las fulu to tali bayo tato po club le tai ao le ua se mari atu tato tua ila unanga mo tua le sunga ya ku sofia le lei enterprise mo mo tato le tai ao nei o le asululu o tulanga fo le ile la tua ya mo tato le nei aso e tawa ona e fa fonga ya wani vai ngo le fa ino mai le sunga ya ku so mo tato le nei tai ao tala fo ku sofia le ma lo se fo mo le nei tai ao fo. Ia, malole, soi poe lau. Talanga te tia, ia, malo po tawa ta, ia wartau tua ino se tātou atunu. Ia, whaftai ko le tua, le fo mo le lau lau e. Tātou toi wheloa e po ilu manu, wale o tua nu. O nā lopa malo nā ngalei. Tālo patfoi le, whafonga mau se tātou atunu, o mau mai ta whasara launga ne tau. Malole, sau po mau. Ia, le nganga whiwhia le tai ao, kuso ino mwhai, ona tā wheloa i mtato i mafuta,
lungo pe au ngalu le e le tau le Samoa ia mai se fola unanga ma le mo tatu watunu ia vi ia le li onai mo lo malos la fatu le dai au te loa o le nga tonu o le nei vai aso lama fai u fo le nei masina ta pena mo le masina fo ai ai vai nga te tau ona manino le fa fonga tatu watunu mo la tau ma le unanga ia fa tai mo mato wa no ia fa tai ko tatu le to le ngalu nga fai pea e wa fo ile e fa ilo ina fo I pole fa ilo ino tatu tau nei le enterprise ia o tulanga masani o lo tele mano no e tatu fa toa ia e lo o lo mo lungo tatu lo toa ia le ngati po na o lungo tatu website o lo tele tatu fa toa lo ia tamin nei ia lo pa umma o la tatu ta vale ia va ia po ia le to tele po ile malo le tu no lo pa na sumai matala mai po ia ia mo mawina po ile tele o tatu special ia pele tulanga leo lo to tele ile atu no o lo pai ona pa ngai na po tatu tua ono nisio tele fa mama venga ile le ngata tamo fio tatu tabal ia au tamo fio po pe meni wa ila to lo pa ngai na ia finance po ile tung ia tabal ia o tulanga masan o lo tele mano no tatu stock ia tatu tiaki ia tafia tabal lo popular time nei le malo se tatu wa no ia o lo ia po ba nga po ia o lo le ngate na pa u ia ti wat fo ia oil fight dia pro tatu na promotion e pe fa cashback e tu langa ia pe ia na all discount lo display lungo le window card ia o tu langa masan fa pe o lungo market nei fo I vaiaso ia me se fo fa ngon nei masina ia o tai nei o lo mana ia mai tau nei aso ia su mai ma kala mai au ia tatu ke lo I fo I nei tatu lo toa nei nei manu au ia pa no fo ni so vai ma wa fo I le tau sa dia sa le nei fo ia fa ngon nei masina ia afa peo o le moso wa no ia ro ia le tatu website na enterprisecast.co.nz vai ona e su ai lunga ia o lo maua o mai tatu ta vale lunga tatu website na ia e lo kai po I ona pa pai mai la wa palai ono o no tatu website ia lo ia le link ia ka ta vale tai tasi ia pai ona pa wa mai la application ia ona pai le ona ma to ma lu atu ia ina ia bave ona maua se tali tu langa le ia pa man ia ina fo I tu langa ina ia pai ona bave ona ma wa lo sa ia o tu langa ma san ia pe fo ia so trade in ia lo ia ma to le trade in mo tawal terminate so se la sene la ben pai ona pai lo ta vale ia o lo sa fo ia lo ia tato in-house finance ia lo no winga e po tono le tula ia o mo po se tali tula ma po le o le tato finance ia lo no winga ele umi se tai met fa tali ia ona lola ia o le tula o lo finance ia lo sanga ia afa pe o lo o tato e trace matani ia o le lima ono fitu I le lima fitu tolu I le Grace Half Road I Manukau ia fai ona e su mai ma tala mai foi au o mato ma lue atu ma le sunga ia Tericon le sunga le lipule ia na te le tama ia tau o papo ia lo fai ona mato ma lue atu nei ia so tai mai foi tato telefoni masani o le o Barcelau ona tasiono tata sivali ia tai foi ona vidi mai ia tato tala no lau lavang ngana ia na ia pa ma lama foi lisio vaenga o lo ofia maua I le malam lama anga ia mai se foi le process mo le fa tauino ta vali ia te tia pa sai tele mo le mato wa vanoa ia mani tele na foi o fai valo klima le nei aso o ata tu ino se tato wa tunu ia le lo foi se tato wa tunu o lo tap wa I foi po felo ma wa mai ta fa salonga lo fangia le tua le tapua inga se tato wa tunu ia ile ava mai fa lalo manuia lo waso ma lawa tingo nei aso I lau talainga te tia ma lo va te tene lava la usunga ku se fie le mo le tatu so tainga ai mo se fo lo tu mo tatu wa tunu manuia fo fia au fa manga luenga nei aso fo mai manuia sai ko ia lei ole odanga mo le tu le na al enterprise mo ku mo tatu pere fa fonga ba ile sunga ku se fie le vala wana ile over se la un tasi lo fa tasi valu
o var se lau ona tasi ono fata si valu o le tuatu si te moi au kusafia lei o 5 feet tolu Great South Road ina i Madukau se o kanga su ya kulkele fongi fe ve ia tamo au kuso olu ofa o iva fitu olu on fa olu ofa o iva fitu olu on fa le telefoni na fe ve ai ale sunga ya kusafia lei e mafai ona fesota iai au wasi ta vale mo e malenga se o tali mai e vatu fata alofa mo ni tatu paanga uma lava lungo tatu Facebook le tau nei a talo fatu ya puau tu puola malor si fo laude lei so se ale malu talo fai ale malu le malu si osi Mikaele Pio le malu lo ai masi Josefa Babsu alo fatu prada alo fatu ya to e malainga lo fenga tiu tu manga luenga le tau nei alo fa malanga vidi yabu fatu alo fatu le mafuto mai nai Messi malu a mosa fatalo fatu fo le pokalame fa pena fo ia puao tu puola mai wa sungal fa ngai John Pasi ya pau alo fatu so alo fa tel mafto mai lungal datu to tua fa filo ia ti me ali alo pulo le mafto mai na Henderson male ainga fa ele palaua panteru polo inga fatalo fatu le mafto mai na mele pore au sitan lia si upapa savili mali Patalo fatu le fatu simai nai Manukau. Ia, patalo fatu siau siya pelamo. La fuwa maua le malolonga le jayao ina ua alu le po fe alua ilunga le upa. Rita le Knox, patalo fatu le jayao fo. Lunga datu Facebook, malunga datu YouTube, le fuwa totele le atolo mafuto bayai. Au ni avesele ngila laula au i musika so i fefe loia le Radio Samoa. Male tautua le fia mai atu inatu i antoe Patalo fatua ia a Voka and lotu to malantai mai Alaska Watasi fia ia atu ina i a Voka Mai a tatu wharinga ia la tu inatu o na vatu leo toe vasalawino tatu tala i mai whanua O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātau lau seleni ai sele e oe le manuia Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e iai inga whaapitoa Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quote i le Shine Dental e whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road Manukau pe bala au le 2 ono whawha, 2 ono whawha mo le Shine Dental. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Moi tu amo. Tala flavo talani mai au te roni. Sila mole so fa whangabayam. Wa maali liele panti ale leipai whātou sina i tubretongi whaala whonga si tia polo fite ma wa mai i a setia whātou wina polo capital gains tax. Ai e kawai na o whanua ma whare mau tongi mai si me teo tino. Ai ele au fi ai whale o a inga e no whai ma whātoanga i tupe mau mai ai o le a whātupe le whātolu o na vai a fua fo mai mō tangata tai to te siuma. O lea e ngā whātino sa whāfosei o na whāfolina re tai au anafi
ina o liki tua le New Zealand e whaamtalanga i whaai unga o le vai asa umi o malolonga. E ere marama le New Zealand, o le fuafuanga sa wha amau nia le wha whalitui le leipa i lata i se maalienga au tasi o se palota sa whaia, ma wha amuta li ai ma sino whelafalafo inga whaalota i whale. E se tūlanga, pe tuli le tongino tupe whaalafonga mo tau maa ainga maua ia po le capital gains tax. Sa i o e ai le whaafalitui ma le whana whaatono le pāti le CT o nei tupe whaalafonga, ma saini ai le 2% o tupe tongi whaalafonga i polofiti, ma i mea tō tino e whaatawina ai ele au fi ai whale o ainga ma whaatoanga. O le ai inga whaatino le amata whaamalosia i ai ulai o le luafe ma le rufofitu. Wa tu fata si ai le leipa i le aford flanga o tu peritongi whaalafonga, ma le porkala me fo tau singo so i fo maroloina. I le whailo ai le wha pēwhea, o na wha tupeina i le wha tolu o na wa i a fuar fōma i le tau sanga tasi, mōtanga ta uma. E te walatu le porkala me wha o ngaini pepa, e wa ai ai fōma i a le Medicard. O tangata New Zealand te tasi uma, o le a maua le pepa le Medicard, i le teime whanau mai ai, e po le maua le pēmitano whamau policy semi. I le whalingo na ngona le kio New Zealand ale RNZ Read Research i le masin tuai. Sa mawai o le whasu tolo pasene e langolangoina i tu perutongi whaalafonga i a setia investi i le tōsu maleona pasene sa te te a lufululu pasene sa le i mautu ni o latu. Manatu. Ai o whaamatalanga o le ai ingo tupe whaalafonga sa forfaloina le tai o le leipa Chris Hipkins i le asana rafi o whailo hese whaamoe munga i le fitcha lau miliona tāla le tau sanga moris whatu sanga e maua mai ai, ma puipui ai mo tupe whaalu i soifua maroroina. Ma ia tāu ai, e le se suenga e whaia le tangata sa ia liki tua ia le ai ingo whaatino tupe whaalafonga. Ai a whaia ilo ane se isi sa ia liki tua le ai inga o le a leto e a velo masui o le leipa. Ai o le tamata e minister o tupe le malo Nicola Willis wa ia whaalia o le ai inga mo la fonga e profite mo mai a seti e whaatawina ese a le leipa. Ua leo a se ai tia le lei, a wao le a tuina li te mau ai inga si tūlanga le matia. E ulava o le ai inga whaatino sa talanoina o se la fonga va piapi, ai sa ia longo le porkalame le Morning Reporter le New Zealand, e leo se tūlanga le na o lo iai. O se matati o le numero tangata wa umitaimi o maotu tongi ma le komisi o tau o whaarwala whaafosai, po le Accident Compensation Commission, po le ACC, ia awhianga sa awhiai, o le a tauwhia nei ala tōtu tongi maua, o whaia le a whai unga na matanga aluenga, o na wailo nei tangata ua lava sa ungi toi whai ngā aluenga, ai pe le o toi ai ni manua o a awhiai. Ai o nesi sa ala tō whaaria le porkalame le 9 to noon le New Zealand, e le mawhai na ala tō whai ngā aluenga, ma o tiri tonu, wa la foa i la tau, o se awala e whasau i nai tuper ACC. I le tau sanga sa muta ia iunio le tau sanga rei, o le varu wafio tangata sa maoto tongi o a fianga, sa ave sea mai le maengo tangata umitaimi o maua nei tupe tongi. Luas for pasene sa CTI, ma le tau sanga no matu. Sa wharia e ACC, o ia tangata wala wasau ni whainga wenga, ai pele o toi mananoa, i le tamatai officer Silly Megan Main, sa ia whaamatale nai, o te whaataunu unga tāua tele au sia, i le li poti whaatau sanga. Ai o le lia lango mo tanga te maori tongi mai le ACC, Warren Foster, ta ia longo i le 9 to noon. O le tō telo i la toni, e mafuri a fianga tū mau a fiai ma manua e whai umi, e le i lava tā pena ngā lue. Ma i la tō e tau mawhai e tō e whai se i longa i a la tō mata upo e whai tō masina, e whaatau tiriai. O le minister o le ACC, Scott Simpson, e tolwai nei sa ia tapa aile matanga aluanga e tawalatu se tusi o wha amoe moenga po le letter of expectations, e tau la i lea i tangata o maua tupe taui mo vai teimi umi, ma ia tau ai o le numera ua matua te le nau. O le kampani mo o loa e whaatauina i lungo o wala o sota inga lau tele le temu o lato whalia, e leo mo whaia na lato wha mauni aina pe o sila po magnets, sa foloina se tamaitite se fulutoutou sanga, mai ua nei na whaia i ese ta o tonga tele sa whaatauina le ilungo le lato penga. O sila o le neodymium, sa whaasaina talu mai le roa visu whaa pe time. O lo awa ne o peana whaatauina ilungo nisi o penga o maketi o loa e whaatauina. I se sa ililinga se mata upu sa lo mia le lo minga le soi fōmaloloina, ale New Zealand Medical Journal sa whari ai, o fō mai tipi whare mai tauranga sa lato avesea, i se vaenga o le tau whale o le atama, i no mai o ne ia wholoina le valsefulu, i le se lau o nei sila malolo silaiti.
Ni mutia ele rominga, o nei sila sa fa tau ina ilunga lo penga le temu. Ele fa matalanga mua ma le temu sa fa ali ai ele suisa opum. Wa amata nei sa la tu toi lo ilonga fa alo toi fale ina o maia, o na fa longo ile mata upo ma ina rominga ma fa salalaunga. Sa la tu fa tu ese ai tu sa ma le ripoti ma la tu tal si ai, le vave toi fa fo yo le malo si le tamai titi. Ai se fa matalanga fausa tu ina mai le Tony Sila, o tu ma ma o ina le temu mai se sotanga, ma le mata upu mala tu ta wai sa la tu so ina mai lo ai ele se la tu so tanga monei sila ole in Northern Territory Australia o toi fa fo ina la tu tulenga mo fifilia to ole mai ni sila nei o te vanga ole la mai au kilo ni nei ro to ro nei pe Wellington ma kala stete ini na vai aso lo mai ole sui superintendent mali fa ia fifilinga search boma we faria e mo fai le ora ona mau tongi e di somar se lau tos furu afetala tu sanga sa ia no hoi de porcala morning report le Tony Sila e lusu tasi le o mai lava na yai ile la tu lisi tala no yai fali a poma e le fa pe mai le o tanta uma le a mo le ava no fi filia ila ro nga se sanga ai o le ia o lo la tu fa tala no ina e ia foi se numero tanga tele oni le de mineni Sila ai wo to sina i fi ave ma le Australia ma o le fa tala no foi fare poma o le uma fa to le fa tulanga no le masani ai po tulanga mau lungatu o le asapale ia fale eno no foi ta longa o le kama ta lo ilumor kala politia le Brisbane Broncos ama malo champino la na ora to sare o tilo isi ipu e manu malo ai ile awole tosa mo su nga champino le pasika sa Colosia has ile lena squad tonga de tarong le sa a la tu fa vai le matemaha i se manu malo mataina to su fa tu ale no i Brisbane il Malaya Suncorp Stadium mo o tilo neli su nga champino Malaya Combank Stadium i Parramatta i Senior Stadia la Saiva o le masina fo November o lua nei ana ta longa mo le toninga lan moana le to Samoa o faria has o ila to mo le au telesi le sona sa la to wa ina mai ile ta longa sa fai ina di kiwi se ni sila lusu fa su valu ile lua vai so uma vai ma o nei le sona e au na palai ta longa e to wa ona manu malo faria has sa la to tele no ai le tulanga le sa ile la to ta alo di ta longa mani sila ulava sa la to misia va no e manu malo ai ma mana na oilo e silia tu la tu ta alo ile ta longa matonga le sa va ai o ase pe ona fa tu longa ino le tama ta alo po pitu silia tu le ona le le ka pili ki le rangi sa li liwa ta alo more tu no on tinale ma sino kuso ma kilia ina tele se le fa longa na fa ngai tia ta longa fa va malong sa fa dia as o le fa longa le ta alo mono na ainga mono tu puanga ilu mo fa suli ma fa tanga tamata o se mea fa pitoa mai ta wai o se mea sa mana o ai faia o tup pai o fuina le ofula no moana sa mon ai o terminei e ula vo penasa to sino mo ia ulu tala le mata inolan talo o so a kapteni tolua sa tu matila foi le lata alo le lata ulu imanu malo telu mai te usanga do afa mare fulua le sa fai ina so nga champinho le polorangi o peseta Junior Paulo sa manu malo le tau le tamata alo le ta longa le sa e pena te ula mua le fa malo se au le afa ya Jerome Loy sa ave foi Malaysia ki au tu le fa to ino le au e petino le ino mo tolo ia le ta longa mo le iva su 5 minute o no wila emo ma le timu aisa e manao ia Carlos Uber ke fau ese le fusi ma le champini ai le o le fusu mo le fusi ua fa avanoa o Burke le alo sa mo kiwi le ua fa tulunga ina numero tasi mo le luina o le fusi o le panga ma fo fai pilinga fe filoia MMA o le tamarsanga e fai e ritono pa waya ali UFC ai ele o manao i le ai tia ia Alex Pereira le champini o ye ne e fa se ilunga le panga mafa ai o ye talo sia no foi pe le mafa e lu se la uma le lima pauna mala fuso ye puipuia le champini fa sanga ya tia o manao ye Obert e ave ma champini te salava pe o le e wala fai ai si le tia tia le fuso ya Pereira le fusi le o fino wino se tama biro silia tu le ona la lo e fuso anga fe filo ya senei sa fa dia Obert le vango tala MMA chunky e fia fusu ya Pereira ma se fusu anga tele ma se fusu anga tupetele se fusu anga manao tanga te mata pe fia mata time o break for to mai antunei sana manu malo mata ina il tuyoti
ili tamalu i mua le champina UFC a Dominic Reyes i sa September ili tamarsanga UFC Perth Australia tala na le asu mo le so i foia
sabode yani kida kau koira keda nangon koira keda nangon era sabode yani kida kau sangai di tunamat era sangwala kiabi abi sangai di tunamati go for the lesta leibanu satau be my now satau be my now ini tale nogu serikali samodeyani leikabani Sumal fitu biru jale o tene ia leitu lies full na fa fonga tato wa tunu ile to fasala wino tato tale vai fanua pera ye longa tono le foi yaso ile te tuba lenga le fionga ya se uli malau na to la to tali mai tato tala na ile aso atayao sono fa ponga masani pe on to tu fo ile fionga ya se uli malau tato tala mai uma o langi o melo tupu ima o i ho tato tala ni ya tunu ai mese tato tala ita alo Lewa se bari male te tu brangal sunga le oya sasa eskelo male te tua ale tatu falta vale o le GM Cars Wholesalers Limited mo tatu le ni futa yao e va makeli ko e filo e sore male sunga le ho ai fa fitai le tu o le wa ma to e filo e fu ilungo po kalame ia ilana tautua masani ai fa fitai le li ia o la fu wa mo atu ia le tatu unanga o lo so longa le la fu to te li nga ruenga ina ua mo le malosi mal fa malolonga ia mai fi au manga ruenga ai mai se fu nga sa fengai se fu mo dia lu sunga le ho ni ta o sasa eskielu malolo se fu la le ni ta o fo ia ta fo fa malo la sunga te tia lo penantu mat foi ya wala vole tau tuina foi malo ta to no se wa silingo dingo lo pongo dingo le ea io wa vema vai malu fa ko angala tunu ya awale asum le aso pauso fia fo ile ngona ma le ne yaso il fia wa au fa lo ngolongo atu ko le su ko malu male mata ata ya fa talo fa lo su fa talo fa ko ile ni ta ya no malo se ta ko no ya fa talo fa tu Tamantina matu se tato no lo penana sapto ko mai I monto maro ya ko penana fe mai malo se tato no tutte mo fai vedi aso me aso le ngata ko le una topi le tua e so se fatta foi taulanga fa talo fatu ile nei ta ya talo fa te tia ma te fo sa le le sono nga ua le vaso io ale pe mo ni ya so langa ke le taimi ke tia e vi ya tu ya pe mai like it o no ke do ma ya o like na ye pe fo illa o le tele o fa mana tu o se manu le foi mai mana ko la au man ko la ya le o tele nga le na due tu ya se manu la tu ya nga ko to lia I na solti io sa do ngalo sunga o le te tau to man na tu po le ale tau sanga o le masina o le aso o le taimi na ngata al ta filo inga ai na o tu fa longo ma le aso te atu nei o te finga ruenga ia wa e to e tari umahi le ta pokala me fa pele o le ai la le ala vai o lo e nei ai lo fanu o kilani ia ona o mai fu o tino e fai ma po i ai lo sunga la ia nai ma fu ai wa tai masina ma e oto ia ai fa tai le li o na la vai mo le malos o le fianga sidi la le o to tari umai o le wa ta to e filo fu lita ia ia u ala na nai fai mai ia le ta tanoanga ina I lu mo ta wa na te ta oto fo I ma i tino ia ai fa tai o le mo ta so te ngal lita ia ai va petia le ai eu lava na deva devas ya ai o fio tu la ngal pisi I fi au tu te ma tinha ya la le o to a to se ma se e o mo ni la la va pe fa so tu la pena ai le fai tu tatu fa tatu no e to tono tatu a o nei po tatu fa o yo na que fa caro
Oleh tak ke motor. Ya, okay. Nala ni tuna tatu. Awak dia le. Supaya ya semua ia poso manu ko taruh. Kalau te fa pe au ia ole mo volta filo inga lita o na te felo ia e mal ai vima. Fai mal ta fona ia le ona. Venga ia le ai ole uso la pisi. La pisi de uso. La pisi de uso. Ia pisi de uso la ole mo foi nei fu fuanga fa inga ia o ta tu e mo ia ta mai tau la mo me fai. Ia. Ya wo tulangan na mo no ta mas java yo tu lu jut. Ia. Pero tulang mas ni pe ni ia lo su man tel tio. Dai. Na lima fa no fata si mai le afio le to fa fonga mo le so na fio na i fo fuanga fo io fa le inga le pisi ai ia o neila ia la mai mo iro. O la nga tratio stau. Se ma le se sa fonga mo na si mai pere ia wala ta o tot fa ma. Oleh ngai tau non dei mai ya mai olai tau sa ing semua ngai ke oto ia ponga mua ngai tua se foi lo tau non ngai tai au ia wa talana li patel fal mai fe me ia fo e fi alta ma oto ngo ole folo fa el malole folo pon mo ngala upapa ia pa wangal bo ngai do nga fo Hola. Ya. Au le dia la kawa foi kamata lo dia. E foi sta. Ya wa. Io ai. Se mas tata mi taole ya si doso. Le la foi quale ta tu fungala au. Ia. Ya, que fungala au? Le mon que quale le ave tu lunga lau tam. Oi, fa peor que fungala au. Soy dices. La foto ya lo chuo la le chaya le chau na. Ai ti uma esa bro que fungala. Al que ya mo foi ata ile nei tu la ya le na te hulia ya Samoa e lo ya ni soltato no tato wa unanga. Ya le ko ya hai faima ka te he mai ile fa so ko ni tai au. Ai o lo tele ta tu ta vale i to tono tato o unanga. O lo ye tato Wednesday it's fully for there ya i tono tato unanga foi lo tusi. A mata tu la vale dua festival dua pa ia dua festival o lo te tono tato o unanga. Ile temi nei le ngata le telo tato fa wi ese o lo ia i tono tato o unanga. Ia ole lanu ese ia e fa penga una fai melo tinga ta mai ta vale SUV ia o lo penga ma tele su pau kasi ta vale o lo penga tu ta emitela le tu kulanga ia fia tele ta vale sports car ia o lo ia ta tu sukia ala iki ia mo kulanga tala vau tu langa pena ila tu sa i tu langa pena pela tu atu Italia ia tu tele le vesili tetia la ko ki Italia le au pelifiki tetia ia yes e ma fai ma tu Italia le pelifiki pe afa pe lava le tu pe maua o lo ia ava pe na sei pe pelifiki a lo penga venga pa time pe on ko foi ia ele ai sa fai na pau al mea ia lava le tu pe maua le ngata ko ila to lo soi fua le pensiona ma tu tanga pena ia ona fu la ia le ole tu pe fai au mai i li tono tatu finance e fai ele usam tu langa pena wa i e mai de man na o po wili ia o tu langa pe fiti po pensiona la ia ala man na po wili ia o tu langa lava e fautua ia tu langa pena inga ia e lava super maua inga ia mata sia i tu mata wale po se pa wili le wiki ia lava tu po fai na tu tongi levo ia so ai woni ia lu le payment ia no puedo inga pa pa se po wili ala so ko pe fiti ia sasa e la vanga o mani te la vanga le meto pen fiti afa fe pe ate iwa vatu pen fiti le nga fati ai se si o fanda we ma fai ona fa ta bali e ma fai ona fai le tulanga se la ko se le facility te io sa o le e ma fai afa pe o la penga le se ta si o alo ia ala e pen fiti tama poltina
e mawhai ona whangaioi, ia la choi wha tasi le palai, ina ia so whan. Ai te tongi anga e te mama kinale, le peimeng pe a wha pia o lai, whainga ulanga na. Esa, lisi mea te tia, ita wha ita wha pia e, o wa tasi na siri, o la ua tali, o lo fine, o lai langa ta amadu. A le fia sau e so swani, e mawhai, o le tali I e mawhai, e a wha pia o lai la vale tupe maua, i longa tani, i le pola fine, a te tia. Ta, mana ia. Nei whamanatu nā wal tō tele o tātou ainga lausunga leo sasa o le tulanga fuilia e watu benefiti le lava le whaasoa ia au leo mwhai o na mō mai mwhamamnama le vaenga lea mana o lau tō ina malamu tō sta vale whai whanau a tongi la benefiti sisi vaenga lau tō tua whailo mwhamamnama mo le atunu un leita au ia awane ngalo te teo lo ka penansa swani tulanga o tātou wā male seme tono tātou mō tātou lau kastomam tulanga o pena ia mātou te whaia ta awari sa mo tasile mea o loko pēnana a ngai mai foi ia matana ngai mai tātou atunu mo ta awari foi sa mo pēna foi atu whelau tusi pa tino nei pa painensi nei pa tupe nei ia e piki sa mo ta awari lewa o lata mekis mas awa tua man muli mantua ko e tetia o la ua maule telo taini ma telo tau sanga awa le tipu o te muli ua whaingale tātou a māsani ai e koe luaso tapuri finance ia ua o mai solo wale lem tūlanga topi e whaatino tūlanga mga o se mea roko i Samoa ia po i nei fo ia ua tuain tūlanga ka pena a le mo temi nei tā pena mamao ia ua le ua o me hutus masi e whiua ia i mai a lava tā pena si Samoa ia whai o tusi Malo fa taisa se lau tau tua mala unanga me siri leo fa ilo te lo vaenga fa imole malo tātou wātunu. Ia e fa aftai mo tātou li poti ni yaso. Malo fu ngā lua mo tātou wātunu. Pai wala tusi ia paso tai me tātou ofisa le lua pitu ono lua. Lua pitu ono lua po tātou toa tusi lima lua spuru great of road tau lima lua spuru great of road I o tau e mawal tātou onanga ia po tātou te poni pewe ai lua sku paitu la taxi numera olo taxi lima papitu lima tolua olo taxi lima papitu lima tolua wala au mai le maua ia tu mai le swafa no te poni ia ono te faso ta e tule o festival Malo fa aftai tai te la vala sunga sasa mo le tātou po kalame le taiao lo mo mai lo fa anga ne tātou pa anga le fa tātou fa ngolongo me le chifonga le taiao a fa me mesilina o mai ia o manuelo ngasi ai te dole sasa o manga kuanga i dole si do makuanga waka kalangongi me yore o ka okonga ma o le makua po ngalo me ai ke ila ua o si onga ko ruala nga me vai fo ma ya me woni fe ka okonga fisili o ngalo la me lo makua fisili da lo makua fe me kala lang fangau a fisili makua o a mai ale ko inga e kala ka ma ala mangu ia woni fe ka okonga e kala lo makua oi kalo fai lo nga winga la ole koe inga aka oko e oki ai a kuea e ki ai pe ka ole o mane tua le lo matua na o tua mai ngata i vai ia la lau fai mai pe ka o lo matua la mai ngata i vai wale fa matala e mapsana do lo frena ngata tala na ai mo video fai va ku ni man ni atu ele o fai ka ko nga cha fa cha Lelei abato de letulas fulu. Au nanga bertau tua le GM Cars per fa fonga bertatu wa tunu le fo Jamie ole tai au. Wala wana tatu telefone sunga ya sasa SKL olu atasi lima fafitu lima tolu lua. Olu atasi lima fafitu lima tolu lua. Pole lua fituono lua. Telefone tatu office mfai ona mwa yai sa ili sta vale mole. Ainga. Hello te mau na vatu leo tatu palinga yon se emalel pokalame le family health group le fionga ngaman mada vai fangalona seri mo tanto le nei jayao vatalo fatu le nei jayao le anna le mamea alor si fo manuia le jayao fo vatalo fatu foi panapa sila fau vatalo fatu le nei jayao fa tele mafto mai dungal tatu tua tuna fumua vatalo fatu mai prispen au setalia le foi fatasi mai avoka anlotu vatalo fatu mai Alaska Atalo fatu si tine abalasi alo fatu mamo oe le fata si mane si alo i Amerika. Afele atu tal pokalame le tunga fafingainga. E alo mafutu pa leita ya o ya vai sema fatu ya pomane mai ilanto umala walo mafutu ma inali tantu vai Hippo Life.
na fo e mafuta mai lungo tatu tua ina o tara fatalofati atu to u malava malo le faftele mafuta mai se vai tatu faringa vatu sina fa fifianga mo malo tatu watu alo fala va o tiro o le tala fifia o fai te nei tu sanga mai le ona sfulu lima sfulu valto sanga le matua le soifua o fa tino nai por kalambe o siaki ma fa atonga au po tau fale manava ele senga luanga tele te faia e au le lole lima sfulu valu le lima iva tau sanga le matua o lo soifua o le ala fofu atu le pusa meli ia le pusa mo so su enga ma fa atonga au ma tau fale manava ma fa amanu ia atu lo waso fa na ai o le vaenga ele le o le amo fu pusa ma me fa inga luanga mo le nei no ia fa ata ma suenga e tai lua tau sanga malafu atu se yo o ina e au dia e fitus fu lima tau sanga matua o lo suifua ava veiloa ma mau e suenga ma fa ata nga au po tau fale manava le kane se le amatanga e ma faio na tonga fatia male manuia ele ai se tongi e vave ma fai ngofia o suenga ma fa ata nga au po tau fale manava ma faio na fa sao ina yola a mau alola pusa Failo. Wa fa tonu lau fa na usia o nga amata. A fa ye te lala I mangeli sa sa e po no tu tua oi. Fa fofonga le mai. O le wa fo antu le fetuta yala o nga amata. Le tolu se fulu I tula e a o nga fuai fa na. Mai le tasio o le lima tau sanga le matu tua I le vaiaso. Ioi. Ma wa fo I tau mafa. Wala o le fetuta yala o nga amata. I le olua tasi tolu lima. Fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima. Fitu valu iwa fitu. Mo se avanoa o lo walo. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau silia male lus ful tausanga o tau tua ngā luenga wha el tise I sa mo mani usila dei. Wala o lole matavanu electrical I le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo I fo I whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha I ungola ri tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma fai fo yona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz moni si fam talanga. Tai belo wajele o tai lua se fulfiti minuta talo le tula se football chance dunga tau tua ma langa se fonga le samo. Tasi limo tolo mo. Ba talo fati ambati meki. Ma lo tau tai malo fulfa mano losi. Se o se pesa minu ma ngalu ngal ni fu jaya lo ma fu boy ngol loli. Ba talo fati le se kalama mal fatu ya mai ba tani ma mai. Tala
Tātou whawhia ngā le tai au ina ua toi tari mari taimi o le wati leo tai luas furu rua minuta talo le Julai Simultasi. Kale Julai Simultasi se mai tātou talo fōre ngana Britania. O leo ua whatasi mai le unanga ma le tautua masani fo le Pacifica Family Health Group. Pe ona ili tautua ma le unanga le fionga ngana mana bai whangalona seri. Mō tātou i alo toi pō se lilo tūlanga lava le tau ngolongo. Ma le whamnatu ma le fisosani tele mō tātou wa antinuu ina i mawhai ona e si le fia mai nofo uta nofo mamlama tūlanga olo i iai le tele o whamai o leo pisi solo i le nei vai temi a le mara ia fo whaasoa mai ei au nanga nei mō le lau tele o le tātou tinu ma tātou uma ina i mawhai ona nofo uta i le whamai i le misela leua i tu tono lau whanua o le nei fo i antinu ia le ala u tātou loa iai vaenga tau tātou whaia e iai fo i vaenga te tau ana tātou tilo iai e pui ai pia tātou o le tau longo ale mea tāua tātou loa ma tātou mana tunatu le tilo taimi ia o ni whamai pisa tātou le hano ia sola a temine o te tau ana tātou wano ma tātou wamana iaina fautu wanga mati mainga tanga luenga o se fua maloloina loa mai mo tātou lea ua fata sibala unanga ma tautua le whionga ngal mana mo tātou le nei tai au fia whaafele i atu fatalo fatu ngal mana ma lor si fuamaria so mai o tāpo kala nei tai au fatalo fatu wale nganga fia ia tu fatalo fatu po i lau whionga po lau tunga po tia i nei tai au po ia pa malo le tai fuamaria pa malo po i tawata i nai tu ia o tuatalo fatu po ile pa ia ma le malo Samoa o lo maua mai tāporo kala ile nei po i tai au tupu matamale tunga i whawhia nga mo la tō whatutua ia e maitiri pa ia lasi o si o tātou atu nu o lo whaponga mai tono o maota malawa ia po whia lawan me o e iai au e maua mani po talam ia tālo whatalo whalawa Alman mana o leua to se e marita po kala men lita yao ai whawhitai o lo so o lava tūlanga o lo i eile tautua ma le aunanga mo le mamalo le tātou wa tinu. O le olanga ma le seifuanga le nei, te le aina maua tātou i mai o le tino, a o le tāu o le tau o unanga ma le tau tautua o lo wha manatu ma whangu le tātou wa tinu. O te le wha mai esese. Te le manonoa i te le wha mai. Lea fo utua anga i mani misela. La ta wha so mo mua ma mai se fina ngalo lau fionga i le neita yao. La le tūlanga o lo i aire puipuinga ai mai se le wha mai i le misela. Tia pe yona sila pia le mamalu ala tunu o taimi nei o lo o numero tasi lava ia le whaaringa lea o lo o waiai ia misela ia cases an misela tono la tunu na amata mai lava i lunga i Northland na yele case mua whaasolo mai ai ia o lea la ua o whaailoa mai nei ua wha ia tangata wa fia a Wellington. A lea tu mai nei le listi mai le officer tu tono le so fua maloloina o to o lua ia cases i tono au kilani nei. O lona winga o lo o wha anuan pe lawa i lunga le numera o tangata o lo o mai tono le atunu uma malisiama lea. O le ministela whapea ai ua umatu. A lea fui watoianga i mai. Ele mwhai ona o whailo atu nu o lo o sa wai tonu ia tangata ma mai siama. Ai tau ona whapea atu o lea ua iai o tatu tangata ia pia tonu o au kilani nei. O lea la o le whautuanga. A whai o e whanongo atu ma ele o mautinoa na whai alo tu pui al mistela. Po le alawa tau tanga wa e iai. Ia e anga i lo fuma e whalainga. E ma whai ona whai e tui o mistela. Whautuanga fo i mo tina matama iai whanau la iti. E tawana awe ato tamaiti. E whai wha umala to tui o mistela mantua. E tolu lava tui e ma whai ona awe i lalo mai o lua tautanga po le lua tu whamasina o tamaititi. E tawai ona complete uma yon tu yon misela ai a faina misi lai silua ai faina tas ye tau lava ona ave lautama e fa awa uma yon tu lai e pe ona fa tu langa ina o la to foi o lo o yai ai mete ya alo tu pulanga
i tono a onga ia oe e vai siaki e iai lava lisi o tuipui wa umana ave o tamai po o sufitu suluiva tautanga iai o lo iai lava record i tono o le database ale tuifua maloloina e mawhai o nei lo ai na ai a whai la whai atu e le i whai stui mi sela o lo wano whai ai lo lava e te mina pautuaina po i la tau matua o lo o iai mai tu mau o tino ia o lo inu whala au ia so uma ia tau fo yon tau wanga i tau fo mai whala inga tal noa iai ia ma whai iai tamana o whai lo tu i o misela o le taimin nei o fautuaina uma lava tangata uma ina ia o e whai ala tu i o misela ele i whaapea i tau tanga ia a taimin nei ona o lea lava ua whai lava matua ia ngai mai i lunga whai numera o le tui o le tangata o maua misela i o le ala lea e tu salati a tia ua se fulu matat ia tangata lava i tu tono New Zealand nei ua fia i le misela o le ala e won mai e poi ia e ia contact ia po tangata logo wavala lata mai la to ia ua maua mamauti noa ua misela o lo ave ia le fautuanga ia na le fautua tu lava ai o tangata lava ia na ua yo au ia famtalanga uma na po ua yo au ia lo wola malolo ina ia e fai ia lo filfilinga ia fai filfilinga tau ai mai se lava mona yo tato whanau ele o mawhai e lato o na whai a lato filfilinga au matua ia tau o na mata i tui o tato tiute avel whanau e wha uma ia mawhai e lato tui o misela al fatuanga lea tia mo netu langa il misela au lo li poti mai lava ia so uma mai lo ofisa tu tono al public health and New Zealand ia o lo o whanga solo pe lava i lunga lau whainga o tato cases and misela e pautua atu poi tatau ono whai ia tui ai mai se poi mantua o le tūlanga len tupu i Samoa o inei ai tātou New Zealand a patua le siama o lea a wala tātou toi whaia lea mea ia e tauan tātou puipuia fo i o tātou watunu i Samoa a me se lela ato a tele tangata i o e tā whao i whai unga o le tautanga ni o a watou malu puipuia mai whaama ia wa amata fo i ontoi a lia e mai ta yai le vai ngal mana ye tele le o lo sauna ngal mana o le wa la mai ai o ke topa november december kisimasi to son fo to tele nei tantu ai ngal le o tapena tu malanga i Samoa ia wa fo ia sofia a le o tonu lo sauna ngal vai ngal ta wa vatu se fisil o le puipuinga o tantu tangata ai mai so le puipuinga ni o tantu ai ngai Samoa ile fa ma i o misela a fa pena ira lua sfutasi ia u tilo wai tatu tele lo po fel no fuanga o lawa ia ia na ina tangata ia tatu tele lo fo le pepesi fa ma ai o le tu ala lo ia mo le fautuanga le tu ina mai le tatu mtanga luenga male to unanga mo le soifo e tawana faitui mai pui le ia o ani si vai nga tau ona mal pui ia tatu tangata ai mai se ale nga ia tu le tatu atu no Samoa ele langona uli toe afia ni o tatu tangata a afia lo Samoa atu o atu marfama lo ngala atu o foi Samoa sisi vaenga fainga ta pe atu afia tatu tangata i Samoa ia tu langa lava lea tia ai mai se foi o lea lava ia lava cases tale covid o lea lava ia tangata o lo pio ai wa maua foi le covid e mo e tātou tele o toi pisai ai o lo iai lava tangata e fa umi le fulu ai fa iatu si ake le covid o la covid ia ai me tili o le wam fai na tonga pitia ia a o lo iai po ia lava tui pui e ma fai iai lava o na toi fai ia lo tui pui o le covid e pui a mai iai oe o lea vaenga ia e ma fai o na fai tausanga uma ia mantua foi o lo pesi lava le dengue fever i
ia tunu o le Pasifika ia whapea fo i Samoa. Ia tau fo i tato nofo Sound Uni ia i mo lea fo i vaenga. Tato prokalame o tuana i atu, a watu ai pēr fautuanga, ia e alu Sound Uni. Aven ia ua mea whaatola namu, ia po o waila au po ia po tupei ia whaane insect repellent pe whaatosola e te namu ia awane i tui lau tino, ia maai oil namu. Ia tūlanga whapena, tātou te tāpena ia tau te o maawe. Langa e tau ngata ia o rāenga nai o Samoa. Ia mantua awe lau tai namu. E tu whaongaina. Ia wae tātou ainga i tua. Ia ele mawhaina maua nā mea e watu ia oe a whapena tō. O le tātou no fōtanga iai. A tātou mai po ua iene aunga. O le tenki piwa pe un whatalawina mua atu. O mai o vai e tau fō mai. E tau lawan tau e whai matau siaki. Man tua tau whala au e tau ana ave. Ina ia lava lau taplai. Au e iai tā mua i no whanga. O whai ngā malolonga. Ia e mesin ni taimi. E tātou mata i tua pēr. O lo iai pēr fō i ti. Wha mai o lo o amatana. Whae loa mai e iai tale vini. Lea fō i ta tasti lava keisi. Ia e whae loa atu lava malua le atu no. Pe a tau fō i te lapta inga mai le ofisa. Tu tono e sau fō maloloi. Ina ia tātou no fō utanga. Ia e mo niti lava festili tia mana tua. O lewa i tātou palma ina i e wha i tono au kilani nei. E au nanga nea Pasifika Family House Group. E mawhai ona e o anga iai. A whai le e sa fō mai. O e le stalai. Ia vai a tātou whalma ina e wha. Tasti Penmua, le Penmua Medical Center. Tasti tono Papatoetoe, i le King Street Medical Center. Tasti Weymouth Medical Center, i nai numero 5 Waimahia. Ia mai tātou whalma i fō i lalo i Clinton. Nā wata ua o le Roscommon Medical Center. O anga ina te le lava noa i nai Papatoe. Ia ma Clinton e te o anga iai. Ia tala noa i tau soifua. Ia maari i fō mai. Te a iai lava te isi mea o e whawhasasi lo mawhau. Te mea pe tau na whaia pe le whaia. Ia ma whautuanga poi. Pe a whaia le a e alu mau. Australia le si atunu e tau ana ino whauta iai pe a e o iai. Telefo yo wha mai nei. Lai te tele ia le misela o lo mawa i tono Australia. Ina ia awane e sauma mai a sistema mai Australia. Ia o mea umalawa na e tawan tato no fauta iai. Ile nei fo i vai tau tia. Alo whaftai ngal mana leu manino telo vaenga e mesil wha in misela. Ia o fo ilo sanuanga lau te tuma nanga pe ona i tato whale mai na e wha. Ia whaftai o naua te tala tato lala i Clinton. Ma to telefoi nei tato warm ainga. Ia o lo ina i manueua. E mawhai o nanga ia tu sosiane mo tato. Mo le tato whale mai. Si wanganau isi si vaenga ngal mana mo le tapo kalamin lita yau. Ia nana whaelo atu i ele au o nanga fōule a Pasifika Family Health Group. O le whaalawi loa lea o le puipuinga ia po le whaititia foi o awhianga o tato tangata mai le awa malosi ia mafuala au po waila au whasaina. Ono o lea fō tato wanga ia tui whai ungo tausang o le ato tele tato malo whiwa i mai. Ia le ngata fo i lea le a tele aso pia tātou te o atuanga iai. Ai le ai lava te ainga tia ele o a fia ai se isi mai le tango fia le ava malos. Ia whapena po ia whala au whasaina ia tātou no fōtanga iai. Ai de se ainga o lo te le se apianga. Ile taimi nei ia whasota mai ia u ile Pasifika Family Health Group. Tatam noa. Ia ona whaasino to foi la ia leo o le au nanga tawon to o anga iai. A leo na ia
Paso tamai tato numera o le o Vartilau, tolu lua o tolu o Vartilau, tolu lua o tolu. Ia pe o te stila pia, ia nisi o tau tui fua al Pacifica Family Health Group, ia paso ta in numera na tau noa iai, ina ia mawhai o na tato ngā lua whata e fo ia e se papita uli. E ala lea pe mafua mai i le awa malos. Ia mafua la au whata ina mtulanga papena. Tia o le si mea leo mo mai tau wina. Ai mai te lawa i lato o lo o inu. O lo o vai le mai ngungu. O lo o inu wala au mai ngungu. Wa iai nisi cases o leo mo whailo mai. Wa mixed e iai le manatu whaanga le ia matua inu le pia tango pia le ava malos ti pe ia on tango le te inu anga wala au ngungu ia fa pia e te ia woni yostoria ngungu o le mix la le na po le inu fantastic me na ilua te le la vale afianga o e malo la nga ia o le a fa pe te mai ngungu e tango pia ia o e inu wala au mai ngungu ia vai lau fo mai tan noa ia pe o le ale amount e mawhai o na inua ia le ale taimi e tau o na whai ia al fautuanga ia a wato tango se awa malos pe a whai o na te inu wala au mai ngungu ia po niti po ila whaamai o lo o e mawai ia o lo e inu mia ia wala asti a fautuanga wa mai ia tato wa officer so for malolo ina tutonu ia olo wa fia yo na tato tangat yo le la fa pe fa so atu ni ilo wa ngalo ya te ta proclame o luma ia ai mo ne tu la ti pe ya se tu vai e ai fa tai te le vanga mana i lau tau tua foi ma le tau longolongo ia ma le au le tana le leile le tai au leva yaso ma leva yaso o lo ma fa yo so sani ia ma fa manatu mo le tanto wa tunu ia tatu tui a maise fa ma yolo anga mai ia mana tu la tatu tu fe le vaso fo di tapo kalame ia mani foi fi au manga duenga tu ma fai va fili mal nei va yaso ia ta fa pia ia fe lo le va yaso fo a nei tu la ta mo ia manu ia tele fa so tanga nei yaso so fo Sai vele wati lo te family to jalo le chula sumantasi na ufa fonga le unanga mata tu le Pacifica Family Health Group ta ua yo vaenga ia mo malo tatu watunu matanto u malaba pia no faiatu stala mo mua i o tatu e afia tatu i mai tino e ia te mitalangona ai me ti ngalu tino o le tau le tolo longo mal fa manato po kala me ia si fo malorina me se ia unanga mata tua te mali o tatu watunu o lo momoli atu ia te o se fe au le lei ma se au taua tata longo tua ia oe tau tua na fa ma vai lo tui vai lo sui fu malo loina oni soi lato ia o lo o mori mai langa fa tai le tau o tau longo le au nanga tau tua le fe nga mana mai fangalo na seri malato fo tau tua ma nanga pe ona yai o le tau ai o lo sui fu malo loina e tau a tele le mo oe ili fa pe o sia kanga pi fa tara la fu fa ia o fe no e lo fe oki ta ua lu ta pena o ia malu tanga te ina ia mau lu malusi e le ala tu le si e fai malusi o le si e te a lua oe e te mingo ia oe e su o le me malusi e lu tino ma se foi la tatou ia o lo ngafa ma le tau si ina na ia tatou mātua tau fo ina mātou na ia tatou mātua na i tamama na i tina ia ai le ia la tu fo ala au o taimi inu ai tau tua nā ma utou. Ia, wawa aile lea nei tātou mātua, ai fo ini me tinga o lātu tino. Ia, tau ona ave vaide fo mai. Wha unanga ma tau tua, wha unanga ia ma tau tua nawa ia le Pacifica Family Health Group mo tātou. O nawa ina i Pakulanga, Penmiua, o Papa Toe, o Weymouth, ma Glendon. Rona winga e lua manrewa, tasi Papa Toe, ma le tasi nai Penmiua. Ia o nanga nama tautua le whionga mana mai whangarona seri. Ia ma le tautua masani mo tātou. Lua minute tala le tula sumaltasi, on watu fo i lea, o tātou tala fore ngana Britania.
E le pokalame le youth ready le fai le tolu le fefela sa le lo monei. Tolu le fefela sa. O le youth ready na ale kalesia o le Joyful Ministry I Otara. O le la fai lantu pokalame I le fefela sa. Ia e fai lava ina le lantu malu le lua se furma le Valu Love Groves ina I Otara. Se mo tanga te su mai por sa onga le dress. Ia o ina la fai ai a o le pokalame me ta o talavou youth ready. Pokalame o talavou o le tolu le afiafi o le fai launga ma na ia fai launga le foi fa mo mo le pokalame o le sunga fa finganga o le forma ia Dr. Reverend Benjamin William. O ia le ngafa mo le upo le tua I le fai unga le fiaso. O wala timisia na pokalame tau fo ia mo tatou na ia tatu fa nau talavou o timisia pokalame ia sui fo lau fa ngolongo mantua avanoa tu le ia nei fa nau pokalame la le fai le afiafi la sa afiafi la sa ina I le tatu tu atu sile la umato fa ilo atu mo maro tatu wa tunugo e ata tu na tatu supa fo le fai afiafi na nei le tatu hol masane lua fa tasi Kate Bry Road ina I fea I mangele e hol fo le la talanta I ol malai ba lele sumpa ina nei le tau le tulai onu le fiafi pa le tulai fitu mau le fa malestino mo tatou le o sau tau mafanfana alu e failo fa malestino failo fa malestino I le fiafera nei le tau le tulai ono anga ia tulai tulai fitu I le hol na ina kalo le ongo a vau tatou Ile fa ile imba se au fai sumpa ma wa ai o te ai tatu te atu ai ka ko pese ka ko sumpa I ma fal tatu fa malstino yo e ke va ai foi le ngangi ka ko pese ma fai ka ko exercise ai taua nga yoi fa malo si lo tino sau le fultino ia o atu sina ulua tala fu ile ana nei la nga na le lua tala so animal tongino le ho ai fai le fa afu le fe nei Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, police are investigating a New Zealand insurer over allegations it provided insurance for tankers transporting Iranian and Russian oil. An investigation by Reuters alleged Auckland-headquartered Maritime Mutual helped provide vessels skirting Western sanctions with the insurance they need to enter ports. Here's business reporter Michael Sergel. Police have told The Herald they've searched the offices of Maritime Mutual in Auckland and Christchurch and a home in Auckland as part of its investigation into alleged breaches of Russian sanctions. Records and documents have been seized. 3 people have been detained and spoken to, but no criminal charges have so far been filed. A biosecurity shake-up aims to protect the country's $60 million food and fibre export industry. Biosecurity Minister Andrew Hoggard is announcing changes to the laws that will strengthen protections against invasive pests and diseases while protecting and promoting economic growth. It includes a 2-tiered infringement approach for passengers who fail to declare risk goods at the border, new penalties and improved management of established pests and diseases. Hoggard says any incursion can have a major impact. Hurricane Melissa has been downgraded to a Category 4 storm in Jamaica. Official warnings of catastrophic winds, flash flooding and a dangerous storm surge haven't changed more than 2 hours after it made landfall. Nearly a third of the country is already without power. The Jamaica Inn managing director Kyle Mice told the BBC they're starting to experience the strong winds. Very noisy. A lot of branches now being blown around. You can hear the strain on the trees. A survey's identified financial stresses include nearly 40% of Kiwis feeling forced to spend more than they'd like on attending a wedding. And a Dunedin judge has blasted police who dropped 30 charges against 2 alleged taggers and slapped them with a $4,000 bill after police offered no evidence on the charges. That's news. In sport, to the home of golf, where the St Andrews Old Course is receiving an extreme makeover. Work started on a program of enhancements and restoration to the hallowed 473-year-old turf ahead of the 155th Open Championship in 2027. The changes affect 11 holes and extend the link's yardage to 7,445.
The irrigation and drainage system will also get replumbed, with the sand base providing a natural helping hand. Ange Postecoglou remains a front-runner to return to the Celtic football manager job after Brendan Rodgers' resignation. And a smattering of tickets have been released for tonight's 4th New Zealand-Australia Constellation Cup netball test in Christchurch, the series decider. That's sport. I'm Malcolm Jordan.
Sefulu minute le uta le chula se football jasi tatu tala fauji na tia te ole ngana Britania. Ile ni foi taia ole ni ola so lulu. Ina o sefulu minute te le chula se jasi mota. Top. Mala tole la tole na wanga ia tole. Ni foi ia si malo longa mai tu manga ruenga sa fenga itono fa fenga ruenga. Pa malo atu pokala mi anto to malo lo sai ila tole no so inga ruenga le taia. Ya oni se foi le na utapena tu bonga ruenga la tole uli se pa e foi stay me le pona nei. Ai ese ai la tole anga luwe. Inga ruenga le po. Pa malo atu ile ya to. La to umala volo nga luwe foi tono fa mai. Fa talo fatu nai fo mai o la tausi mai. Ia o so se matata so se matafa yo so se tute na tenga lo itonu so se fale mai fa talo fatu pokala me ya to la to volo fata to lia inga se nga tino mana tolo anga nei fa fianga mana musika so fi filoi o lo moli ya oe ya wa fo fianga ia mama il nei vai taimi ia pa wa le olanga la to e asi mai ya mai o tino ai tau fo ona fa isi na malo longa le lei ma iloa malolo a o lesi tangata e mai ai alua ki nganga fa alunga tu ele ato tole malos e alu e fainga luenga ilo lo vole ato tole malos i faisi naso malolo si tasi faisi naso malolo fa alua te malolo inga luenga fatalo fatu ile ato to ya fa peole nati mafuta mai tono fa mai fatalo fatu ya o fa mai nei tatu tangata matu tua le foi to tele la tu le lo mafuta mai ya e to fa malo atu pokala me yanto to la to mala volo mafuta mai foi tono fa pui ia le foi fa tasi mai fa ngai manga luenga o la to lo turi fa salanga e momoli ale taimi o le tu tangata ia le taimi o le tu tangata pa u ale mea ia tatu talo ile li le foi se tangata ato tole nei sa valingo lo tantu ia e anga sala maka ngaka ile ai se tangata ile anga sala ai mo tatu tuno nei no fuanga e lu tawina mo to etape na ina mo to fotua io tatu ma fa i mea tu pole ola ma le tatu fa mo fa lango ile o if so sani mai ati tatu ia na ili malo fa talo fa tu pokalame malo fa tele ma foto ne fo yaso pa vitai fo ia ti la to lo nga lue i lungo awala lo fia ngai mal fingo awala atalo fatu so se apina ti William salo fatu brother man we fo le yaso le sia fatalo fatu le taya to vai aso alo setu moa ke le lo po salo como so alo misa mo so ua pasiel tal tupe ua pasiel tal tupe le tato wa tino o mo fontanga ala po ia mai sa pati io ia le fa te o le ua pasiel tal tupe foringa maila o le wa nga iloa ia le malo e fata oto ma fanga yo ilo vaenga uma o le sa au mai ia i te tal tupe ila fa longo la di fontanga lena faine e uia ile tele o ve singa ma mea sa tu tupu tono al falefono filafo inga o mea uma a ina ua ho o mai ana po ua fa asila sila lo ia ua pasia le tala le tupe pati uma ilanto pati le anga o aunga ia o fontanga tatu titilu o mai abatu finangalo lea fai pule tongi mai finangalo lea fai pule o mea fia fa sao o mea fia fa malama aina to alitai ia matapena pena fo i mea uma o le winga la utala fo ilea taru lava ona fatala no ina le pasi ino tala tupe il finangalo malangono so ia fai pule ia na si ia le tai o la tofu ina mai tau ai mai manatu au mai langona o so ia fai pule au mai mana onga o tu malo taitasi tele fata oto nei le tala tupe ai o le pona po o ka semana ia tau alunga ile saunoanga fo ia le sui pale mia ia ma fa mala na ia pito la au ma me o le sire vai nga le tilo ia ile fo tangale nei o le tali malu ele sui pale mia o mea umala vitono le motafono e toloa le leo o le sui pale mia a ese le tele le au
E mo moli ai. Le tio foi mali tu le tari file mo le liwe se ni ai rita. Ma nei ia o le tilo taimi tu la ia le sui pale mia. A o le nganga a toa e ave se fa manga a le sui pale mia pe a fai se fina ngalo sui fai pule. E tapa ia fa ale atua. E tapa ia iai i le nganga o le li i mea uma. Ina ia awane i sao mai le o laulangi le peti mawhale. Nga ia ia la kaimi ngakau o sofa i ai tu tono le mauta fono. Na tau whaatu la i ai e le tai le tua ngai. Te loa nafi. Ina o la oese pe a le talia se tu alalo. O la lawa o whalongolongo le fono. O wapea. E unga kula i se ia le tua ngai. Ai te iwa alua langa lua tu e mwanga le whongaftalai. Wa mai le tu alalo ma le saunuanga le whongaftalai. Ai ke o whalongua. Oi le ai, la fwoi e tu la i mai fwoi le te le tua ngai. Luinga na lau tala. E oi ia i mea sa tu tupu i tu tono le whale fono i whela whalafoa inga ma mea sa iai a ina ua ho ona po tau a lunga le fono tanga ale parimene ua pasi al tala tupe. Ua pasi al tala tupe. Ia, via le ri. O le whaftai fo inai lau te talo. I lau te talo, Samoa. Leanga o le lava i tu ia le te talo. Ia o tātu tangata mo tātu ainga. Ia manuia so tātu watu. No! Tula i mai le whainga malo fau le vai taimi. E le fausia Roma i se aso se tasi. Tasi le vaenga taua. Le ana mai ai ia le saunuanga a le triparimia. E le fausia Roma i se aso se tasi. Ia se mai sina whawhiwhianga mo tātou le nei aso. Ai me sini mataua o lea ua i umalmanuia le whanatanga le tātu watu. Ua pasi le tala tupi. Ia, Melissa, ma le whawhiwhianga mo tātou le nei fo ia o auli. O alofa tue mo le tātou watu.
se mana na o umalava ia sa o le whainga o loa tui whaonga. Ia mana tua, tui whaonga o loa uma tasi 2.5 e puipui ai le tātou pārneta. Whaonga sa o loa tui whaonga. O le nā waio 5 sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tamaki, Turiki, All Together Auckland. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Alofa lava au te roa. O le tala fia ua whaitete nei tausanga mai le ona 15 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā au po tau whale manawa. E le eise ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le 15 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whatinoi no ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le kānese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na wha sao ina iola. A mau aloa lau pusa, e whai loa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Ai le tini mani le
Crackerjack has fantastic fireworks in store from Sunday till Wednesday the 5th of November, 8 a.m. till 7 p.m. Celebrate with a bang. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. O e mo mia se fai moli mo ngā wenga o lau mauta pisinisi po malu tāpua. Manatua lola matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia male lus fong tausanga o tautua i ngā luenga wha el tise i sā mua mani usila nei. Wala au lola matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai sele tausanga fau. E mawhai fo yona e e-maili i le info@matavanuelectrical.co.nz modi si Talanga. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental, ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea Wins Quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. So luas football ba minuto le talo le tula se football lua. Le tau faya tul tatu proclame la unanga tau tual le skills ignite mo tanto. Pato ya ai fo mo rei wole mfai ona mo mele la tu abonoa. Awala ngali atu oyo la unanga tau tu masandi tatu wa ongal nei. E ma fai ona e ale fai sinau fasi pepa pe fai si da mta upu so santele mana no imta upu lo fatino ina tono tanto wa ongal nei ai ma fai ona so ta ia nei ya ai fo le oru fitu fatu ono fitu lo fa oru fitu fatu ono fitu lo fa pe te vala wan il telefoni le nei vala au fua o le over se lau lua se lau tolu falima over se lau lua se lau tolu falima o le mana iolo ia tamali o le tātou wa tunu o ila tolo ngā lue fo i tono lea onga e mwhai na whasoa ati ia oe ia awa se mata upo i tala whea ngai le lei e tau wholo na e alu o laua e si le fia le mea te tau ona e latu whai ia ua ni whaaru whesasi do mawhau e tau ona e latu wa e lua le mea te tau ona whai ina i mawhai ona e latu lua la ia lea tu mulau fo ia maamatalo leo lau haong ia mta upo fo ia e le umi a ole vaenga taua fa nga le vanoa ma wol fas pepa e alu le ir nga luenga ne tele le fo alu wol watu ala tele no mai ala tu na tu le fas pepa e alu se kio pe au de aila yang kilo lola ia le sisi kokongi le mo oi ole taua na fasi pepa ole mo wal tongi le so ani le tonga tal se fuanga le ua tatu iai wanga ilunga ile anga ilalo wanga i autafa ia matatu lo ilola ia le me tau na fai ranga na e tau na famana hindo atu mo tatu nei tai au ta ua i lo wale fai lo fasi pepa ina ia manoa ia mo malo tatu atu so luas football fit to be the talent to la sumalua tali to la sumalua fatsi mai fo ilea o le sunga lea o ya te taloto awale fa o wino tatu po club le leita ya o sina fa fianga mo tatu ia e fa tu atu so monatu
ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he talo falawa. Isa ia fast food o lana whai ua tōrus fulman tasi. A o e whaatalitali i le alii. E toi whaafo wina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au. E pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele umma o le vani manimo. O le si malosi iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea o le o reva. O le ami o le o reva. E lele le o reva nofo i le tua ua o le aeto ma tui tui ma tongi tongi. Pe ia futi futi le ulu o le aeto. Ai vapela e le popole iai le aeto. E tuua ia le o reva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai ia le o reva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. Luma lele i lunga. E o lo i le vane manimo lea ua le maa na vai le o reva. O na oso o se loa le o reva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatalitali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo le olanga. E le vale ase tauwi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatalitali i le tua. Ia e tā ua lo tātou mataala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo lave mai ia te oe, whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o loo te mai ia tātou mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whaataritari le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lava. Lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whili. Ona o so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila i o apa au Keruso tātou te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manukau City. Love
E maua le malusi anga I mea ai tau mafa. I oe, mo oe malau ainga. A wai le whai tau wafe o tangata anu au kilangi o lato I oe atu. I le whaonga ina o le tosu wafe o tone o mea ai totoe. Mea ai e le toe whaonga ina. E maua se malusi anga fau ma le mama. Maua ai le elitise I mauta malawa. Awa la ai te toe la fo ia se mea tasi. All together Auckland, Tamaki, Turuki. Experience the Crewcare difference. Crewcare. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crewcare. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crewcare difference. Crewcare.co.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumana ai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te ai le whaa. O ngā tono le vai aso pēna tūna toa le pakalame le mo oele nei fo I aso lulu. Tasi le lui tau whale nganga mo tātou. Ia, mana te fwoi le ua o ngā le upo le ntua o sosani ai I le nei aso lulu ma le o ngā tono le nei aso. Au fi anga ieu tiu te mga luenga whaftai au tātou loto I le li. E mita au tātou loto. Maua le vanoa te whaafonga mo whalangolongo ai le awhionga pa ia le tua. Le angola upo le tua. Mai o le pelu e whaatau ma ai o nei tū. O le suru fo I o tātou vai ma le mamlama I o tātou wala. Rona winga, o a me whaingata, o a me pongisa, o a me olo fia mole tātou fsoaswani, tātou te taula me o mai le lii, o la na fionga foi, e fsoaswani le ia te tātou. Mo le sfawa ponga le pokalame na le mo oile a soa tai ao, I o le whaatawhiti fo inao le tautua mo le tātou wātano o. E tau olunga fo inao le asfalaile, te ua vai atu, o le aso lusu mariwa le nei, okai, I ua uma fo inao le nei masina o ki topa, au te ilo le aso mua le aso to nai, e aso lua le sa fōringa maila o le aso whalaile e umaila le vai aso, ne masina. Tilo lola i e leo tāpena fo to telo tātou a manta o na saunu ni atu ma tāpena atu malanga mo Samoa. Ia e a ngā ia tātou e iniso fuafuanga whale ainga, o niso I lantou e a ngā ia atu o no tā whaonga ua lewa na whata otomai ma pokalame mai, ia o niso I lantou e leo Samoa ai fo inisi atu. O no winga lau tala fo ilia. Le lau a mata na whata oto le telo tātou pokalame o lesi. O lewa ngā fia punga I runga le valele. Lesi o lewa fia kuvai I runga le valele. Ia si I alu Samoa. Lua vai aso a whape, lua vai aso le tolu vai aso le whainga malanga. E le umi ana tuli. E le umi ana tuli le lua vai aso le nai Samoa. Pe tolu foi. Wa vave. Te le vave le alu aso ma le alu taimi. O le tāua la mo tātou. Nei mo lewa no te alu te tawhao. E asi ainga, ai tautua nāma oe, I halu saunga le mū, pe ona watu mo tātou, I le tele ma le pesi o wha mai le waiai, ia ma wa aile tūlanga o seleni. Au ai o amea umai mengi o whama. Ia wa are lava rolau selengi Samoa. Ai wa ila pe o le mai kū mau le mea. E pe o le mai kū mau le mea. E te tau ana tāpena le le o tātou e tāpena mai a le pāsese, tāpena mai ma le selengi e ave. O kai. Pe ua kere aku la ko pau, selengi lo la ko pau lava. Ia wafo e kera ku Samoa, saulia, kolo mai sau kei, sau ia siau anti, ia sauro anko, ia wawa ai mainga yo kei, pe kongi aku ngai ka irima ka la fu ile, e o tāwhawai. Lolo winga, o le makwa I kapenganga, ai mai sa o kulanga le manera. O le manera I kakau nga mafia I laukanga. A mafia le kanga. I fere si ingo oe a. Saulea singa o le kawia. Luawi au aire ngā singa su e aku o le se mea. Ia, saulea singa o le pua. Ia, e fia aile, e ke fia aile vifoe fo ile le pua.
Ia su e aku ngā pua, ia bode se mea uadu. Ia, tau lea singa, tau ole mo kumpa, ka o kai, wai ai whaapalangi fuide, wai ai whaakumukumu lima. Waku sia muanga inga, wa mingira le mo kumpa, ka se manga le mangongi. Ai ale alang ole moa. Ia, su e aku, ole se mea usavari fo. Ia emang kua la wa singa e aku, ka ilua se lau, ka se lau ka ala, wai fuafuar kele o se ling. Usalanga o se ufasimenti ale ai. Ai oka e kisu aku bodi se mea ole ngoko uma I de isi ko ainga o foi que ai a foi le makere ke ape oka ai ulo como muse como mai fafo au que como mo ko ai ta pena mali e wa le wo november le ka lo november ia wa maka keu de akoles ia olesi wa maka fa mai ia ai hau mea ngai avisa mo ai se ai ngi sa mo ia ofwala au ia ngalo ar kero me au ngi ngalo fwala au ngi ngalo fwala u tian ma oi awa ia tapa mai ia latu alate mo sina mai fo di sa mo ai kanga ku ole di fwala au kanga le ako au fangi ma kiri fa pe ia va ia u lo sini e ave ia va ia u vali e ave fa muri au vali fa mo fwala au wale fa pe au solo mai sa mo ela ku le vali oye le ai ele ela ku le vali nga a me fa ku pula yelo balos no ole fuala au mo tonga tanga ole ato au solo nga sa mo polo mai kapako le fuala wingo ale kapako la de fa mai ela le wa awa uvali ala ni ko nguma ma ulau maka fa pipira ya mo sa ele va ko ulau maka fa pipinga ke mo sa o ide ai ko kapa ko ore ngi ulau maka mo wa maka pipia ida Dai vale wati le tai fitu bidita tala jula se football lua. Ya wale mfano fatasi mai zo ya tongsia kalau fa kongsia wa mai zo kongsia. Wale mfano fatasi mai zo tongsia le nei so ai o fa ta nga se eva wana til foli sunga tongsia le olu tasi fa fitolo le fatasi. Olu tasi fa fitolo le fatasi. Ya vai da sawalo to. Miala le ole ala korkero asinga ai la kiki asa kamenti ai mo le vanga la ale manera ka ikale aluai mianga vea kwa kulo komu muse komu mai fafo awol fa dielo komu mu ai tau tu na fala au fala au ave ingsa moa ia baba ingisi me ai e fai pe ai ki o solo mangeso ai sa ngi fu pa lu ki ngala ba valu mai Vai dai bula oli. Apa foi que tu was paca lungo sa e mau na o te no fofa atari o na ibo mo ka ia umino tarola taro faina
Ya, te tolu mi te jalo le tula suma lua mana tu tolu ngwa toi le tua mala unanga mole mamalo jato wa tino. Ba mole jato tu filo le so tai o le lo fo mole anga le yo jato ba te si de langi. Awa ni ngalo pokala le so tai o la jato tu so tai e fo di jato fai fatu anga mi samoa. Te o le tu laiva. Kala me limola tai o la fa fonga i le ma la fa so mai le fai fatu anga ia le sunga Mikaele. Ile ta ua o le amataina o lau fatuanga ia portoina o au kamako ku kamo ka pisi la ngaili stanga te alo lua ia ua lefi awai au le tau o le fa marsi au maile pokala mele sa taia patatu tutilo le ale fa faile le hina mal amataina o le tamato lanto male ku kama e toina tono le tatu atu ni Samoa wa ese tato ni usila tau malulu ese Samoa pokala mele sa taia ia fa tase fo ile mal tau tu nanga ale sungal famai le aso antayao mai Amerika Samoa le sunga ia pa ulo ia sange masa ni tatu so tainga le aso antayao awa ngalo tatu sumpo le afefena nei toi fa mana tuatu tatu fa marstino le afefena nei dale Julai ono ile afia fili hall masani lua fantasi Kate Road ina imangele tatu we vai tatu mafutai mafaili tatu fa malstino so tuanalo fang vai Matu le fefena nei ia masina ulua tala e tongi tono le apa. Pamangalo se leo vai vel to au na la se tau te tio le tau to mali lau fa fonga. Asu atu vai maru enga ilu ngalo se ngana fo I wasala ile so. Datu filo le so tayao se fo mai maruia. Tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whātalo whelo tātou o tino I nei fo I a safou. O tātou whelo a I a wāfo I ngā ruenga whaiwhai pēr. O si mai al whaafonga o tala tau longo mai lo tātou o tino. O te whasile sila atu a mai au na whanga solo le tula fono tau whaofi o le whatu tau ino tupe, lua afe luas formule 5, lua afe luas formule 1 le pale mene ua poto ma ua whapea o na pāsia le mauta.
O le nā ua pāsia nei lua I tala wha te tau autua o le tupe le whainga malo fōu. A le vaenga wha upu whai o le wha tua I le tua sa mo ua tasi I le tuana I ai o le palo ta tele le wha I unga o le masina o kusa ma ua wha mutai le asolulu o le nei vā yaso. Tūlanga sa wha tino ai ngā ruenga le malo I se fuafuanga tau tupe wha na tinati po o le emergency budget. O le te o le iwa I le pō na pō le asolua lea I Samoa na mai ai o na tali de malo manga I ai loa le pāle mene e ilo mea te itasi o le tala utua o le tupe se ia o ina pasia. Ai le aso muri o tau urumanga le fono a awha I tū la fono na wha mai ai o na soala upule le tala wha te tau utua o le tupe e le I a wai le sui whai pule o le tū malo sanga ngatasi le fionga I alo au sola ma le malo keneti sio ina ua whaia I ai le wha ai unga al fufonga fitalai e tūla I ese ma tau urumanga o lana wha ai unga lea I le whaia le sui whai pule o se la fonga ua soli ai tūlanga mamalu ma tau aloa o le pāle mene. I le nei la mata upu mo le sila fia manilo le pāle mene. Ua wha maunia le fionga le sui sfono mo sa nganga tasi. Na whaia le la fonga mata ngā le taimi o tau alumanga o le aso luas furu ma le tolu o ke topa luafe luas furu ma le lima. A whai te tau o nā fuatu I nei se whātai inga le lei ma se fofo tala whea ngai. I le sila mai ale atu nuu. I le nei tu ainga whawhi tauri. Ua tau nuu nei le fonga fitalai lana whai unga e whapea. O le atu e se ina nei le sus fono mo sa nganga tasi ma le tau alumanga le fono au whai tu la fono. Mo le umi e luas furu ma le whai tu la. O te tāpā ma le whalo alo le sui mamalu ina ia e tu ua lore maota e tusa o le whai unga. Awa vionga le fonga fitalai. Ia pe mo se avanoa. Ia o le ase whainga o fia sao no e sus fono. Ia, lau a whionga le whonga vitalai. E tula ia ma le awa tili ma le mingao. Ia, e solituina I whoilo tau mamalu le pai e pāle mene o na tulanga whalupe. Ia, mai ai maunga te tele se ia. Papenao na pai e whoilo malu le. Au whenga luenga le tātou malo whatasi. Ia, mai se o sabo potu. Ia, ua whanongalonga mal tutonga I tusai ma le wholesanga. Ele nei tae au la wafionga. Na umanatu ai lea ia, la wafionga whonga whatalai. Pei voi ona tā wheloa ia, o le nganga le nā. Ele whatau te e foi, ia le sui usfono e tusai ma lau whai unga le nei tae au. Ia e awa o no wasu atu vai malu puenga. La wafionga, le whonga whatalai o lo whatau te al mota. Ia e maise al pai el palmene I ona tulanga whapea la o whionga le sui palmea ele loloa le kāpeneta e maise o sui usfono uma o le maota ia o le a foi se tala o whapenao na le tau tamali I la o tau whafo ia aswasu atu vai mali puenga whamau lalo atu to ele atu e tusai ma le tulanga e peona iai ia o umono tala o le aleo o le tulanga lau a whionga le whonga talai le ia se tala na whapea e anga iai le whionga le supali mia ia ono suanga foi e peona iai le tofi ia pol fai pule o whale ata tolu ia ilana tu mumusu foi masua ia pe o whapenao na avato e foi se whamutalanga ia te ia ae ngalo ai o lo whapenao na ola ia le tātou mea whaleo te leo no lea lau a whionga ia o te talia maleanganga ma o lalo ia lau whai unga o whai le mei tae au le whaafonga Samoa ia e whapena le nganga ma o lalo atuai pia whapea o iei se tala o la aloa a se upu foi o le tau tamali ia I la autou whaafonga Di vaenga o le wholesanga le fionga I le whonga whatalai le tō wha au a pa au muripola alo I te fua muripola. Ma se vaenga o le saunuanga le sui whaipule o sanga ngatasi. Le fionga I alo au sola ma le malo keneti sio. O tāpenanga le whaamasinoga I le tango fiai o mata upu whaasino I tangi o le palota. Wa toe whetu na I umai aso ma masina whaapea taimi. E fofonga ina ai masu e isi mata upu le whaamasinoga mawalunga. Ai wa ave le wha mua mua,
e su e mua ai tangi o le palota. Peitai ua wha leo le wha msinonga tunga lunga, i le mai a wha tūlanga ai o le asolua o le vai aso nei, e a matavala awai mo li mau o le mata upu tau palota mai wha sale le angalua, wha pēr whale ali li tasi. Ai o atuai mani suinga i le toe wha ilo atu e lo ia, ua mana na o i tūna wha uruina mo li anga i toe ave itua. O wha sale le angalua u fina ngalo le na wha uruina le tangi ave itua, ai o whale ali li tasi ua fina ngalo uma le suina tangi, wha pēr le sui ua moria, e wha ui uma itua la mo li anga. O le solulu le nei o le ato e vala wai le tangi mai wha sale le angalua o le ailo a tonu ai, le tautonga o lea talo sanga pe talia pe wha wau. Ai o le mata upu mai whale ali li tasi, o le stofi o le vai aso nei e toe vala awai, mai te tau na wha ilo ai e lo ia le itu na tangi wha pele itu o moria, po a tonu mafu anga o le ave ai tua. Ua mai a teimi sa te tau na wha ilo ai ni tāpenanga wha pea, ina ia ui ai ala wha le tu la fono o wha ta oto le wha msinonga, e wha tino ai sea tulanga. Peitai ua mai a le teimi sa ono whai ai lea tāpenanga ma ua mautu, le sanga yantu le wha msinonga e su e mori mau. Ai peitai ua wha ilo ai ma le tau mawhainga e wha solo muri tua. I le whonga ino le mta upu mai wha sale le angalua, na avele avanoa i le wha msinonga i se matai o lea i tu malo na si ilo na aao, e wha ilo atu aiso na fina ngalo. Na wha ilo ai lea matai, o talia i le tu malo le fina ngalo o wha ilo atu e lea na wha uruina le tangi, o ia sa se e le tofi o lea i tu malo le fionga mangere se kati fia ui, e ave i tua lana tangi. Peita ina sa unua le tamai ta i wha msino, le fionga le utele ni a vā mata tuatanga loa, o anga ia e wha tino le wha msinonga o whanua maswafa, ai o le wha msinonga mawalunga, e le mawhai o ne muri ta ia halo le tu la fono, ma ia inga ua wha ta oto e avea ma wha sino ala i ngā luenga, a le wha msinonga. O tauru manga o lea mata upu e peona toi toro po mai i lea soruro le vā yaso, o lea mawai se tautonga o lea tar sanga. O le fionga le wha msino siri, le fionga sa tiu simativa perese, wha pe le wha msino le wha msinonga mawalunga, le fionga li a tau le sa Daryl Clark, o lo se e le su eino le tangi tau palota, mai fale ali li tasi, le o lo mori ai e le sui sa tau vai le fua le vanga wha upu fai, e pui ai a te tau tangata, le tō fatu i loma tusa lane selota la meko, le sui tau vana manu malo, le fionga le whaipura le tu malo, le fionga to e lupe maui au tele pou mule nuku on semo. O fionga i whamsino le whamsino ngā mawulunga, le fionga le utele ni a vā mata tuatanga loa, ma le fionga loa au Donald Gerslet, o lo se e le su eino le tangi tau palota, a wha sale le anga lua. Leo lo mori ai le sui tau vā le whātua tua i le tua sa mo o watasi, sa se e le no fua le tu malo i le baia inga umawai. Le fionga mangele se kati fia ui, le sui tau vā le vaenga i pui ai a te tau o tangata ua tau aveina neile no fua, o le tu malo, le tō whāwa ai lua Senator sa mau. O le mta upu tau palota po le tangi mai le tu malo whale ali di lua, wa wha ngā solo nei o na sue ina mo ni mau. O le tangi lea le sui sa tau vā whātuto tasi, le fionga fui mono Maria tuatanga loa Meredith, o ia modi ai le sui whaipule o toi whiriwhiria o lea i tu malo, le fionga fui mono mai ava tito a safo, ma sa tau vā i le fua, a le vaenga wha upu whai o le whātua i le atua sa moa o tasi. O lo iai fo i modi anga le whaipule, whaasanga i le sui na whauruina mua le tangi. Wa avel fa malo mal fa tai le pulenga Stasio Company va tede le langi o le MSC po le Mediterranean Shipping Company o lo ngadu du e ni se alo ma fa na o Samoa o no le ngadu nga la vea i le sambi na fa tino e le to se fulu ma le fa o li va po seila mai lo tanto o tunu o lo ngadu du e le va la o lo tele o le MSC Splendida. I se wha mtalanga wha lawi loa i lunga le upenga ta wha ilangi le company va a Samoa, le Samoa Shipping Services. O loo wha ilo ai lea ngā luenga la vea ai, sa wha tino le ngātai whale o le motu o Belieric o Cetasio motu o le atunuu o Sepania. E to sfuru iwa tangata na wha asawina mai ai lea ngā luenga la vea ai, a alo ma whanau o Samoa, o loo ngā lulue o ni seila i se vaa o lea company i le langi. O se tau ma whatanga o lea fiafi po se dina, na awa noa ai se ofisa sini o le pulenga o lea company vaa, e mamoli le wha malo ma le wha aftai, ia li vaa mai Samoa na whaatino ina lea ngā ruenga la veai.
I la tau ia au fiai Willie Roy, Sanele Tuilangi, a Pineru Urima, e Komene Tangaloa, e Ferona Matafeo, John Mark Tauili, Pale Tofaiono, Toe Junior Tongatuki, Fa'amotu Pule Tu, Fa'afili Tauwailoto, Patelesio Ioane Tafunai, Avau Pule Pule, Sosiua Junior Folasa, Matureo Lua Lua Tautu. O le toa sifuru ma le iwa o tangata e au fiai ni whana witi se to lua, na lawea ina mai se wha le tonu na fiai se vaa sa malangai i la tau. Ma sa au ina atu i tau i le vaa o loa lo o ngā duru e i anu ma whana ua Samoa, ma la tau malanga tuai i le atunu o Barcelona. Wa wha li aile ngā ngā wha ngai e ti o le pulenga o le company vaa Samoa, ono o lea ngā ruenga lawea i wa wha i loa tuai fo i anga vaa matomai wa umia, e o tātou tangata o lo o ngā duru e i lunga o vaa te tele o le sami, o lea company vaa. Wa te tala nei tua mai le vai ngā leo leo lea li ima le tamai ta i wha sa lau mai sini Australia. Wa mō lia leo leo i lo la wha o ngā o wala o fiso ta inga wha teknolosi. E wha tupu ai ni whainga wha soe sa. Wa fiai la ngono o nisi tangata. O lea mō rianga me whai o na nofu sala i le whale pui pui se wha salanga. Ale wha am sinonga pe a wha mao nia. O lea songa fua na tau fia mai ei malai wa lele wha vau malo i whaleolo. Le tasi o sui wha salau, a o leisi na ngā isao i le ofisa o leo leo, i lona lava loto malie. O le porokalame le maunta o vi inga lo o wha foi i la ua nei ua molia e wha o ngai a wala o so ta inga wha o na po nei, po le api o folinga. O le aso sfutasi o le masina fau o Novema, e peo na wha i loa i le sui komasina o leo leo inisi, o au nanga wha salau, o le a tutu la i ai le wha msinonga i la ua molia. Manuia le nei aso i fuafuanga mga luenga soi. O mawhaiuna a wina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai a le ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. A whai o fuafua sa malanga mo sa